Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lauava Mea I pia o tangata Lausa moala usa moa ea Mea tua elo pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au patasi Lata o e ile e kueta E mawhana whana po i le vevela
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Te alu e ai whea ai loanganga. O te sola i whea ai o luma. A whai o te alua i le langi o iai lava oe. A whai o te whawhola sa o moenga i se oli whauta o iai lava oe. A whai e whai mo au apa au o le tae au. Ma o no fo le tulu inga o le sami. E tai mai a te au i lea lava mea lo au. E ta ofi mai fo i a te au lo au ta matau. A wao le pōli uli le pōli uli lea i ante oe. E malama le pō pei o le ao. E tu salava i ante oe le pōli uli. Ma le malama. Mātu ala usu ma le loto fia. Ma le nganga o le whaaftai. Se i pese o vi inga le nei tae ao e a matai le aso fau. Ma la ngaina lo manu ma lo o mātu maua. Le o la fau ma i ante oe. Ua mātou whale ma le loto fia i o lotoa. Mātou vi i ma whaane ne i ante oere nei tai au fau ma mātou whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua ma mana. O le atua ma malu silisili ese ma le matautia. O le atua ifo uma i ai o mea uma na e whaia. O le atua e pule ao i mea malawa le ai lava ma se tu sa ma oe. O le walofa lo wha maoni ma lo wanga le leilo mātou atua. E le liu lava, e o ora ngata anga o mea umalawa. Le atua oe malia i mana oe me le lei umalawa. O le atua lava oe so i fua ma le vavau e o o le whavavau. O le atua oe la e le vi ingon ma malo le atua oe pulpulu le matang o fi. Ta ma, whaftai tele lau mea lofa lo la fau mātua mawara nei tae au. Whaftai lau alofa o tute banua whai ngā malolonga. Sa tofa whai o tangata na leo o ao lo mātua tua. O le nei ua mātua o lia le nei aso. E whapopo le aso faudo lato se fua mana mātua ne yola mātua o lia le nei aso. Lua sifulmari e aso ke topa. Whaulonga nei tu sanga. Ia o le mātua malanga le nei aso lo mātua tua. Le ai lava se tasi mātua te maluai. Le fo se tasi mātua te manui ai ua na o lava. O mātua tui datu o ao ta maa whamule mole. Tau te mai, le whaulaunga o whai nei. Awali tia whai wale a whengai ma le tino, le nei whai asa whau e a mai. Mātu talo whailo mātu tua, whamole mole manu tia na ia mātu whanau le paolo lo walofa. Sa ili le poto e ala ia o onga, iai whai le manu ia o oilo mātu tua i whai walo whengai ma limta matai whai a onga lo ngafa ma le o oina na ia mātu whanau.
Mātou te nofe tunu mamau le mwhara ngalo Samoa le tunu e pele le loto le mātou le talo. Anga le leim whamanuia le tunu. Whamanuia i ona tai. Whanga solo fo i whanauso le palemene Samoa le newe taimi. Ia le tō whāma ia te oelo mātou tu e whale ia i whina ngalo. Le tai uma le tunu. Tala noi nai whaenga umalawa e manuia ai Samoa mo a tai ao. Na ia mātou ainga ma na ia mātou tangata uma i Samoa whapena le alala mal papa au aiso se tafona ni ke lope. Ia le manuia o oelo mātou tua. E le mwhaura ngalo le mātou te talo, la tō fia aima fia whainu, so se tafora nei ke lope lo mātou tua. Ta maa whamona mole whaai. Ma whamanatu e la tō lo se fua oeo le tua e malia i manao. Mele le malawa. Mātou talo. Tapo inga nei mātou mātua tu asen sino le tunu olo tu il mole panga ma ulul mole la. Nei e manuia whaivo Samoa mani a mātou ngaruenga i lenta heao ma lenta heao. Te tōru aina la tōru mawhana whanau lo lofa. Whaafoisia pelo la tō se fua laure le tino se si lava i le nganga. O mea umana whana mātou whaira nea sa whaulo mātou tua. Mātou whaia lava i nei e fwoi atu rupi inga i a te oi. Tabā, whamona mone wha manuia mai. Le tautua rere Samoa nei aso atoa. O mātou ole mātou wala au. I nei mea malawa ala la swafa manu malo Yesu Keriso. Lo mātou ri mara mātou whaola. Amen. Amen.
mamana o le vi ingo le tua langina le awa peselo televo e kana sia metotisi mai whangatonga o Amerika Samoa le tautua mo le Samoa for lima iwa tola mo tara bukalame maro le tai au e nai sekone. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. In this update, Labour's confirmed plans for a capital gains tax if it wins the next election. The targeted capital gains tax would apply to profit made from July 2027 when a commercial property or residential property, excluding the family home, is sold. The family home, farms, KiwiSaver, shares, business assets, inheritances and personal items will be exempt. Labour says 9 out of 10 New Zealanders won't pay tax on the property they own. A cold snap is compounding issues for some parts of the country. Severe weather has hammered several areas overnight, with lightning causing power outages in Hawke's Bay. Southland, Clutha and Kaikoura remain under a state of emergency, with extensive highway and road closures and thousands still without power. Met Service meteorologist John Law says temperatures in Southland, Otago and Clutha are plunging below zero this morning. As we go through the daytime, we'll find daytime highs back just about into double figures, 10s and 11s. We'll still find again another cold night coming up with temperatures getting close towards that freezing temperature as well. Several hundred students across Wellington College and Wellington Girls College are close contacts for a recent measles case. The country has 10 reported cases, many which are related to the Bluebridge Ferry Cook Strait crossing on October the 3rd. National Public Health Service physician Dr. Sharon Symes says students potentially exposed have received a letter. She says they'll be able to return to school once public health identifies them as immune, so long as they're not showing symptoms. Hopes bilateral meetings could bring more global support for New Zealand's economy. Christopher Luxon is in Malaysia for the ASEAN summit and yesterday held a number of bilateral meetings with world leaders, including fellow prime ministers in the region. Minister of State for Trade and Investment Nicola Grigg is also in Malaysia, talking about the importance of foreign investment. They like doing business with us, so again, we've just got to stay in front of them. We've got to keep the conversation going. We've got to stay live and got to stay present. That's news to sport, and Liam Lawson's Formula One future is set to idle for another month. Red Bull have reportedly pushed their driver selection timeline until after the Qatar Grand Prix on December the 1st to focus on Max Verstappen's race for the Drivers' Championship. Team advisor Dr. Helmut Marko had previously stated a decision would be made after the Mexican GP. Cycling's Tour of Southland has been postponed due to the weather enforcing a state of emergency in the region. The 69th edition was set to start on Sunday. Cycling Southland President Julian Innocent says it's a common sense decision. Not only for the safety of our riders, but for our community who are really challenged out there at the moment with lack of power, lack of water. There are power lines across the roads. A new date hasn't yet been confirmed. That's sport. I'm Diana Vesic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Bobone tai ono whaatalofa whaafilo i fo i mawhātu lima le te le lava mana whaaloalo Samoa la tino pele pa ia mana mamalo whaafo hangara nei tai au fo malo la vasi fua manuia. Ia whamalo fo le tino fo lau tātu avile mua mana whaasangi le tātu tupu se te sili le langi o lona lava alofa. I ole nei wa tātu o ria nei aso o le aso o whaia le tua tātu te ori ma tātu fia iai. Para tia langa le lei o le tātu tapa sili le langi. Ia ua mamoni be folo tu si fo mana mata malo se nei tai au o tātu silfa i lumo le noa le o tua le noa manua le mala. Ia fo i le vi inga ia te ia wha moi moina real long weekend mo to telo tātu umalava. Ia mai se la tau sa malo lo mai ngā ruenga le aso na nafi pe fo i o le porkalame le malu le tai au la tau.
Ke o mo fu fasini nga malo si nei fo tai a fo. Ala fo ban tato pa tai tato fo lo ni aso. I ma tato fo lo le lalo na lo fo tato e ni fo aso lua. Lua se fo ban ia so ke topo tato fo lo mo lua fe lua se fo lo ma lima so ma no fa fo le poro club e ban wala tai out. Ala radio samos fo lima e ba tolo mo le fionga ngan man on tasha ba lua. So se mai si ni o tato Facebook ma YouTube ala radio samos se rota si ba te ma fionga pesta out jelo sio. Ma to ora nei tamai meni tato mafuta to ina fo lo to ba e mo to maru se pa ele tu la e iba i le tau nei. Alo se fomaria, alo mana. Lange mama lo sunga le o tavai, pi ia lava le tua wa ulia fo ile nei so fo, fatalo fatu fo ia Samoa le atunu pele. Manga ya mo i al mele yo la makal va so amaro lori. Ah. Seki ape akai fai pe fa pe. Ma ia to be continued. Ai pe o sia ka ko lasi e le yo ti masi. Limo chale tu lai ono smalo fa fo o le lu tau mo le aso. Lui tau mo le aso. Aua le whaavai vai. Do not be discouraged. Deuteronome, tolus fulu maletasi, a olona fuai upu e ono. Ia o tou whaamalo losi, ma o tou loto te tele. Aua tou te fefefe. Aua foi ne i māta tau, i o lātou luma. A wā o lea lii loua tua. Lua te o whaatasi maia. Na te le tu una oe. Na te le la fuai i a te oe. Aua le whaavai vai. Do not be discouraged. E wha se fulu tausanga. O malanga Israelu. Mai ai kūpito. I ka nana le nuu na fola ina e lea tua. Ua tau nuu i le lau ele o ka nana, i le vai tafe o Yoritana. A o le aso foidea, ua a toa ai le se lau lua se fulu tausanga o le soifua o Mose. Fai mai Mose ia Israelu. O le a o tu ina atu le taita inga o le nu. I a Yosua. O upu tau maa vai a Mose. O nisi nei o upu lawi loa o le tusi paia. Fai mai Mose. Israelu. Ia o tau faa malolosi. Loto te tele. Aua le fefe. Aua le matau. Aua o le alii lo watua. Lua te o whaatasi maia. E le tu una oe, e le la foa ina oe. Samoai, to e lua masina o la tātou fōlaunga, i le nei fo i tausanga. O se ola, ma se o langa malanga. Tātou te sopo ia vai tafe. Sa tātou wae i maunga. Sa tātou wifo i vanu, sa tātou la ina, matimu ia i la tātou fōlanga. Ai whai mai Mose, ina ua tau nuu le malanga i kanana, a ole a sopo ia le vai tafe o le Yoritana, Israelu, ia e whaamalosi, ia e loto tele, ia e fina finau, aua e te fefe, aua e te matau, aua o le alii lo watua, o ia na te tai ina oe, i le la i tu
o le vai tafi. Samoa, a o tātou wanga i atu i le whaai unga o la tātou malanga i le nei tausanga. Wha malosi, loto tele, fina upea, aua e te fefe. Awa o le atua lo tātou ali, o le tai malanga sili lava lea. Na te le tu una i tātou, na te le la fua ina fo i tātou, na te tai i tātou, i le nuu pa ia, o le ola lava lea e whaavavau. Tātou te tālo. Lea tū wae, le tai malanga sili mō Samoa. A o mātou wā ngai atu, toe lua māsina o le nei tausanga. Au mai alou fi le mo, ia o mātou wha malolosi. E fina upea, ma fina upea. Tātou ia malaua fio i le nei yaso, i fe au mangaluenga, e manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou wali ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
ia malolosi mai le webese a le kanesia Katariko Leone America Samoa ina wase fulima na wate anere tula e ono na minute ona fanga solo po le tara musika so fei filo i fa fia ona nei tai fa si vai ma on fa malasi au le no ele alo su tu mga ruanga nei tai o marka ko so malo lo nga fifa mo mo e go fo fa no kile ange wa so malo lo nei aso to ko tal fitu ele tai nei mana ya pa fa ava no mai so taimi ona tara po kala me a reto o le ola te pena mai so I passed a la fa copa fa de nam tata malo tai fa de nga mo ni fo ya so lo today in history tata va vai pone mena to pola so lo se fu baro ke to pol tero to sango ba vale tai fitu ele tau nei bon fa pongo tal folding al Britannia per tal fitu por kala mena ma tal tatu tai mo bo tatu esa spo mai lunga la wala ni tai au Talofa yati avita avale le nei fo itai au tato wanga ilunga le au wala lo mai tawatu ia o leo lo solunga le leila va fo ilunga le la tele file mu le au wala ia ele o ia fo sfa lava tu avale le time le nei o le lava fo lo tau au tilo atu dan pau lava le vaenga le tilo atu pe ua tau vave ona tau feo lolo na o le feo lolo a mata mai i le vaenga le pa hure i le tule takanini fa solo mai ai Conifer Grove ia ma ngai mai ai ngai mai manu railway society anga yatu one I Runway Park pau na le vaenga o leo o lo o feo lolo I le taimi le nei o le tai au nisi o vaenga uma o tato walta tele ia o leo lo mai tau tu taimi nei ia ngai file mu le lava tau sisi ai pea I le saunga le mu le isfala vela tau ta avale I le nei taimi tai au manu ia tela ta avale am tango le nei fo ia so fo ma lo le tau radio sa mo sulona minute te ai le tila ono Mai ka matal nei talal taura nei foi tai au fo papa yatu mo le no fonga fa salonga radio sa mo tamaki makoro au ki lani olo ia lapta inga severe thunderstorm watch mo tato umai au ki lani fa pena foi Northland Great Barrier Island Coromandel Peninsula Waikato Bay of Plenty Rotorua o vaenga umai o le motu matu olo o ia lapta inga mo matangi maralosi I le nei foi yaso so I fa fong mai te lala I vaenga mai le ngate tatu o kilani ia fa pena foi la tolo I matu Northland fa pena foi vaenga Great Barrier Island pena foi Coromandel Peninsula Waikato fa pena foi Bay of Plenty mo Rotorua o vaenga mana no ia lapta inga mo severe thunderstorm watch in le foi yaso mo o kilani lava yes ful valo lo ia malu le era ne vanga le tai winga le tau le so le fa solo ina pa ultimo ma mafati munga I nisho taimi mo watu ma mafo na ti munga I le o ulima le fia na nei malangi le twel tau le po ana nei o sa video la fa solo nangi mai le tu langi le matu si sifo e malosi nisho taimi fa solo nangi mai sauti si sifo nisho taimi le tai nei luas furu o le molunga na mafa fana fa mo ina mo o kilani le source fu tasilona ba wala lo tai pe audio la fa solo po na awa ba utimo ni se vaenga o kilani se fu baru molunga na manu le fa mo ina mo o kilani le so tai o vaenga o tuatu le so tofi o la fa solo ina awa le tau aso for radio la so molunga na ma signal ne o ke topa o la fa solo ina awa lang le tau a mata november la sto na ipe audio la fa solo awa lang de lei aso sab awa lang de lei aso fuor va so fo lang de lei fo I le tau fa mabongo o banau tuna mai la vai tau de fo taimi ole tai au fa solo fo ile por clame maro le tai au la fa intara va val tula ile tau tula si vai ngaru si la fa le tau samo ya manisi o vaenga ole kelope se fulma levo tele tula ono Don Bosco lo surfanga talaina fa fi fianga really samo de fo tai au fo le tunu nga juta maka wenga ole tai au fo fa mo mo se mano longa le lei ele fa yoga ole long weekend pa ria fa val nei aso pe se le mo
Lo su falo tele tula ono. Ja, fa talo fai pa o mal tanto po kala me fa felo mai nei foi tai fo lu ol tanto Facebook mari YouTube pro samo. Alo si fo mo ria fa te fo fa te mal tanto po kala nei tai out Frank Fingota good morning sir. Alo fa tai Caroline Tuala. La fa fo mai o mangele East. La Pepe Howard Small malo si fo mo ria. E le nei foi tai fo fa tai fa te si mai. Ai so kilo kui ale pata. Talofa from Australia, malo si fua, si papa sa vini male, malo, faftaile, fa mala si mai, mafkangar kako wai ngar ka yao, tusa, tasesa, uso, alofa ku sa mo, ka alofa ya uso, ia lele manguia lau kar ngi yaso lene sia good morning, fa fuina tan yellow tapu taupa malo la si fua, to filau su fa SFM mesi paya, la pepe Yoane Tinonga, motu lau pepe, oka, kwa ko kir kako wai ngasole, Rachel sifa malo si fua nei tai au yo ala or ka ko ai ngana ngi kai au fo malo si fua ngame long weekend ngame na nei ale long weekend sa vai si fo lo sunga la ma fo ina ya no ya sa ta faut fo i mai va tu i le long bo ni si la Wellington ya o kalma ngayo sa vili Ola mali e tawai o ngela le pola stona ia we fai ala si mawalunga le hotel ma le potu fo isa ia va tu le inga ma kangi lo so le o ko pala ai o ma ko pala ai o ko ki ka usau le a ko la lo pole me o kai lo ku se warning fo le wa ki fa longo ko le building a to e pe nga yo ya fo le angi ia e pe o ma sa ki o walu nge o kilo isi ka nga ka fo ia pe o kai la ngai fa fo a te fa ia tu le savili ma tu ai o fa ma ni ala ia la pta inga fo i o matang ia o fo il toyanga i mai fo i fa pena fo ina mai tawina na nafi i lungo le la tele ma le tele o ni se vaenga ia au le mea ke mang o manga ia ka ko expressway la le ta vai le la le manga ia sole number 1 ya te manjola len tata no le si tai au le la so mai o taki nga le bin ia wala ngol le expressway nga pe pasia ko taki ia ngalo le tau tau langa ia kilani ia le sila fo fo tele na la we nei ia ko so ma le expressway o taki nga le bin pa manga ia la so manga ia la statement tatu tilo le ni so la ta ingolo tu na mai mo le tau le ngata mo tatu kilani fa pa tele vai ngol sila ba ko wanga fi ma ko kar malai ka polo le I Formosa ya lu ngai o Beachland o le les maka fanga ngai pusa o lau ke manga kuor kai muli ngo ka le malai nga sa no po le se furu ka usang ka duai ya wa fo ilanga ka ke musuka ka lu e ka waka e kusa le ai loko lo mala ka fanga pe ka o le ala ka ri au ka menga ba ko ya wa fa pising isi o mana wori o mo mai lo fa ko vai wanga ka inga ko o mai au ke ka il malai le awala mo ke ka ba sone o fa ku o fa ka ngore ma ko ai ngari ma singa ko ri wa ru de green field but I mean o kala ula I mean o ko nga malai fa pe just go and enjoy the round ia markai mi fo so mangai o ngare nga mai ma o le so aso malo ngai mangai le fo e tele vai ngo New Zealand o I lapta inga le fo fa no le tino ma fa fo ma le tai fa mo le ngal man ia e pele va fo ona na fa la wilo fo le sunga le o le nei fo tai o le tai mel talo tau o le fo o ia ma au kilani I lapta inga la fo o fight tili ai mai se oni se vaenga o lo o ia pe la fo la o le mai tawatu o moti munga mama fa la ia o lo fa mama fa la fo lapta inga mo le vaenga Eastern Bay of Plenty tarana ki maunga tararu arrange ma parts o le vaenga le nai Westland and Bulla o lo mai tawatu la ia e fai asi mo se ia o mai I le se taimio le tau le nei po le se fulu I le tau o nga fato ato ia leo se isi updates mo la tau le si vaenga o le fo lo tu mau ia Northwesterly I vaenga lava I o Wellington e foi o Marlborough ia fa pena foi I Banks of Peninsula nisio snow o nisio vaenga la tunu o lo mai tau atu e mai se la I le vaenga lava le I sauti atu au kilani Canterbury High Country Queenstown Lakes Central Otago o vaenga ia o le o lo ia lapta inga foi ia mo le aisa atu no e nisio ta avale na leo na le mfai ona foi le penga staka ia penga pa ulia I le aisa na nafi I le tau mawhainga o nisi o ngā luenga
la vea e foi ai mai se o le tau mawhai lava ia lapata ia tangata so o lala ua iei vaenga ia wa tau fia peila o le State Highway Valu Fairly Twizel o le State Highway 1 ngai Dunedin nga ia tui Waitati State Highway 83 o Marama ia e whapena le State Highway Valu Sulfitu Giburn ia e mai se lava la le nga ia tuli nai Mount Cook o lala ua makua i ka pungia le leia ia le vaenga le na mo nisi foi o lo foi fe malanga inga o se tulanga na o le o lo iai ia lapta inga mo tatou a okilani ia o lo iai tatou le lapta inga fo ia o faitili ia me se matangi malos so ora nau avatu le atatoa o nai lapta inga lo tuna mai la mai tau mo tatou le ngata e okilani o telo vai ngor mo tu matu a mai se la fo mo tu saute wa telo mo tu saute o le ele ngata ina fo tu ai nei vai ngai o matangi marosi ar ki ona fo ia so yes o ka pakuli le o oli ia o ka topari ale ki o ngari ia kama ia ri le lori se foi o ko ia mar ko fia ki ona ri o sa mai fa mo se mama ko kala ia fai ko pese mai le malolo mai nga fa mo ni table tai so ora na wa tuna lapta inga fa manatu mo tato uma fa mo le no fo tal le iai ia fa mo wole o ko umi ona mo wa kule o ia foi matangi ma ki bunga boka ko ma si sama le mo tato ki ko sanga se karusia ia so karusia ia asa wa le e foi ni se mai ngolo o lapta mo tato ni foi taimi ma le amtanga ni baso tato ia misela o lo te papa ia tu e ia onga i Wellington na afia fa pena foi ni se lungo ferries po va foi le fe maranga il va le pitonu mo le pitonu le foi fa ilo mo le tonu mo la tu se fia nei tai e pe ola onga le tamai tai le kolisi tamai tai Wellington o ina le na yaini si cases fo na mau so what atoila le ono pe a fai tau fatasi a foi le wa fai si telo cases tolu mai i Wellington lo mai ta watula o nisi na afia mai na ile kolisi le tamai tai o le pe a male e to afafa ya onga ia e ono se fulu ila to close contacts fo ia o cases tolu tu fatasi la i vaenga ese o kilani o lewa manisila wa tolu la cases o mauti no mai Wellington o Northland e tasi lua au kilani Taranaki e tasi mana watu e lua Nelson e tasi o lona winga o le wa sala lau lava le mi sela la to ia so pe amale wo ova to amale se lau ila to o lo sa onga manisi o ea onga i le kolisi le atama i Wellington o le o lo wata mawhaia le ngaluenga fo ia fo ma ia sa i lia ila to masiaki awa a yai lo symptoms i tangata e le te tau nto e alu le a onga e le te tau fo nto e ngalue pe a whapea wa yai ni tūlanga whapea nao mai tawina ai e pe o le whainga malanga fo ilea le Blueberry Ferry ila so tolu o ke topa ia pe o ina le isi le na sala la wai fo ia cases o le misera so whamanatu lava pea mo tātou le wa mai tau watu ia e le o to e tu mama ina fo i mtanga luenga so i fo malolo ina whapea na fo ina mai tau watu ia o le fo i wa ave le whaalau iloa mal whamanatu ia aso tātou fo i malo i Samoa ina ia fautua ina mātua mauti noa ua whaitu inga o tamaiti mana o nai vanga whamanatu fo le mola tino so mo tātou i New Zealand so se fulu kia isa son bisela le wai nei for nga mai mo Northland e to tasi confirmed case Aukilani e lua confirmed cases Taranaki e tasi Manawatu e lua Wellington e tolu ma Nelson e tasi o se fulu na mo tātou i New Zealand ai moni au lena umaua fo i a pero tapo kala fo i malatulango iai o le vanga fo le lewa whamanatu se fo manaloina tātou i Samoa e nei whai tui puia o ne fuala e la fiangale a fia i tātou nei e New Zealand ma Australia fo la tau ia e fo la ia unga fo ia o unga o le misela o valola le fo ka mai kiki le fo le fival ta mai titi o va male tolu se fulu valu o lona winga o te tau ona masalomia ia o leisi vaenga wa tale ia o leisi ia o le tafio le isu se itulou ia ma fofonga nai ta mai ti poso stasi lava wa aia fo i wa makwa i mu o lona winga ia o te tau ona ia le popole ga mo tatou ia male paka tino tamaiti o tuai e tsawana mata i tuina nei taimi ia lena le lei tala no le mumu oka e makua ilango mumu malang buanga fa solo ako le fa unga vai aso nga pawa le se le ngal me mai mo malo ia malanga ile mo fia tala no tanga ta fo le e le tulanga il tatu ta longa matonga ma samo ka ko to samo oka e la fa no tele na vai ngal tele fitu ai e ia la to te baba ia
kapu leo. E foi nei vanga so. I mean, le lei fa mai leo le lei ole tulanga ia le fa na tuina ma celebrate al malo al to sa mo ia fa pena fo ia awatonga. O se mere le tele na paua o le. A sorry lo tula fono. Io ngala ske po le pe ke va ko no su ko ela ko le nga rest le. Ko kele sole. Fa sala. Ko kele. Ko kele. Ia ame fo ia fa fia e mana ia sa ole le ia le so no. Ole fia ia e se le manga ia makua I fai ia makua I lulu ma fa sa vili sole fu apat e ia lava ia inga fo e fa manatu mai ele mtanga wenga o leo o tseltonu sa ia lava fo I video fo ia sa circulate mtanga wenga o leo e fa ai lo mai ai le ku ai nga parade ma le ku ai nga solo e ma fai na e fai ia matula ngai le fai a le utangia lola ia wa mai mau ako fo ai pe vai nga ia o ta huhu o mangele o tara o Clinton pe o inai vai nga nga le nga mau mai ia au fa long kaka ia ai malo ia ta so pip 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 ba ngor kula fo yes so to lang ai los fu tolu la to na avena la to sala leo ale fa mai leo a so se me ke exchange la ku wa so wa faina a me sa final community ia on to langa ia ngalongo leo ka fe ia le fi fo sa mo le malo le ka ko to sa mo le ka fe o kai so le ke pa ku nga o barka longa o ke ai ba so le o ka vai ku ngala awala ia wa sa mo e oi Wellington e tavai io ko fa longa ku le valua pu le yo la fo e pip pip da len ba ilo ben vai tama ole ulala ia fa o fa ke al ta jo nos fa le fitu morning Você
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane i emisia le tātou porokalame, i afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o soosangase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui la COVID e sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matuipui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo sauva noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Where sama solima iwa tolu amo ina wa toi se fulu male balu minuto lo tolu talo le tu lai fitu ina tu mamaona tu ina tu foi lo tanto malu tanto fa nganga a reto lo te pena mai pasta la fa le copa fa talo fa ya J Stone lo pesi asione lo pesi la fa mai ko ulus no central taco kalo fa malu don sa malu lu kire la ko koe sino oi ako eu kirangi le ngi sino i ngar sa vidi amar kimu o te lone tai ole na mai ai le tai mi fa atapla ina mo le tulango i fai tau leo wala tu foi mali liu tai mi o public holidays o te lola mai na po e de update mai le tai o to lua le na mali liu il tai mi ato le long weekend Io e vai. Paule me whawhitai fo ile unga ua ko alaiki. Ua alaiki nei tausanga ma nei fo ia so malolo. Pe ila o le tasi na maliu mai i se whaalawelawe tau taawale. Pea o le lata i le tolu i le o le fo i le asosa. Mai tawatu i nai Mataku Road in Morrinsville o i nā le sa iai le si whaalawelawe i ana maliu ai lava le tangata fo i ana le taawale. O le isi whaalawelawe mai i le vaenga le Waiheke Island. Ona o le feko ai, ua feko ai la le moro pai ki lea ma le la au. Ia o se tūla le na lai o na tūla i mai fo le na whaalawelawe to atasi na maliwai. Ia e peitai o se tasi fo i na awhia i lawa le whaalawelawe. Ia o lea la na whaanatanati atu i au kilani i ana whaongai na fo le helicopter. E mwhaiona au mai i le whale mai tele au kilani. So o le tūlanga lawa ia e to alua lea ua wha mauti noa. Ia ai o ele o tu uaile ngaluenga a leo leo le wha manatu pea ma le taulongolongo wae moni lava. E isi o la fo i ana o i whainga malolonga ele i fo i mai. Ia au leo lo o fautua ina tautua nā po o whea lava le vaenga o ngi usila ke malanga ke whai malolonga ai tautua nā lava le saunga le mu i hunga wala te tele. Tau lua se fulu o le tau se fulu fitu minuto lo tōra talo le tūla fitu le porkalame malo le tāra wega sa mas fulima i matolo amo mai a whavi whianga le 5 star so mali se tātu li poti malunga la wala ona tu ina tu lo le tātu malo le tāra whananganga a reto le ola ia pasta la whaera kopa mora nei fo ia so lua o lua se fulu mara manu ia so ke topo le tāra whalango le lua fe lua suma lima sole la mo foi o ke topo la ko ia uma fefe e kirisi masi lele wa makao kankangi mai longo mano se fo Oka la uhani ola uhani pa sili sili o te patu saina ise apa la pi o se pisu pasili o se masi que mai piti pasina sa pasui o ni tamato malipi Apa la
tonu e ua tonu lau pina ngalo ta whaai po ipo avane i le malo e le anga o le tatua e te le ai o le ti a kolo pe mai sa lepe o le pepe o le po Talo falava o o lapi marina, mau belo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Faisipisi o tātou mai le vaenga le Westney Road, e lela i le vaenga le na Kirkby Road on the northbound, whapena fo George Bond Memorial Drive on the State Highway Lewis Fulu a mai tawatu faisipisi le taimi le nei so mo la tau lao lo fai maranga tu foi anga i mai i awala na manga i atuanga i maleva lele pole anga i semai i o faisipisi o tātou i le vaenga le na o le ala tele mai tawatu lo yes falavla tu ta avale i le vaenga le Weymouth la talata lava i le vaenga le i le warehouse ma le pack and save i o ina leo lo mai tawatu lunga le wakotahi o lo o yes falavela tau ta avale o nisio vaenga o ala tele o le nai feo lolo wa feo lolo malava fo i le taimi nei le pisi i ai o loo so longa le leipe te Attitude South faisi tele vave ona pisi mai taimi le nei o le tae au o le na o tau mamafa le traffic mo tātou o iso vaenga e feo lolo ia ai na paule na o le vaenga o le mai tau atu faisi mamafa le taimi le nei o le tae au afta avale whaamal mole tau tuana pea le saunga le move sa soani mai foi lunga o le tātou pengs whailangi pea wha pea ia e mawane ni se wha lawe tau ta avale i lunga le tele wa lava le soi sila fia ia ele mamalo le atu no ua to es fultol minute ona tāle o le tu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te fia fa filo ai tatu tunu ia ile amatanga fo le vai aso ilo na lofa malona ngalei malo le so fu mia te o fai ona so tai mai le nei aso o le tusi le Jeremia Luis River fa pes frutasi fa pea awa o unei o wilo manatu o manatu wai ia te outou o manatu ile manuia ai le o le malaia ale pumo o ile aso le nei fa pea o fuanga le lei ale tua mo oi o ai lo fuanga ma o plan sa le tua le lumana i lo volanga a fa pe ma fai na efesili ile tua le se me e ma fa wo ia te kilo o ka se matango fie fuanga ma le mawalulunga silsili ese ale tua mo lo lumana o fuanga mo lo manuia ai le mo lo malai le te va ai le tala na fai le tua ia Israel ia ona no foi la tau le no ule o papelonia sa fai atu ile tu vai fai le no e ngalulue mauruola ila tau awal fa vai awa o me ke ma fau e mo la tau le lumana nga o me la vai le manuia wa ilo fuanga satani mo oe a efesili o a fuanga satani mo oe a fa pe ma fai nga ai le kusia satani le fa mau ia nga plan e fai ia te oe yaso te tasimaro lumana nga o mea leanga lava vai kala tu spa ia fai mai o satani o fatu sai nga o fai mai e tasi le mea na sawai o ia na sawe nga oi e fasi oe ma fa umatia oe a o lalo ifo e fai mai a o Yesu e esel men sawai fai mai ai na o sau ina iau tau maua leola
ma maua a tili ai pea lava. Le ale wingo le tala, le wingo le tala fai mai. E wa sau Yesu ina ia e maua se soifuanga sua malie i le lalolangi le nei. Se soifuanga foi lea e wha malie ina oe i lalo o le olanga le nei. Se i oa i lunga. E le na o lunga i le whaavavau le fuafu le tu e te manui ai. Pe manga o le tu nga o wha maangalo oe. Ma ave o i le whaavavau. Ai o le olanga foi le nei. O le olanga wha malie ina. Mena na sau Yesu ina ia maua oe. Ma wha maangalo oe. Ia ma wha sa o loto ina oe. I mea ia te polonga ai. I le lalolangi le nei. E tele tangata e pelongi e satani i lātou. E whapea i lātou. A sauro ia Yesu. Ma tuu atua lo uola ia Yesu. O tuu lo uola e pule ai le atua. O le mele atupu. E ngau lo uolanga. O ngai ke mawhauwhau atunu te mawhauwhau whapea. A tuu nei lo uolanga i ao le atua. Matalia Yesu lo nalo i lo uolanga. O le akele me o le atapunia o lo uolanga. O le atapunia uo fo ia ke e vai. Tapunia lo walu i me o fia nag club. O me e vai o party. Me o le atawhia. O le atele me mananei o le olanga. O le a umisia mo ule koe awaia i o kaanga me whapena. Manatu nao nisi e whapekalia lo Yesu wakele me o kawhia. Sa o manatu foi whapena i aso lava ia. Ai o tere i maua le li whaola o Yesu i lo olanga. Sa o manatu whapea ai. Ia a kuungelo o langa i le tua ia. O le a misi a uo. O le a misi mea fia mai e vanga o le lalorangi le nei. E te loa inga ia ina uatu ulo o langa ia Yesu. Ma maua a o ele li whaola o Yesu. Na o maua ina i se o langa. O ke le ma whawhawina. E whaapea se o langa fia ma se saolo tonga o te maua. O se o langa ua sili atu le sua malie. Sili atu fo ile mana nai o wo wa au mai le atua. Ngai lo o wo sa o mangakua au e mana ia sai ai le lalang. So le upura mo o le aso le nei. O fuafuanga le tua mo oe e sili le matangofie ma maualunga. A tono tele me o e mawhauwhau iai. Peita o le mea e mawhauwhau le tua iai mo oe e sili aku. Le matangofie ma le mana ia. Ngai lo le mea le na e ke mawhauwhau iai. Le tua o e lava se tasi o lo o mawhauwhau ma fefe sau ia te oe o no le whapea e punitia ilo na fia. I meo le nei o langa, le tua, ia e fesoasoane ia te ia mataitai o ia i o wala, a wae siri au fuafuanga i lona o langa, na ilo o mea o mawhauwhau iai. Whaafitai Yesu, amen.
Jehova ira na au mai ua o la mama nui ai I le tele olo fa Jehova sikenu Yesu ala ua mi utonu Olo magiu Ole wasa olo toai mato Olo magiu Ole wasa olo toai mato Olo magiu Ole wasa olo toai mato Everlasting praise mo le pese Jehova Shama famai ai le porklame areto o le ola nei foi tai o fo ino o tolu mino tolo tolo talo le tula fitu la so se full mo le valu o ka topo ani mera tupu nei aso I tau sanga o mai Le taua tamaiti I le tausanga te siva lua valu ona matua whaamalo si ai tutono Indonesia ia le tūlafono mo le puipuinga o tamaiti Child Protection Law I tutono Bahasa I Indonesia lava. A le tausanga te siva whaavalu ia na whapena ona amatai nai o na whaamaonia ia maaloa ia le whaongaina o le fua a le malo Israelu e pei ona iaisa ia o mai lava foi I le asu le nei. Ta siva I wha o le lona whai lea o nisi o album na whapena o na whaalawiloa e le Colombia studio whapena o na tu whaatasia ai nisi o musika iaso ua mawai ia ma musika mai ana mua ai maise o nisi o whatuwhatunga fau ale tamaitai o Mariah Carey. Mariah Carey ia e pei o le album lea le taha o le album o le Kilisimasi ia le sa iaila le pese sili ia o na numero tasi le lalangi le na fo I vai taimi le pese le wa whaingoaina All I Want for Christmas is You. O nisi na wa ingai mea na tutupu le nei aso. Tausanga ua mawai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni wheaweai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua lua lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. In this update,
It's unclear how much the Labour government will raise from its just announced new capital gains tax. If it wins next year's election, the targeted tax would apply to profit made from selling commercial or residential property to raise funds for universal free doctors' visits. The family home, farms, KiwiSaver shares, business assets, inheritances and personal items will be exempt. Infometrics principal economist Brad Olson says the announcement doesn't specify how much the tax is likely to raise. I get that putting out numbers can be difficult, but it's hard to assess if we're talking 10 million, 100 million or $1 billion worth of revenue over any sort of time period. Southland authorities are continuing to restore power and clear roads after Labour weekends of wild weather. Clutha and Southland, along with Kaikoura, remain under a state of emergency and thousands of people are still without power. The Prime Minister has been busy meeting with Southeast Asian leaders in Malaysia. Christopher Luxon's attending the ASEAN summit in Kuala Lumpur, seeking to strengthen trade relationships. He missed US President Donald Trump, who was at the summit briefly, presiding over a peace deal between Thailand and Cambodia. Senior political reporter Azaria Howe says there's been bilateral talks with many leaders. Chris Luxon actually met with India's Minister of External Affairs. Now, that's a really important meeting for the government. New Zealand's really been pushing for that free trade agreement with India. And several hundred students across Wellington College and Wellington Girls College are close contacts for a recent measles case. The country has 10 reported cases, including 7 relating to a Blue Bridge Cook Strait ferry sailing on October the 3rd. National Public Health Service physician Dr. Sharon Symes says students potentially exposed have received a letter. That's news. To sport, an Indian cricketer, Sharesh Iyer, has suffered a lacerated spleen. He is in a Sydney hospital after falling awkwardly while catching Alex Carey in the third one-day international against Australia. Up in the air, third man. Gully, someone. Oh, great catch. He might have hurt himself. But that is stunning. Iyer received treatment on the field, returned to the match, which India won by 9 wickets. Australia had already secured the series with victories in Perth and Adelaide. And Liam Lawson's Formula One future is set to idle for now. Red Bull has reportedly pushed their driver selection timeline until after the cut to focus on Max Verstappen's race for the Drivers' Championship. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Iai nei vaenga o te tele o lo o mai tau atu taimile nei wa faisi slow down aveta avale o lo o mai tau atu Codesville Riverhead Highway o lo o faisi slow taimile nei pe amale Eva Minute mai tau atu lai lunga tatu State Highway 1 na la tatu takapuna on the southbound lanes anga iane o kilani faila valasi pisio nei vaenga le na le taimile nei vaenga le na Forest Hill State Highway 1 northbound direction o lo o mai tau atu taimile nei ia o le na lava o lo was slow tatou. Lo mai tau atu foi Ornera Road on a traffic Maila City bound direction faisi pisi le taimile nei avata avale Westney Road lo mai tau atu foi tu maule pisi nai le Lewis Fulu a mo tatou avata avale lo anga ia tu anga ile airport ia male malanga ese mai foi anga ese mai ia o lo wa fai lava si pisi o tatou inga le westbound ile taimile nei pe mai tau atu lunga foi le tatou whaafanua au nisio vaenga ia o le lava o feololo o nai feololo kilia ia ele o toi eis whaalav lavi tau ta avale le taimile nei mai tau atu on State Highway lua sunmalua o leo lo mai tau atu o whai lava lasi tele na poloka le taimile nei whamole mole mo tātou fo'i o lo anga i mai whai malanga mai le vaenga le nai anga i mai fo'i i te tonu au kilani ia o lo whaisi slow down o le tātou ala tele le na State Highway lua sunmalua nisi na o vaenga fo'i o le wa iei tātou le netai au avita vale 5 minute te ai le tu lai fitu. Malola va se formaria ile tino o se vainga la tamai nei ile tala o le tau le tato a matamai Samoa. Ile nei foi vainga le tau va ya tula mari langi le mal tau Samoa nei tempo le tai ao lua se fulu ma tasio le mafa fana
e Samoa ne va ngol tai au te fitu i Samoa wingo le tau le tino le fa solo langi le lei e le taimi pa Waitimu e ni so vaengo Samoa 12 degrees Celsius mo runga le pevela le Samoa e le nei so lua se fulu ma le fa i lona maulalo ya aure ngalo taru tala mai Samoa pe ata ia le balu i le tau nei pa nga malava ala maru le tai au le Samoa lo tatu mafuta so se vaengo la tino pele Samoa fa pena fo America Samoa ma lo la marsi fu ma ia fa tai e le fa tasi mai nei fo tai au fo se mai talo tau i New Zealand nei tatu amata mai i le motu saute e iai nai vaenga o le motu saute o lo o iai lapta inga le nei fo yaso fa te inga o Wanaka snow warning, orange warning o la fa solo na toa ia le kiona e le telo taimi nei le tai aulang i le leile tau angi mari masabidi mai sauti sifo balu maulu ngona malu lu ia mo Wanaka le so isi vaenga lo iai lapta inga Queenstown snow warning, orange warning, langi le leile tau. Ia fa solo ina toals ia le kiona nisho taimi. Iwal maurunga na malulu fa mawina nei fo yaso. Le tele o isi vaenga so di Gillard Bay isi vaenga. Karaistete malo se fo maria le nei fo itai hau. Snow warning, yellow watch, fa solo pa Utimu. Mese lava li tua to Port Hills. Fa solo langi le lei le afiafia na nei. Se fulu maurunga fa mawina mo Karaistete le so o vaenga na la VM Alexandra. O le efo snow warning, orange warning. Fa solo na awaoa. To al kiona al telo taimi o le awauli. Se fulu maurunga na malulu. O isi vaenga pe on Blenheim langi le leili. Blenheim la langi le leili taus fulima maurunga na malulu. Ia papena foi ia Nelson langi le leili tau. Fea isi vaenga Timaru. Fa solo pa Utimu langi le leili. Ini so taimi sutasi maurunga na malulu. Papa ya antu le telo vaenga na motu saute. Ia la matele la na malulu. Tele le tau mo Joe Nelson langi le leili tau sufana maurunga na malulu. Fa mawina kai Kora. Pa Utimu le so taimi. Mo le sos pulua maurunga na malulu. Le tele na vaenga. Ia mo Invercargill ala fa solo ina awaoa pa Utimu le so. Se fulu maurunga na malulu. Fa mawina mo le nei foi asonga fua. Ila motu I matu. Pito la venga kai taia. Olo iai lapta inga mo tulango iai timunga mamafa. Savili malolosi. Fa solo ina malolosi tele savili. So rain warning, orange warning, wind warning, yellow watch, thunderstorm watch, yellow. O vaenga manalo lapta iai tato lo motu matu I kai taia. Pa o timunga mamafa timunga e niso taimi o savili fa solo nangi malosi mai matu sifo. Se lau kilomita I tu la niso taimi o tau nei. Duas fulu maurunga le mafanfana fa mawina mo kai taia I le so le lau mua Wellingtone malo la versi fo manuia I le nei fo I tae au Wellingtone lo elapta inga mo timunga malolosi rain warning, orange warning fa sono pa Utimu bese la vala wauli le fiafia na nei le sfulima maurunga le malulu fa mawina ia mo Wellingtone I le nei fo yaso o le telo isi vaenga mo motu matu o lo te papai atu ife tauranga o lo iei lapta inga mo timunga malolosi thunderstorm watch yellow sama solo na pa utimunga mamafa timunga ni so taimi I le so dos fulu marunga na mafanfana taupo o iei lapta inga mo timunga malolosi le so la moli ia le lapta inga pa utimunga I le so pasabili ang malosi mai matu sifo spulono o marunga na malulu pa mawina ia mo tau pui le so I le telo isi maenga le vea ia roto rua o lo tu maona iei thunderstorm watch yellow o la fasolo pa utimunga ma mafa ini so taimi ia marsavili ang malosi mai matu sifo fitu marunga na malulu fa mawina mo roto rua I le so Palmerston North o lo tu maona iei rain warning, orange warning pa utimunga I le so fitu marunga na malulu ni Plymouth o lo tu mau ia lapta inga mo timunga malolosi rain warning, orange warning, sepuluh marunga na malulu pa utimunga I le so Napier o lo iei lapta inga mo matangi malolosi wind warning le so lanu sama fa solo pa utimu lang le leini so taimi los fulua marunga na mafanfana Masterton o lo iei lapta inga mo timunga fa pena foi matangi malolosi le so fitu marunga na malulu Levin o lo iei lapta inga mo timunga malolosi le nei fo yaso
le telo baenga e yai ia Hastings o ye fo ia lapta inga mo matangi malolosi e pa uti munga le so los fo lo marunga ma fana e le vatu Gisborne o ye lapta inga mo matangi malolosi le so lo su tolu mo lunga o le bebelo le e makirikiri lo Hamilton o ye lapta inga mo ti munga rain warning lanu moli pa pena thunderstorms watch lan summer o winga na le tau telo baenga fo ringa mal telo baenga o New Zealand o lo tu mawana ye lapta inga le ngata matangi malolosi fa pena ti munga futbol marunga le malu le e fa mawina mo kirikiri lo le so tama kima kaura mo kilani no fanga pa salonga radio Samoa futbol lo ele malu le e nei time le tai au pa va tu lo ave sina o mani so lapta inga sai tanto yo kilani mai le papeao mai po o mai nel papeao ai tu mawinga le tau le so e pa uti munga ma mafati munga ni so time mo watu ma mafona ti munga la wauli langi le leila fiafia na nei los fulu marunga le mafana fana fa mawina mo au kilani ile so tai au pe au lia la fa so foi na awa o pa uti mo ni so time se fulu balu le marunga le ma lu le e le so tai au so tofi pe au lia awa o le tau ma la so mo le nei masina o ke topo la so railing fa so na awa o lang le lei aso mo bono ve ma la sto mai pe au lia la fa so na awa o lang le lei tau fa so foi na awa o lang le lei sa lang le lei so fuora na va yaso o lo mana yatu fa mo bonga o na o tuna mai la mai tau ile ne foi taimi ole tai hau le tau mo re sa mas falima e ba tolu a mo la tunu o ala papa au ni se mai ngor kilopen fa mo mo yo mai tau mo tau ile ne foi sa forward ta to lias fru do te ali to live fitu a tau mo li telo vai ngor sila ni ke la ngora ka ika ri to la ngau ti mo ngari mo tangi malo lo siri lo ye a ya mo to all snow mo tan to lo mo tu sa ke kalo fai ya ko ya leile usta io nei vai nga ia mo sa ngore mo tan to fa mo mole ma fa moi ka ngo ku la uli male fia na nei wo mo o matu nga lap te inga fo ya me se ka uri lei nei aso ya malo le tunu le nei fo tai au fo of tai le tunu fa te mal tara programe te dia mai to tu tono lo mata tono ta vale tono fa finga wenga lu on Facebook ma YouTube ro di sabo halo lava le fo mo via la mo ta ko masinga se fu sa o sole pay out te lo ma sina fo no ma masinga fa me fo fireworks o le au te tilo atu ele fa ya se fa un New Zealand pe o ka kaunga makua ai ben al vaenga le ia po ku ai pe fai fa ngalo ke lo vaenga ia wa ia la sofa piko ia foi me io e vai e la sofa pito ia pe le ma vai tu foi la foi vai aso te lua ia man tua la a ola le time le diwali pe a maka ia nga ia o fai mai ka male o fa pa ai wo o ma tua foi le langona lo lofa ina ia inga ia ina ia la tu fanga fa fo ia ia wa o fo ia ke nga makwa yo wika sa ungi le la walu lo nipa e fai e fo le fa nga mai le mo le ala mo e fo ka kalpo fai si le vala fifi ala e fa papa ia le ngatalana ia o sia ma tu fanga fa o fe fo le wa sensitive lava ia talinga o nai me o la fo ia mai se lava lai tai fa ia pe a o nga papa ia wonga o lo ka lo fa ia si ka fanga fa o le nga fo ipo ia o fa fika ia la o mama lia ngale se mama ngua fo i ke la ala ia le lo mel makainga ula ala fo ia ia ai talosia o te tau ia New Zealand ona tangtanga i fo le nai su ia awale la o le wa kele fa sala launga ia fa sala lau mai o fele mawai ia ai te tau fo ina fai male fo wa ia fo ia ngai fa la vela ve no tupoi ia ai kalosia ia makwa ki bunga atavai ia wanga io oil fai nga sawa ia le na so o le tulanga na ia le i manuia le fusuanga ia ale tamani foi pole ala Samoa lupus ai la ori Joseph Parker le manuia sa fa pena ona ta fiel fusuanga le tamusanga lo sultasi ele tasi minuti lima su fasi kone ele tamusanga lo sultasi o le fusuanga le santa tarano le bas volenta tu nei te le io la bano mo le bano le sunga la ori lupus ai Joseph Parker lo el fusil lo lang pe ana se fa pe malo le fusuanga le ya pe ta ule manuia le tau fo ia le alo Samoa o tele o loa la wa o telo atu pe ia o telo ile sena fusuanga le so nei ia tau sa ile tau se no lunga mo ai o la no ale sa fa pe la langi ato a mo la uri lopes le Joseph Parker
e lo il fusion lo langi ia ma le no fo wa le mau ia aso ia tau sia ia mo fo ni fusion anga mo toi so toi sia no ia ile avano e vema number 1 contender ia lo il fusion lo langi so le una fusion anga pone in fai lon tona ile O2 arena ile fa una vaso teatro nei ia ele po e pese no ele le unha fotna lo langi ia e toi tam fai mai po lo nai so lo ke fai aku so le ole mele nga il ka alo ka ko to samo oi ka o ka e ka fe o le lau tino fo nei mo wa le la malanga mai nei le awa tonga e ta alo markiwi i Eden Park e te fai ngor vaso nei e tu sala le oa maka ko ngile awar kiwi o i ka fe i maka o ki ele me le to sa mo pa wa afa pe malor kiwi final al kiwi ma tato to sa mo a malo tonga malo more than 18 points wa ka i pe possible nga me fa pena fra molo la no tonga ko ka aloi ai or kulanga nga ka ko to sa mo ke le la ngole la fa ka mai e vita winga la wori ia po ile la ko pinkalo sia Garcia ia ko o angi sila se fa sa o le al to sa mol mele ia sa o le ia ai malo so ke fa ya ko ma ko ai mimika fa so le se sa mo le mimika so le also por for la ko i Brisbane so ko number 1 kia so le ia le ole na so o tong fenga lan tatu to sa mo e lo ko ma fo le po la langi to so fo fa pe o tape na ngala tatu to lo ba ba ku ngai ai ele man na ya o yo ke ngofo mo fa pe se fa fe kai e fa solo ke ka ka maka le liki ngai lo le yuni o ngara ma ngai ke lo liki lo ye fi na u ma ai mai sia ka ko awal Pacifica ole me le mo ko i ko lo pu lo ile liki mai sia Australia ole tulanga le ole tu o avano tamata alo e o fai mai awala ko yo ai baila le mele wo ngel ko sa mo ia ma fa pena fo le mate ma tonga la to ma ngai kele ia wa mina wa ma ngal maka fo kalong competitive fi ngau mai awaka ko Pacific ia ma u ia kele Australia ma New Zealand ia venga fo ia engelangi la to se la pasenge sole wa ma ngai ia le la ka ko fakar le ungol ka lo ngale la fa ngil fa ungol verso Eden Park ya pola ku la ngo ya lo fakar kali mal to ka wa ngol ka ko to ile afo ile afo fakat bueno vai asa video wen ko ngen fa ka ngong sa mai le fa mo mole on sa mai uso on sa mai fa mo mole se un bo se fa ko ke pese mai le ya tu la ngora nei ma fo le malo solo le au net polo New Zealand solo very nice okay ai o le si foi tu le ka fie le manu malo le aune po o nga le foi o to e o mau o le ato reinstate il tama tai fo ia no le intalo o se kulanga matua fa fia ina ile ato no listen no to langa wa ki le o ko le foi ile ta alo mai le au le nei foi tai me ese mai le fa ina sai ia asa ia olanga ole la o mo le special le associated polo New Zealand ma le fa ia dei ma no le intalo ya faile me le mol net polo wala le fanga solo ya ai pe am te lo e tu ai le kai me ko e ko foi mail fa ya onga e pe te va te u mata mo sanga le to ne lo fa do di ma ya am sal po te sang fo fa ko e we chele le wa le fo a fa pe le ma fa ya onga le nei ona abel au net polo New Zealand malo e le champing lo langi a Australia o ya le ila ele fa mai fo il fa ya onga lo nei vai ngai ta long so le ka ko sa mo ka fe le umar kala ngo ka so le ma ngai ke le ya an o nei pe la fa pe e ta wa yo te sa lo ye to ta alo mar kiwi yo ma ngai me ngai ke kalo ngai ke ai ko kalo la ye malo ai wa umbala ana so ole aula so en le final ya wala ka pa wal me ya New Zealand ya malo pe kasi le ai pe pa wal me ya malo ya tonga ya final lo ka ko ma New Zealand ai fa ise la mi matema tonga ya New Zealand ke de la fa de ko ya ke no ele kai ku fu se me fa benga kai ele fa mai ya la ka fa kan ka ko New Zealand le fa ka ko ya le awa tonga mana ya
Los fulu tele tulai fitu vai no sau losi uso sau lo pese. Ah. Ai ka kumu. Ah. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. They say the greatest risk is not taking one. Why is it when we grow up and become adults, we stop sticking our necks out and taking chances? Yet at the end of our life, we'll probably regret the things we didn't do more than the things we did. Remember all the new things in life you learned to do that were big risks the first time you did them? Your first time to swim, your first time to ride a bicycle, your first time to drive a car. Some of the things we do all the time now seemed almost impossible before we did them the first time. The great French leader Napoleon said, "The word impossible is found only in the dictionary of fools and failures." So ask yourself, is the word impossible in the dictionary of my life? Do you say I can't more often than you say I can? Sometimes you have to go out on a limb if you want to get the best fruit. We have to learn to be comfortable with uncomfortable challenges, because we can't discover new oceans unless we've got the courage to lose sight of the shore. We've got to believe that the best jobs haven't been found yet, and the best work hasn't been done yet. But we can't have the life we want if we don't change the life we have. A successful woman said, "A bad habit never goes away by itself. It always is an undo-it-yourself project." Smart people sometimes change their minds, but fools never do. So we have to leave our comfort zone if we want to reach a new kind of success. Don't allow yourself to be buried alive in your comfort zone, like many people do. It's okay to use your comfort zone to rest in, but not to live in. So after you've recharged your energy, leave your comfort zone to move on to your next challenge. Remember, God never puts limits on your faith, so your faith should never put limits on Him. Faith is not afraid of failing. Faith is afraid of not even trying. So why not ask Jesus Christ to give you His faith and power to step out and start changing your life today? If you ask Him to take charge, He'll help you fully live your life before you leave it. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
tolu. Ama. Openangas whanau o le aso o fuono nei le aso lua se fulu balua o ke topa ua matala le telefoni a whapea ma whaene whaoaina le telefoni ma moli e se whamanianga se tasi whamanatu na aso whanau le so tolu fitu tasi lima iba tolu le talo telefoni matala mo oilo o bravo le tato i mili On air at radiosamoa.co.nz. Alo mau foi lava lunga tato Facebook mana YouTube o radio Samoa pulle lava oe po fia banga na babe no me lo whamanianga ne foi tai a po be ka whamanianga le i mili Ia le leita vai. O le whaamanianga. Alo whaanga ma whaamanianga o le aso whanau o se tasi o tuangane. Ia whale seu pita o Sata Puala ma Papa Tuetue. Whaftai le tua o ma whai o le tuangane o na aulia mai. Lau lua se fulu tasi tausanga i le so. I fo i aile vi inga i le atua, nā tausanga i tele wa ia fua ai mo oe, brother. Tau anga le lotu whaapea le au talavou. Ia lofa le atua tu i wha opopani si aso lo wola. Once again, big happy birthday, brother. Alo whaanga mai a mātou. O sisters i nei ma Samoa, ma o uso whaapea o nieces and nephews, whaapea o mātua, ia malo tau au kilani, ma ti polo i nei. Ai mai se foi o mātua o loo whaamuli mai Samoa, ia malo tau pizza ma fuala au, mo oele tuangane. We love you, Seu. I o le whaamanianga le nai mai a whau fo isanga sui. E pauna le whamanianga leo te wabai atu i lunga le tā i melia ngal mele manda. O te leo lopo i se whamanianga i lunga le tā to Facebook mara YouTube o Samoa. E leo i fo i se whamanianga lunga le tā to telefoni nei tae au. A whapea o le whamanianga ranga e kasi ngai kai au. Ai, e pau a fo e le pisi kere fo i le asurua varu o ke topa lanto. Se o koe kikiro kasi aku a o ka kounga. Ia ole na. Ta toule na, mora nei fo i tae au fo. Lelei, loi mato a paula o mai, se pepese. Se whamania le purenga ma le whenga radio Samoa. Ia maltara po kalame malo le tae o le tunu whamanatu tō waso whanau. A whau le vili mai se whamanatu tō waso whanau le so. Whamangi akuru kako po kalame a ke oi. Ia. Cheers, happy birthday. Joe Louis Fulono. But
95.3 Amo Radio Samoa. Ini se vaenga tatou awala o le na o lo mamafa le traffic i le taimi le nei. Helensville anga i atu i le taulanga o le mai te atu pea ma le fasu fami nute i le travel time o iai. Tatou le anga i atu i nei Manukau to Te Atatu via State Highway Sumaleono po le State Highway 1 fo i lo mai te watu fai fo isi slow down i le taimi le nei pea ma le luasu tolu minute i le travel time o iai. O le fo i lo mai te watu a mata lava fo i ona pisi tatou Hill Road o lo faisi slow down i le taimi le nei mai se lava i le anga i atu le na i le gardens ma faa solo atu anga i lunga o le ftaula inga o ala i lunga o tatou motorways vai anga tonu le na o leo o lo faisi pisi i le taimi le nei mai ta watu lunga o tatou State Highway lua se fulu i o lo faisi pisi mai o tatou i a ma tatou le vai anga le Lambie Drive faa solo atu ai lava foi o Wiri Lazy vai anga o tatou State Highway lua se fulu o leo foi o lo mai ta watu i o faisi mafa le traffic le na o lo o iai lunga tatou Southern Motorway o lo mai ta watu fai lava fo isi pisi mai le taimi le nei Mount Wellington ia ma faa solo toi lava anga ia tu Ellerslie ia o lo iai mal tatou Offlena Ellerslie o lo fai fo isi pisi mai le taimi le nei Ellerslie Panmure Highway fai isi pisi mai i le nei fo i taimi o le taiao lunga tatou State Highway Sumaleono Morningside o lo fai isi pisi ia o na faa solo ane ai lava fo i lea anga ia ni le tatou Offlena Great North Road ua fai lava si pisi o tatou le nai le taimi le nei Point Chev o lo fai fo isi pisi ia malunga lava o tatou State Highway se fulu ono a toa lava ia o lo maita watu taimi le nei o le ngā lava fo i wa makua pisi lava o le na o lo iai le atol ta avale i nai le vaenga le nai Messi on State Highway Sumaleono lona winga fa lave tau ta vale ia ma o vaenga la na o lo faisi ma mafai o le traffic i le taimi le nei mo tatou lunga State Highway Sumaleono ta Canadian Pub Gurai le vale lunga State Highway 1 mai ta watu ia o na fo o lo mafa le traffic i le taimi le nei ta vale tau tua na saunga le mule taimi o tai on mai se na fo i moli nei ta mai tilea onga ia o tois fulu iwa minute o na ta leo le tu la vale Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fo e Yeso mō kesi e mawhai o na tato susuina o nisi a wala i whare tupe e sese a tonu e whetau i tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mato te fisosoani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam i le orua tasi o warutasi toruiva, warutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Tā alofa Samoa, e mawhagirap sosoani atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangyeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e fisosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Oh my, e fata mo al falo chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. E ngao sia le Lifestone maa whaamanatu ana ngata i ni tau ngofie ia ni sila atoa. E le ngata i lea e o atu se 10% o le tau alau maa e mawhaira whau i atu le Lifestone Foundation mo lau i Kalisia. Mo le tele o maa whaamanatu silia ma le onu se lau o le awhai mea lofa atu le Lifestone i lau i Kalisia. Whaatonu loa se maa whaamanatu o se e pele ia te oe i le lifestone.co.nz pe wala au le o varselau tasi o valutasi valu o varselau tasi o valutasi valu. Lau soto mai lau si vala ngore pense pai pa
Pa fiago na tai au o tois futolo bino tolo talo le tula valu tunai matia junior vai luo ia nga fe ya ia le ia la kar ka mo la onga la de ka penga ka mai na ka ya ia ole fa mana tuma sani al tara bukalame tai au malama fa mara lo si matua fa malo lo si mai te pena nei fa na tai fa mo de moli si o ko ke fa vai ia fa vai ia ka ko lu manga ilia ya le ya onga nei fa na ya fa malo si mai te pena nei fa na ula onga nei ka lo si ia ngi ko e mo si ia onga nei fa ngau so ke fa ya ka fe ya wale fu wala tala ta mai suenga fai o te sanga to yo te vai o le time sili le nei ona mata tu ina mai se la vai nei ta mai ti matu tu ia o lo i kolisi ma o lunga ya wa te me ala to suenga fai o tau sanga ya a onisi fo yo le su ai mai se o tau sanga muli fo le nei ya onisi o nei fa na ya la tau sanga sfutolu ya o se time le nei silon tawa kalosia ya o tangia le malo ai mai se fo le juni ya le feutana inga ya male li singa la tutongi ina ia oni to ya fa nga ngai kamai asale le le mole se fio la tunu o il fono tunu asia ia le pandemia New Zealand Christopher Luxon o te lo le awai o le io avano e fatara no tu ina fo ia tunu o le asia ia avano mo fatara inga New Zealand o lo ti lo tu sa awai fo mal President America ma kwa kele yo ngal we ngal president le fa ngi kaminga ka fo ngo ka wa ye ku pu mai ngi ele ngata wa sia la to fa pena fo Ukraine ma ya ma fo I ma Russia ya ale fo wa ka ku mai ale ba Israel la ko mal Hamas le tem ya e shirki de ngal we ngal fa ngai ma anko so Yoi. E pisa lava fo I tangata ya Trump. Ale mai ka waku. O le sirin kaula mua. Ile mai tautu ina po le mata itu ina. O le senga ingo file mu. Ia peila fo ila ona iai o lefta ama vai atu ile vau Palestina mai Israelu. A olona awai I le fongola lea ale ASEAN. O le polefono ia ale au asiangi. Onga o le vava ainga. O le saininga o le file mu le va o malo ia o Thailand ma Cambodia. Ona o le fo isa iai fo ila kola o molinga fai. A o lea lana fola o te tau ona sainia le file mu mantua o lea sa whaamutaina foi ia la tau taua mawaenga na ia iulai le tausanga le nei so o lea o maila o Trump I le vaenga lea o le mātai tuina o le saininga o le whaengainga lea ia mautinoa e saingi le whaengainga ia ma whaamaonia tūlanga uma lava so tūlanga le tele la lea I le mai tau atolo o tau la mua lava foi le malo o kele ioi I le whaamautinoa ina o le file mu ile vao o tunu taitas sa tamate se mo se vano le pandemia New Zealand tana no ai Donald Trump au ia il fontanga le pe te va tu misi a kola vano ona le umina Donald Trump I Malaysia il fono ia te malanga le swa tunu sia foi le moni se fontanga fa to ia me se pe ke po se vai meo ia pani le o tu ia la fa moni mai fontanga ma tunu pe Malaysia Filipina Laos Thailand Cambodia Timor-Leste ia maltelo si fo ian fontanga la mana mi so te lo panga na la pise fo il pandemia New Zealand ia ia fontanga fo ia tunu ole tulanga na ia ole na mau nei li potel ta o mo fo la leipa ni se vai ngola campaign nei mo le palota lo afil ono ia me se la vai ngalo capital tax la tilo le fo mo ava no tala no ai Indische sulle Labour Party le fai ungole foi nei vai aso ya tona la family noi mo si fiela tro ia foi vanga o te pena ia le at tai Chris Hipkins ya ma le Labour Party ya le ma weli poti ya le tasina vanga le confirm ia sa tafi e tal no ati le foi ni se lava lato si fiela le foi tulang ya ale tulanga na iai se karsia ia se o kalonga nge ke fa ko e se fia vai a ko fa ngi si pa ki mur mai kalonga ko ko ia pa ki mar ma fo ala i leo ola i leo o fa mon le ai ala fa mai leo le ai ma se fa ngol celebrate le tulanga ita longa wa le ka ka ngoma kalonga ka ko Pacific Championship lo fa ngasol ya ko yo ya ngau ko si fia le ya lunga la wala la i leo ia uskai le tula fono lunga la wala vaenga ta wona fa manatu le no io e sel ta wol natulanga fia fata mali awala yo wala nga yenga awala fo ia o le si tula nai le o fa mafa ia le tula
leo o au wala e whaonga ina tangata wheo ai whesawali ai. Ia e whaapela wa ka pungi o mai tātou ona o le whainga o tātou parade. Ia o le tūlanga na e sol tūla whono ai tātou. Ai tā ua lava leo tangia le lei. Ia ma awara kukurunga le ka avale. Ia wai uma o vaenga lai ka alo la enga ka alo la ko fia malo. Ma wala ko kupe. Ia ma wala ko kupe. Ia e o ka koe ka su en kupe. Ia po le ai sanga luenga ai lo kunga la vaenga funga le se wa for ka avale ala le kele lang fa e pu mai o kas fa le ko. Ai sa wa ona vaenga fa manatu ai mene o le o ta tino ai leo ia New Zealand le ai ma se me fa le tono ai le fo se me against style e tulango ia lapta inga fo ia mene celebrations a tunu ka fe pe o frozen mai se ka ko wa mio. We got chosen first and my foot more. Ia pe ia wa pe mai ia le le e fo I se yo titilo atu ke lo pola le mele kupu I le mele ia le le so nei fa na tu na le fa mai le me se me fa le tono ta to tu lango I celebration celebrate le malo ka ko wow ia wa le kai ngo ma ka lo ia ai se fia male sta fo te lu mo ka bar ki le me sa ngo le mo ai ia wa ka singa me o ke lo len ke le ia sala la tau ia fa nga ngo fia ela wai fu ia ai sa le ba ngo hit and one kilo ia wa te lo tas fo le fo ile fa na tu le no le o la vel tangata ia te oi ai ke le ku ke la so swangi ai e ku ngale la ko e alwala la ko ai bo al tangata lo ki lo ko la ve ngai tinai e orga ka e fai business wa fiula finga o fai lo inga lo ngai ngo o ile ai ele fai ia fa ka ilo samo io I o le fai pisingisi mai I le vaenga le franchisee of Laser Plumbing I whenua pai. Pe o lona ingoa o Solomon Barnes. Ia. O tūlanga na, wan la vea ai tina to o lua sa alu la sa vilvalinga I le tae au. Ia ma tai na ia la tai fau fo I wha sa vilvali. Ia anga la vea la ia le ai alu la vai le. I se toe fo I le siaki na tina po pe I mai wha whitai le atua. O la lava na soifua ia na tina e ui lava I manu anga sai ai. Pate o mai taimele nei ono soifua. Ngai ki ngala ia. Ma kua le ai aski ka ofi whai lole ingoa. Whai lole ko le li ilenga. O se tūlanga se whautuanga mo tātou. Tupul whalavelave e tā ua lava ona siaki. Ia ai ala fo inkupu. Wa le whaukauka fo. Ma e mana tu e mawhai aunga pui pui a mea uma. A o le I tūla I maingi tūla I ni tue a whai nei tātou muli muli. O tilo I le tala o le mea mafua le tupul whavelave. O le mea le o le whelua ma whaongar ki le fongi. Yes. Wa pe o te lo tilo atu I whamomaunga leo. O ina tonu vaenga le tupul whale tonu. E kusa lai averka vale. A lai whale video call fo le poelang kalango ia. Ia le mela ngaku. O la veo na tina fo nga fa sa vale o la wale routine ia so uma fia ka usanga ofai. O le sa vale fa sa vale nga la ka fa. Ia malle mo tino ka ia ole ia la ki ole feola Ioi. Ia. Sa ole le. Ia so o tasila na fa ina tele mole avel tabale. Ia mfa ngar kirfo. Tele ila tau e mai tau wina le tūlanga na. O le kako mo li ila lau koe ki kia koe mu ange ala e ke kao pe upe mai lau kirfo. Ia, le lei. So, nei whamana tuia langa o saunga re mō tātou runga la wala. Ia, mai ngara na tau an whamana tupe mō tātou. So far, lua le na watu tātou pakala mene na māliu. E le time long weekend o le Labour weekend. Ia, e le isi update mai leo la nuinga la pe wharinga mai. O ngai ngofo e ngā numero na le lua. Ia, mawalalo numero ia, but sad to hear la fo maunga soi fu e lua. Ia, ono le whau tau te lava, ma le tulango I lunga la wala. Ia. Kala whai. O le au vaenga la inga critical. O la foi lai le e mautu mai, e le tue wha mautu mai foi. Ia e fo mai po lai tulanga o le a o foi iai. Ia, sa le, tolu mino talo le tula valu va ai. Wha mahalo se wharekako wha mara skinga wha mole. O le mele le kere wha mara stino. Lei, oi, sa o. Lei. Ta ua. Mai, wha mara stino so mataro tala mai sa mora nei foi ta. Ia, talo.
Haya halisi pito oka. Ia, sama lima. Paola uma muselo latino. Ia, alu tua tau au. Haya. Ia, Vili tua tau au. Haya. Iya. Haya, tasi luma. Haya. Yo, alo kafa. Iyo kasi yang ya kafa. Haya. Iya. Dua. Solo. Haya, sabali. Sawi lunga. Yo. An. Yo. Haya. Lunga. Haya. Altafa. Lesi pico. Yo. Haya. Ya, sumu ya kafa. Haya. Sumu iluma. Haya. Altafa. Yo. Iya. Haya. Lunga. Gas. Yo. Haya. Iyo, alo tafa. Alo iluma. Yo. Haya. Awoy ngale. Hihi. Yo. Haya. Iyo, ifasasa. Olele iluma lima. An. Haya, balmang. Haya, may koy. Kifo ya, singi kako. Haya, sabali tua. Luma. Yo. Luma. Liha. Autafa. Yo. Awala kea. Luma. Yo. Sepuluh sekondi. Alu ya baili mang ya. La ai luma sawi luma. Malol fa malolo si mana vai tsonu. Mana vai fafo, mana vai tsonu. Mana vai fafo, manu ya tselele ne yaso, to faso ifua. Mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo lo tātou o tenu o le nei asa fōu o tātou whelo ai fōi, si bai e le whaafonga, tautua whaawau o tala mai lo tātou o tenu. O le valus fulu tolu o soifua na whano i Samoa i le pepesi o le whaama i misela, le ai to tele i whana witi, se alfa inga to tele mai le o toe fio i eiro tātou o tenu i mawhitianga o nei mātua, whapea a inga, ai mai se fōi le to tele o whanau na maua i le misela, i lea teimi whainga tā. O le mafuanga leo le toe whaata alise mai ei nei o se whaasini silanga whalau i tele, a le mtanga aruenga le soifua malolo ina i lo tātou o tenu. O longo ina i mātua i le te tau leo na whai o tui e pui pui ai whanau, mai lea wha mai. Ai mai se whanau i te ilalo le lua tau sanga le mātutua, po i lātou o se furulua ma le se furulima masina le mātutua. O li iputi ai le si tia o le numela o whanau i te New Zealand ma Australia ua maua le misela. O le mafua anga leo le whautuanga wa au mai whalau i tele, ele mtanga aruenga le soifua maloloina i Samoa. O atunu uia e lua e peo na si le fiolo o tele ina malanga iai o tātou tangata. Ai o tangata fo ima ia atunu o lo malanga mai i Samoa, o se au wala e vave tele o na fe ave a iai ma le vairusi o lea wha mai. O wha iloa le soifua maloloina o le lulangi, o le misela o se wha mai e tu ngao na unga pe ao o, ina ti ngā ina ai se tangata,
ai mai se lava I whana witi, mai ono mawhai, o na whano ai le ola ma le soifua. O le malai wale le wha malo I whaleolo na loka matao fia mai e leo leo I taia o le asonga fua, o le vai aso ne ise tamali, o se tangata anu o Samoa e wha mautui Australia, ma ua mori ai e leo leo le soli tūla whono, o le whaio ni wha asara lunga tau wha lea ngai lunga o wala o so ta inga wha teknolosi, ua avea ma wha aso e sai tangata. O se wha ta inga I le sui komasina o le mtanga aruenga o leo leo, whare pui pui ma le toe fua ta ina, le sunga li a tau le saa afa masanga Samuelu, na ia wha mao nia mai ai lea ngā aruenga leo leo. Aina tele I mawhai na wha mao nia mai, po le sui tonu leo le por kalame wha asara lau I lunga le apia fōringa, ua wha ingoa ina o le maoto vi inga. Ai ua wha iloa inisi o li poti o lena pua ina mai malai vaalele, o se sui o lea por kalame wha asara lau. Wha lia sui komasina na wha tino lea ngā o inga leo leo, I le malai vaalele I whaleolo, a o sauni lea tamali I malanga ese ma Samoa. O wha iloa ia li poti e to lua o tau fia ma mōri e leo leo, ma o le isi tangata o sitama I tai, e ngā lua fo I lea lava au nanga wha asara lau, e wha o ngā ai au wala o feso ta inga wha teknolosi. O lea au nanga lo mai moa ma wha afonga ele to te ro tātu watanu I le lalulangi, ai me te fo I Samoa I lunga upenga ta wha ilangi, le apio fōringa, po le Facebook. O se au nanga wha asara lau o lo I li tata I nisi o ta o le malo, o na o wha mtalanga malanga ngana pa a ma masoa e wha o ngā ai. Ai mai se o tua inga wha sanga I le pāle mia sai ai o le atunu, wha pēle pāle mia o le whainga malo fōu, a le wha atua I le atua Samoa o tasi. E pēna sila fia leo se te mua leo ua mōri ai e leo leo, ni tangata wha asara lau o le tātu wa sanu e wha mautui au Australia. O le masino I ulai o le tūsanga e lua, na mōri ai fo I le fionga tiu maru matua mai whea whetu, I le whai o tala tau wha leanga I lana polo kalame tau le tio e wha asara lau foi, I lunga o le apio fōringa. Na sue eina lo na mōri anga o le tau wha leanga, haile I mawhai e leo leo na wha maonia I luma o le wha amsinonga wha I tūmalo. Na po eina leo lea tamali ina ua taunu I malai vaalele I whaleolo, a o malanga mai se tasi o konefere nisi tele, a le kālesia metotisi I Samoa. E le I wha mautu ina mai e leo se aso, o le atula I ai le wha amsinonga sui wha asara lau, o le mautovi inga. O le asolua le nei vai aso le tātu wasinu ua amata su e mōri mau o le tangi tau palota, mai le tu malo wha asale le angalua, leo lo mōri ai le sui sa se e le tofi o le tu malo, I le paya inga talua ia le pāle mene, le fionga mangele se kati fiaui, le sui na manu malo I le palota tele ma ua tau a beina neile na fō le tu malo, le tō whawa ai lua centenary sa mau. O mōri anga o whaato sina soli tū la fono, ma whainga wha la tua o lo tua I ai le whai pule o le tu malo. Pei tai o lo I ai fo I mōri anga wha peo lo mōri ai e le o lo wha sanga I ai lea tangi o le palota, le sui na wha uruina mua le tangi. O le asalua fo le nei o le a amatai o na sue mōri mau, o tangi tau palota mai tu malo whale ali di tasi, ma whale ali di lua, e peo na sa wha mautu I le fonga ina o ia tangi e lua, I le vai aso ua mawae. Ua amata wha ngā soro le vai aso le nei poro kalame o le sa ilio se tamaitai, na te tau ave me wha au le tofinga o le tau sala o Samoa, mo le isi se fururua masina, pe a mai ale no fua inga le tamaitai o tau vina nei le pane o le tau sala o le atunuu o li Tara Jeremiah Allen. O le mauta Samoa o le pulenga o tangata tāwhau mai whafu I le fau, na wha ngā solo ai le sauninga na te tala alo I ai poro kalame o le tau vanga, sa I ai se tau sala o le tātu o atunuu mai le tau sanga lua o 2 I le lua o 2 ono. Lea sa a waita maita I to se fulu ma le lua, e au fie le to valu I Samoa ma le to wha, mai New Zealand au se talia ma Amerika, e mōri mawina le amatai o le wha moe le nei o se tau vanga, e tau alunga I ei poro kalame o le te wila I tau sanga te tasi. Pei tai o le tau sanga nei ua tolo poro kalame o le te wila, ai ua nao le tau vanga sa I rei se tau sala o Samoa o lo o whaatino pea. Samoa, pele tasi o I lo wamanga. Ia wawae muiti le la mepa nei matineia. O le tato maru lauti, o lo mori atu ai ma se pe au o ta ua e ta yala ai wha mori le nei, o tau nei ta mai ta I Samoa. O lupe na wha ia mai le fui,
Wale sa ilinga o le tausala o le tuafe ma le lima luafe ma le ono. Mua e pele tasi Samoa i o tātou loto maanganga. E whātusa ina i le vae mo iti o le tātou la mepa i a le matineia. A ia sa sulu malama pea a waro o lo tātou whāsina manga e lo ai tātou i le tātou i tūlangi o le Pasifika ma le lalangi atoa. Rona lua, o le vae mo iti o le la mepa lea e whātusa i le ano whale o tau tamaitai Samoa. E ui na mo iti a o tau tapue ma whawhainele lo lalolangi whatamaitai wha Samoa. E a vea ma mo li mumu sai. Ma susulu atu i le malamalama o le ano whale le nā. Lea e tātou te mita ai i lo tātou tū, o lau nofo, o lau savadi, ma lau tau tala i lo ai oi o le tamaitai Samoa. Sau se taimi whalau tele, hatu le whaavae nā fua mai ai le tātou manu lau ti. Ori langona ia na ona whaelo atu le whiau mumoli o le tātou manu lau ti le nei tau sanu. E tā oso ai lava le wha moe, o le tau sinionga, se i rona o ia whaae i whanua whaiva o tau sala. O le tātou pokalame ua whata oto, e mo le lua pai aso e a mata atu i le so. Pei o le whata oto ai le ala fua le vaenga le ono mea. Ma o le tai au nei o le a mata whanga solo i tau manga o le nei pokalame. Lona winga, o le awanole nei folosia ai luma mea ia inga o le tātou tau sinionga. Ina ia manino le tofa ma le silisila a le tōma malu, i vaenga umai au le tāpena, ma nofo uta i aile mamalu o sui tawa. Ia vea ia ilo leo e whai mafufonga o le tātou ofisa, ma le tātou malo, e wha leo le wha malo ma le wha fitai au tō uma o whithilia mo le tātou tau siniona o le nei tau sanga. Ma lo le lotu tele, ma lo le finau, ma lo le tau pats. Le ofisa siri o le pūlenga o tātou tāwhau mai whafua Samoa, le sunga ni umata ki tiona pongi, i se vaenga o le nasanguanga le tala alo i ai le polokalame, o le sa idio se tausala o Samoa, leo lo tau la mua ai le ono mea productions, e ta pena ma wha maa popo ai lango lango au tū, le company telefoni whi awea ai o le Digicel Samoa. O ta maa itai se furu ma le lua le asa i se tausala o Samoa, o le tausala mai Samoa i New Zealand, o le Miss Samoa New Zealand, o Paulina ave ese tapua i Soti, o le tausala le Miss Illy's Clothing Boutique, o ta maa itai o Jane Langa Ali Schuster, o le tausala o le Miss Oriana Siva Academy, o le tamaitai o Painu Lasi Barch le au Pepe, o le tausala o le Miss Vaisala Hotel, o le tamaitai o Tiare Sylvia Beefham Vaai, o le tausala o Samoa mai Amerika, po le Miss Samoa USA, o Amaryllis Savannah Moana Manuma. O le tausala o le Miss Tapa Creations, o le tamaitai o Maruseana Olivia Kelsey Sistiti. O le tausala o Samoa mai Queensland, po le Miss Samoa Queensland, o le tamaitai o Larona Giunelli Tivoli. O le tausala o le Miss Lavage Couture, o Sina Moline Fataunu. O le tausala mai Falealili po le Miss Falealili, o le tamaitai o Julia Liulangi Leuta. O le tausala o le Miss Julie's Biscuits, o le tamaitai o si a New Fido Peters. Tausala o le Miss Paradise Finance, o le tamaitai o whengai mali i Soti Mapu, ma le tausala o Samoa mai le State o New South Wales e Australia, po le Miss Samoa New South Wales, o le tamaitai o Priscilla Tato. O tala nao le nei fo yaso, tato mafuta pe le nei vai yaso e le whaapoponga le tautua mai Samoa, soifua ia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. Mai kala tamai lunga la wala nei vaenga le tai ao, e se mai lunga o tātou highways, te leo isi vaenga la wala pe o le Pamua, Alice Lee Pamua Highway.
Le se vainga fa poloka le vanga le tawa le le Alice Lee Penrose on ramp le malanga le taulanga o kilani fa pena fo le malanga I Saute. Mount Wellington Highway fa poloka mai lava Pambiwa fa solo mai Mount Wellington Silver Park. Le il on ramp or southbound State Highway 1 fa pena fo le city bound State Highway 1 poloka fo le vanga le tawa. Te Ata 2 Road, Te Ata 2 South, le se vainga poloka le vanga le tawa. Great North Road. Le yol Point Chevalier on ramp il highways fulono city bound pena foi le highways fulono westbound fai foi poloka ne vanga taiao longo highways ne vanga taiao fai poloka tatol langa mai sifo poloka la jiti mai fa solo mai Westgate Royal Road Lincoln Road poloka ne vanga taiao Te Ata 2 Fiololo ba Te Ata 2 anga Rosebank fa pena foi Point Chevalier pasi atu Point Chevalier on ramp le pasimo le tunnel. Ya malanga spulono fa sao ka taulanga ya kilani fa poloka ne vanga le taiao highway was fulu fa poloka pasimo le tano Point Chevalier Mayoro Road on ramp poloka le titi pasimo Dominion Road fa solo mai le on hang up flow le lava fa pisi ala flow tato poloka lava il southbound highway was fulu le pasimo Puini Road on ramp fa solo mai Lambie Drive on ramp mal link o le luas fuluanga southbound State Highway 1 poloka re vanga taiao malanga taulanga ya kilani le State Highway 1 na PCR live flow take me the name poloka level East Tamaki Road on ramp fasolo Dry High Brook tip top corner Mount Wellington vanga poloka level ye taiao oma ya pasi mai Alice Lee Penrose fasolo Green Lane flow delay se pa el taulanga ya kilani lunga dala wala ne vanga taiao le se fala lava tu mai le op tabale malolo sai malolo foi Abel famo bona fa na mo saunga le mu te no kono se tamaiti ele malanga tu la onga nei tai au na tu li poti longa la wala fa local charter company le Afio fu sa molanga mo sa mo le Pacifica afio ane loi le la le R-Dash Travel ile tasi balu lima Great South Road I Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura mo wa pase se pa u wala au lo le R-Dash Travel ile o lua fa valu o po o le o iva tolu iva lua o fa o le R-Dash Travel Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Wakala tamana nei talo le tau nei taimi o le taiao vavai atu I Samoa lua se fulu ma le tolu wa ile mawhanwhano le ewa te alevanu Samoa ne vanga le taiao o tu mawinga langi le leo le tau le atino mo le nei aso lua e le taimi pa wai timo ni sa vanga o Samoa e vaina o le tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le vevela le Samoa le so lua se fulu ma le lima I lona mawalalo ya vanga o mo le tara pakalami so se vanga le atino pele Samoa ma lo lava e le soifua manuia ya manuia foi fanga solonga fo no uso le atino no fanga solo nei foi vai taimi le sanga o tato yai taro pa vai tulanga ile tau Australia fa tan fa tu pa ngal taro kalami so spang Australia malola ba e le soi fu maduia fa si maru lu le mo Canberra le vanga o taiao o lo titilatu maru lu e le ne vanga le taiao le mo e Canberra o le afa solo ina maru lu le tau le so e awa le tau es fu fa maru le maru lu fa mawina ya mo le mo Canberra e le ne fo yaso Baba ya tu telo isi vaenga la be ai Melbourne fai fosi maru ro tatou mo ni aso Melbourne o lo tova vatu ono lo le maru lu ni fa ngor tai oka ka fefe o le me sa fa solo ma fa ngari o ko maru lu mai o ko wori ma nei solo line Melbourne a fosi maru lu fu banu mo ngor manu le fa ma wina mo Melbourne e le nei fo yaso lu o tatou o liam Sini Australia malo si fo manuia sfutolo il malu lu ne vanga taiao o le a fa solo ina awa e pa ultimo inicio taimi sfut vadu mo ngona malu lu fa mawina mo Sini Australia e le ne fo e aso fo tanto o liam so tele o si vanga le bei Brisbane ma ne ma fa mo Brisbane ne vanga taiao lo sfutolo yai o winga le tau Brisbane la fa solo pa ultimo le so lo sfutolo mo lunga o le bebela fa mawina mo Brisbane le so Ja, ole tulanga na iai o isi vaenga la veai Adelaide
iwa le maurunga o le maruru, a mena iwa lo il maruru le nevanga o le tai hao. O le a whaasolo ina langi le leili tau lusu tasi marunga le mawhanawhana o tele nā vaenga o Australia. Ia maltulanga o il tau i le so me vela i o le AI Darwin la bawai atu o le alangi le leili tau. O le amwhaina o le vela o le AI Darwin i le tonu se funu ma le lima i lona maurunga i le so oka e kawhi whiri mkama kwa vivera fo iri o kōri. Se mali talo le tau no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makaura o au ki lani. Si furvalu el malu o le ea le nevanga o le tai hao. Pawa tu whafolo o wha marumanu mai le tai hao. A whaimpa utimu o wingana le tau le so. O le a whaasolo o leo avesina o mai lapta ingana iai. Ia mo timunga mo tātou au ki lani. Ai pa utimunga le so whaasolo ina mo watu ma mawhana timunga le wauri malangi le tuele whiawhiana nei. Se whanganal sa wili angi malo se maile matu si sifo ini so taimi luas fulu. Marunga nal mawhana whana wha mawina mo au ki lani le so tai hao. Pe au dia le a whaasolo koina awa o pa utimu si fulu banu. Maurunga le malu o le ea whamauina mo au ki lani e le aswa tai. Aolo venga yon tuatu, o le astofi, o le whasoro na awa o le tau, te le vaenga au ki lani. Le asu mule mule o ke topa, o le asfraile na, o le whasoro na awa o lang de lei. Asu mumura vema la sto nai, whasoro na awa o lang de lei, awa o lang de lei, le asu sa lang de lei, le asu fora veso, o le manai atu. Mamonga o manau tuna mai la mai tauna nei vaenga o le tai au. Mo le atunu o lala papa au ni se vaenga o langi ele tel tununga lo manuia mai tau mo. Tauna nei se fonga tātou o lia se fulu ma le vanu ma le awhana o tia nei le tula balu. Taru tala mai sa mo pena whafonga le tunu. O le atu whasala wina mo e pia tala tula se fulu ma le lua la o le so ma le fitu po ana nei. O le se whaponga o taru tala mai sa mo le tala valu. E le tai au a tai au. Nau e whafonga o whalonglongo. Tulanga nao ia mea lo tupu i sa mo. Masol nea se fau o le mua o tō whafonga tātana no le pokalama nei tai au. Ia lau whafonga tula tunu o tō whalau tele mai a tāru tala mai Samoa. Tulango i lapta inga fo i mai le tanga ruenga o se fua malalo ina Samoa. I le pepesi o le misela. Ona lai pe o tātou New Zealand ma Australia. O tunu i o le ele ngata ina tō tele la tō lo malanga mai ai. E whapena fo i tō telo tātou New Zealand ma Australia lo malanga i tōno Samoa. Tō telo le vaenga na. Ia o toi ave lapta inga le tino ina ia whai tui pupuia nei whanau ma se lava latu lalo i wholua te usanga e le mātua i tono le tino ia malta talo ia leo ina ia aola whol tātua tua ia le tino ia one toi a whaina nei whanau ma se lava whamai o le misela le whai pesi mo tātua i tono New Zealand ia le whai no pauta leo nei mātua whamuna mole ia wawena mai whomai pe ni au fo yo tulango ile faina nei fana e le misela nei foi vai taimi to tomo le really Samoa Swalima e va tolu amo o se mala fa fonga o tanto fa pongo nei tai on tanto ma fa Samoa E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tala mea seu le seunga. Ao i le taimi e tāliwa i le seunga i whanua. Ona talai leo ngaa, ma teu upenga po o mea seu ali seu. O upu e whao ngā e whai uai se saunoanga, ia po ni whetalainga. A toai ma mo ina ia toi fesila whai manuia. A whai e tala mea seu le seunga. Ma whanto wha i alofa le tua. Ma taita ina le whai ngā malanga i le manuia. A wai ai le maa ngao ma le mantui. I le ala e lama tia ai le soifua. Talo sia foi. Ia ta apea fatuati. Ua tala mea seu le seunga. Manuia lau whaasausaunga. Samoa, o Mama.
Tasi lima iwa tolu Amo Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu Amo. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alala I mangele sa sa e po o nuu tūtua oi. Whaafafonga lele mai. O lea wau whantu ele whetūta I ala o ngā amata. Le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau. Mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe. Maua fua fo I tau mawha. Walau lole whetūta I ala o ngā amata. I le olua tasi tolu 5. Fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5. Fitu valu iwa fitu. Mo se avanoa o lo walo. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma novema. E luse fulu paseni o le apa mawalano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se whalevelave ai o lo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Dusila, be la fo sao fo I le Moana Rentals, e wha ngā I le Pacific Easy, be wha ngā fo I le credit card, e wha tino I le tongi I nolo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer oe I le Moana, be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. All right. Hey. Say au mai lo au aberto lo lima. Leva fuori a so e tele sila. O tele ia luma mau. Sa o alu o te fao. Se e mai o se e tana se o si batu. Ha ha. Hey. Na forma. Isi au pese. Ha ha. Hey. Si va mai si au pese. E au mai lo au aberto lo lima. Ua leva so del sila.
le sama sulima e ba tolo moto luas fu lo minuto lo tolo talo le tula e ba to pauno minuto lo tolo tanto por kala me malo le tai hao o aso lua va yasto taselo mo le no tanto por kala me malo le tai hao tana no toile fiora sa so le fiora pito tol su sul to fa so o volem sio tata no fa sol te lo va ngolon silfia ya o me nga mo tato le ngate sa mo fa pena fo New Zealand nei ya fio mo yel ta por kala me nei ta no fiora pito malo le se fo mo ni So from where the right, you have to follow for full tanto what you know, no, my full tanto for Calangalesa, folks, yeah, follow for full, be up and another two, took in my old tanto what you want to Lama Maulum, want to Lama Batluna. Yeah, my football, my son Malo never said from where. Malo fa time mole fa te smile ta por kala me nei foi ta fo pe nga ma ya sa mo pe ko kimulo ki pe Sao ma ko sabarina taya ma mai le tau ma ko fanga kwa ma ngai ya le ki ba fu fa ponga sa mo yo ma yesia ma ngai fa pula nice ya ma ngai pankeke yeah me wo over ma le mo se este fu ya ma umar taya mana ya malo va tai la ta mata len a wilo fionga le na foi ya so tala ino le no fanga foi le mona yo tato tu asin ele motele sa la fai a longo i piloto ia ambaya la sa usi sila foi mal mata ngo fior programa pesa el na ya so habit ta wa yo no wa le tai fono le South Seas healthcare pass ma o le maute ta pena ma mau foi mono fanga ia no fanga tanga matua sa no ia ya tionga ko akir fo ile taimi po ina te talai mapu fangale pesa ke ye tunu pesa ya ele ya ko sta sanga a o te fo inchi moen ta wa isawa wale lamwa le no fangale mapu fangale ile mana na o te tangata mai si tangata matua wa dele ma yo le tu wale no faio ma kausi fa le lei e ai le fo se aba mo fo le batanga lo na se ko marolo e mo fo ai mo se vai te in ya le la o te talai longo polo mata mo fie na ruenga o na o si fa le le fianga ina tustusia ala fianga fo a ke pol ta yo le kale si katoliko nei sa ya ma le baenga le ta o le Sisters of Massive o mai mamau nisi mai e le lambi o tau ko sa mai sila de ole ata ia na ngwa le ole ngol ngai ngwa o longo polotu atongo sila fia la tubu ia le fu foi wa longo polotu le mapu ta ia le ala ku mawai le ngole ole onga tatoli ia e pe le ko le no le pa ia le wa fio mai a o sala pule foi e kalesia a mai le manao asabai ya le ala o te tala e se le manga ia le aso ya mo le ko fa sai va vai kai ia o suile o langa foi o kapo ia i inicio la uma tu o misila o tau tau sanga ritaya e fia foi mai sang ai le ma fai no mai no la to a o le fai foi mo mai fa na o tau sia ya komura le akanga le la mako kilo ya i ma to mai selfsi le fa pefia o so swani tanga tama tua ese mai de au nanga le fa e kai e longo polotu ma pu fanga le mo na to tele ma i wole fai pe wa na nei ala o ma tua ta to le o sta le fio mai sam ya le la ta pena ya i fu fanga ma po mo se no fanga no kai ona o mai ta pau ye man no fo ye a mo ma se polo ya ma wai se va inga le ma to ye fai to wa i wa ni ta ala se sila la fia pito tono fa to tonga ino o le mota le lei ato to mo le tausia na yo tatu tu asen sila ele mo tele sala fai ya ma ko le fa ma pensa mo ya mo se ke le so to na o business ya ke le foi so ya mastanga na Australia pe na ko in sila o le la fa kwa maka ai o le mana o le wo mai o le manga o sabai ele nga o tangata ma ko po ai nga
auai le kalefia tatou o Samoa a koa o le foi la ua kapega i ai ma sanua lava ia le ate po anga le ioe Sisters of Nazareth e lau ke kau abera ngalu e le mawhai ma kala le ngalu ai ke leo me u whaafou i le pulanga le iai ai ese fo le mangai o le mkwanga na tau ia kwa uo ole o iai pere loa po iai nisi a whai lava o mai Samoa wa o le mākou mea masangi whai o le pongo le mālo o a lava ni whaaloalo e a mai o fese makanga o se maliu mapio ia makue le mwhaingi makua kuma baku ni kwa kongi kusa apa me whape ia o maku i kamalele e ave iai nei ia a kongu hoi o le mea ngai tonga whai e tākou ave i dongo puloku e so tuangi la konga alo whaftai o lea se walena e nai Samoa a o ia alfo ia lom whanau le tinu tātu tō Samoa le talonga matonga o lea sau sirisila ma se whainga nei le tinu i le pōfo o le kalonga le mata ina fo o le manu malo le tātu tō Samoa o ia ka ke iso le o ke le rope nga ka penga le pagai le nga whai le pōho le asko ia e makau kia po e le mwhaanga ofi i la ngoma ia ka ke wawa ia po i ngai ia ka pou ia mese o ka huwa pea o le pūne west ai ula pavale mai tanga a ma pou ia i mange kau se o lolo lama peka ia o le ua mangmalo le to Samoa pa kai ka manga ia ka manga ia po ia fa malo ia tong ia le ua sauli po e lua su koru a west ia la ko wa ave leo ole a mio a ko nele ua le ua ova kele le fia a ko moli a ku male ava malo sila ko ua soli ai ku la fomo a wala kele ele nga ka wala makia ila ko so fu na makia i ka me ki la makia i ko kele ia ala anka sa mai le do ele fa sa ina le fia mo me fa pengi ai fa sa son kula fo e vera nga va ko i sa tai ka ku ala lo sa fa nga ula la fa nga afa bonga afa sa ia ke uro ka ko fu wala nga e me fa ka ko fe au malo na mawani se lipoti a la fenga pito telefona wa silfia o Australia le tunu o le o silinte le la tu sani mo Samoa mal Pasifika pe afu atu ya New Zealand ala so mai kau sanga lua fe sulu walu le lua fe lo si polu mai kau the Lowry Institute walu lunga le sosuanga Australia aki de poina i le mele o pe o kauva ia mu ke le ia masai ma Australia le wa mai mu mera kas ai mai kau foi o New Zealand ia pangi mai e lopa o isia mu ia wa kipi na lo po fa po u le la ko so son kupel pasita ma Australia la le mu mera kas o sai na e mu mera ko ia o America e ke le fa le ko New Zealand po fa le ko ni ki na le kaua la le mo le sila po el malo fo ba o le la e ui la ba e ia ta ko fena na fa avo ma New Zealand peita ia o le o ke le a ko so ni Australia ia le se ka ko fena e a mai ia Samoa ia ki nga e ma mo ku pe so ni ba ke ki Samoa e le winga la kala sa ma u kala le Samoa le tio man pa mi la u ni ma le po e po e ngau na i ko e ilo le se hai no fa vola se me ka o ke yes ai e kele me ka o nga kam fai ti ngau ye yang si ba no sila e mongi ye man ko la me le ko ngai na mau wa nga le nga ye ma lo me ya mau le ko wa ma kam da TPS ku pe ko i pa nga mo ki na el Pacifica la ko ya ai di ma foi dal Pacifica o le wa ese isi vai nga pessoanga ai nga Australia le e kaulango e lo winga la ukala o se me ka wa kele mam pa ulang winga singalo te mo pa ni ala uma ko ile si swanga na langa sa tau vai po ia i kai ni fo ia le tapu e ko no i ma ka o ku e kai ia ia se la mo ma ko le ma sa tai la le ka maua ma o maua en kai o ma pa ma le fi ma le o ia
o se mea makanga leo mai o Australia le si ka ko fenga ngo o iai ke le la ko soso ai ngofo le ku o le nga sala ya o mai tingi la ko sala ko le mer fenga ai ngofo le ki la ko me ke le ai mo ka Ma lo fa tai a pito mai so finanga lo fo e po le alo si fia o le o fa i lo te dai o le Labour Party Chris Hipkins se tasi vai ngole a campaign e mo fenga palo te tosang fo capital gains tax e la palo si fia tu langa le a mo le fa fo ma le tino fa mo le so le la fonga sa yei la fonga le yang sila ia ka sanga mo ke le fo ia te no le la fonga ka fio le e fa pa uinga la ponga au mau mea mana o tele aseta e a fie fo ila ka ko le ka ko fale de winga la kala a yesa wa aseta a e kamo fa tau i se pau ma wala i se nisi pale po au e ka kauma e ko miel la ponga la po fitile mo ma ia ai te kai am o le mele ye ngishila o se a i ko sili o ma pa ule la ponga mole au fai pisinisi ma e pu de yelo asa a o le mo mia la konga mole pa ku teinga au nganga ma sangi so ko ma roinga o nga me papemo a komula o se ya ka ikala ko ya o me fa nga ko kinga o nga mo mo ai la vai mo mela a komule mo 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 mela e sepus la ko e ma fai ai o ma mai se pa mai pe ka ya e fai no fesili pe la ngola ngoinga le ule ma yeah langa o pi mo ta ko u fa se inga la maka ko na ile au ka pa ula fo mo ia o kupe pule o ia kupe ka ya ke le o sistema kupe ma war ka nga le iba se la ka la ko le se la ula kupe ma war vai Marila mar ka nga ka se fu wa fe ta la ma war vai le ya ku se fe na ka ma lo ya ka ko le ma wala ya va ngala na usuma ta vai na ko le fie ni yo ma ngai ke ai e pelo le nganga e fa aka pa fuata bota na nganga o le nganga o se mele lei ia ai se ka ko kilo pe malam lam na ide right ba o le capital gains tax ia maua mai la fo mal ma fa so fuwa mo ka peinga wanga o nganga mo manguia o ka kala ke Ma la fa tela ta fai o le ma ua po le so le nei declaration o le sovereign authorization ta maori ni sina a pita ola le ta le la solua suva lo topa o se aso kawa kele le da right e le ngaka e taua ia ke au ai taua ia maori wa la solua suva lo oktopa i le kausanga afe valu se lau poludima ma sengi ai le meka o maori e whakapikitanga o te rangatira tanga o tū tireni. O le winga o le mea, o le whakapututanga o le formal declaration, o le rangatira tanga, o le whaamakai rea maut, le ariki, o le rangatira. Ia, o tū le du tūrengi, o le moanga nguisila, ai whai moa e maudi e le upunga nguisila. O le winga pongula, o le declaration of the sovereign authority o le Maori Chiefs mo Musila. O le afe van se lau pon lima, ai le isengia le treaty le waitangi, le afe van se lau fansfu. O i e pinge ai vale wha mangafu e mau i le asole. E pinge ai o langa malama le ama ule le kumu ule o Musila. E le pule ai i le au palangi e ngau mai me whako. A kongo nga fo ele wha vai, ele sengi wha le o te nga le treaty waitangi, le afe van se e afe valse lau fasu. E ala ngua wakua ia me, mai ka ua foi, e maua i le song. Langa e, ole kako treaty le of friendship, e te ngainga le wha le. E eiro u kalpongu, ngā ala ngā wha sengi e Nusila Sambia, i au fufi ai se maleanga ngā pai e Nusila. A ole alava ngā iei pūlenga ngā kou ia ma. Ole pūloi ngā wha korongi le Nusila, ngau mai. Ke e ngā sawa inga le pulenga wha makai sa. E lua la mea. Mai whapenga fo i la mea mau. E elo kalpunga. Ke le kako maluanga i whai. E a whai uwhi ngalo le mano sampoa. Inga ia koi roido le maka upuringa.
ke le angasala musi e ke le fo ile me ka fa musi na mo so swang ya Samoa ai mise fo ia ku ia ka o round man countries ya ko ma ni wen ko ta la fenga pito fa malo fa te tele mo le ta po la mele ne fo ta fo ya manui amu o nga ke inga le ku manga yo Samoa anga mafai o la ku mas pankeke tama o la ku mas ia sai fu ala vatu ia vaze la fenga sa usoli o pito tol su su fa su o volum sio mal ta po kalame o ia Samoa le ne fo I va yaso ina wo toe 5 minuto lo tole talo le tu la e va to po na minuto lo tole ta mata ya fa fi fianga ta boni Samoa o la vale penina ma si fo Talo falava o la Pimerana, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. Le poti fai mo wala wala ne foi tai ao lo tu mau ona pisi mo polo kaltelo isi vai ngala wala highways fuduono lo tu mau ona poloka mai Ponchevelia ngal taulanga ya kilani fa pena foi I el malanga ben offshore BCM Wairau Valley fa mai Takapuna North Coast BCM poloka ni bang tai ao State Highway 1 baba tu fasi pisio Manurewa on ramp fa solo mai yai Lolo ba Manukau nga ite Irirangi poloka I el pasianto East Tamaki Road on ramp Highbrook Mount Wellington faz poloka ni bang tai ao tu mau poloka le ba Mayoro Road on ramp nga Dominion Road Mahiresbara mo tatolo malanga mai State Highway lo se furu oka pa pena foi I el pasi mai o Pointy Road fa solo mai Lambie Drive ma le link o lo se furu nga le southbound State Highway 1 tu mau poloka ni bang tai ao vale
Malole on sai le tai au fa tau tala lei o pa o timu ma se la wala sa ngare mo fe malanga inga ole nei foi so Fua sau malanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Dash Traveler i le tasi malu lima Great South Road i Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura ma wa pase se pa u wala au loa le R-Dash Traveler i le o lua whāwalu o po o le o iwa tolu iwa lua o wha o le R-Dash Traveler Wale Samoa Spolima e batolu a mo Samoa la tino pele ia maielo au batulu lima ta ua whātu whā mo le nei fo i tai au fau o le tā maru o le tai au le nā ia mo le nei fo i aso lua ua tātu iai e fo i tātu tala fau pia tala iwa i le tai au nei ia on tātu whasolo tui fo i le po kalame fifia mai so ngā te tia whanautus te tia ia whaua wale tau tuaru i Samoa mo o nei fo i aso whātimu le nei vai taimi ai la mo fo i le masina lona se furu i o le tāra whalau o le lua se fulu ma le lima ma lor whalau manu i le tino ia tātou whanau no manu ma tātou talo i le tua ia whapenau na maru tia mara roina le sui fua ma se lawe la tolo South Island whaisi maru lu o le kiona ma vayang whapenau sa vili ma timunga ia loa fia fo i nisa vayang o tātou le motu i matu ai wha malo le on sa i malo fo whalau manu i le tino ia whaftai lau talo malo tāpo inga o le tāpo kalamana mora nei fo i tai au fau mori o te level nei aso stay safe God bless to whasi fua tātou tala fau i le ngana Samoa Tai Maria, talani mai out there on Sila mole so. E o mai le so na fi o se fulu nei te ngato o loa a fier fa ma il mi sepe on fa ai. E suyo so i fo malo loina ila sai no ma on fa ma ni esim ta o pelo Wellington. Sa fa ai so i fo malo loina ni Sila e ero la tu manato te le atu ni so tanga to wa fi nei a fa wa ona te le atu. O le isi o nei tanga to wa fi sa e so tanga mas fa ngamala e tunu fafo. Mani tō fitu sa a fia mais whaata singa runga le waa le Blue Bridge Ferry. Ele asa tōlua ke topa. Wa mai tau ina fo i soi fo marolo inani. Sila se vaenga tele o tangata fau sa i so tangam tangata wa a fia manofoanga. O loo tō sina iai ili iai leo so tangamani tangata. E tō whare au whainga ruenga mani tusa mare onas furu te maitia onga le kolisi a teine o Wellingtone. Sa mua mo atu wha maoni o nisi te wau sa i so tanga masi tangata wa a fia. Ele tusi sa winatu ile a onga ile a sonolafi sa wha maoni ai. O le tangata wa fia le misela sa ia le kolisi le amatanga o le masina nei. O le tangata sa ia ile a onga ile tae o le songa fuas futolu o kitopa. Mai sa maua so tangatu sa o matamatia onga maleo whainga luenga. Ile maulu ngatu stulanga la matia ile a fiai. Walapata ia e soi fua malo roina istulanga la matia o le lautelo le pipisi o le misela. O lo ia ini no whanga o Kilani, Taranaki, Nelson, Marlborough, Tasman, mali tulangi Manawatu, Whanganui, o lo tō sina ia mtanga ruenga re soi fua malo loina. Ai o whātu pula i ole no mero tangate New Zealand, Australia, a fia ni misela o iei nei o tāpā i le maro Samoa. Ia mātua i le tuno e whaia tui pui o lātu whanau i lalo le lua tu sanga. E ruzai mare whaalabu tonga re soi fua malo loina le rolangi, o le miselo se fa mai maulu o tele pipisi ma ave ai se fa mai fano yola ma se fu a patino lea e tamai ti lalo le fa tu sanga e se fa linga fa lo i tele so fu malo loina i sa mo ta pa ai male malo si ia ma tu ma ila tu to si tamai ti lalo le lo tu sanga ia mo tino o va ve fai tu pui o le miselo e no ma le tolo ia e afetanga te vai ste tasi au ina tu ia la tu wata mo visa o mai ona toi polesi le ma fa au le e pe ona fa ia le matanga ruenga o fema langa inga ma ua ve ai maulutinga le matanga ruenga e du sama le luas fulu afe e tal sanga mo visa te onu at ile matanga ruenga le vase tasi ile tu sama le tasi mai i ata i luas fulu o toi te wina o le aso forega le vase o mavai sa longwa i le sui failo tusi ale matanga ruenga o business manga ruenga le Ministry of Business, Innovations and Employment Alison MacDonald Ile konferi inisia le sosio tangata malanga mai tunu fafo e o kilani fapea. O le numero ata te fai e te unga walu lunga. Ma fo ile tele fafita oling. Sa ia lungo ai fo tu mo tangata malanga mai po immigration advisors. E te wawela tu te sa iliani o wala fa suya malo. E longo ai tangata tal sanga.
ele o te tusa o lato fōringa tonu mata. Whaali McDonald e na te loa I a walo so ta inga lau tele a ngā iaila na whanau. O le toe suia ma le toe teu teu ino ata, wa a vene mau wala masani mo tangata e whaeloa I lato I tangata lau tele. O le tele o tāo sanga mo visa o au ina atu whaatasi ai mata, o toe whai e suinga, e whao ngai le porkalamele AI, ai po au wala whaatiku no lose e toe pole si ayata. Whaali McDonald, o le mea moni, o I tātou umai mana na o e whoringa la ai ti atu. Ma koe au le lei. Ai o le whaai unga moni muli lama ia. E la tau te mana o mia ia le tilo le tangata ma whoringa moni o iai. Ma whai na wha tusat sai ma la tu wha maumaunga alo ia. Wa tā mawina Australia e rona tūlanga o se atu lupi to sili atu o na tele atu o na whaai officer sa le Pasifika. A o toi wha solo muri I tueisi o tunu o la tu fiso a so soning. E por sauni uni foi. E tau fia so soni o atinae. O te vaenga o le wha a whanua o soani le Pasifika po le Pacific Aid Map, a le no whanga le Lowy Institute. Ua wa ai ele wha ngā soonga o tupe whaalu I atina e le Pasifika ma le loafe ma le valu, e o le whae unga le loafe ma le futolu. O ia wha maumonga o whae loa ai, e o lava foi ai le whaiar ngā yo I ngā whai ngā malo o President Donald Trump o Amerika o iei nei, I le matua I tipi ina leo ana soani wha wa malo I le tau sanga, o le hawha ingo tupe whaalu o atina le Pasifika sa palasi, I le se fuluono pasene le loafe ma le futolu, I le tolu te simaleono biliona tala a Amerika. O le sa I linga lona lua so o le nei o whaia o whailoai, I le palasi la lo so sani le Pasifika le vaianga tele o le palasi, o le lua se la loafe ma le futolu sa wha matalai nai, o se palasi la lo so sani wha ana nati ma le vai taimi, o le maulungo le pipisi o le COVID se fulu ma le iwa. Ai o se vaenga o tunu o Alfia America New Zealand ma isi o tunu Europa. Sa wha vai vaia ai po le toe teu wina le whae ki o latu so sani telu mai le taimi o le winga. E whoringa mai o Australia o latu tau avina I a mata whai oi pitu te tele atu mo nei so sani le Pasifika. O le wha whanua o whae loa ai sa o whoina Australia I litu sa ma le fast food tol pasene o wha tu penga o antina uma wha wa malo I moto le Pasifika le roa whima le fotolu. Ma o sile tuai ma le whaafaina e mawalunga tuai, nei lo sawa le maroni sila le se so o tuai le tele o na whaai. Whaalia Riley Duke le tustala whaurulu o le whaafanua. O le whaumalo le sawa Australia o whaatautoina e whaalau tele atu I le roa whima le fotvalu. Mai whoringa mai, o le a tele atu ma le whaaruaina I ana fsosani langolango pe a whaatu. If so soni fe fatasi umai a pani New Zealand America Farani Siamani ma Peritania. Ta longa o le malosi o le langolango le tunu va aia le savali solo ta vale ma fo e fangingia o mai te wina e tunu fafo o se fa malosi au pitu silia tu leo na tu le ele ta alo le o kapiliki ale to Samoa. I tā longa e lua o mai atu nei ale tō Samoa se va ingoming ese. Lea sa va ai ai le ngate se vali masolo ta avale isi tunu ai mai se au tā poai sa awai atu I Malai e mau ai tele. O le tā longa le sa le Malai le Suncorp Stadium e Brisbane o se tasi o tā longa mata ina le vau tō Samoa ma le mate mahatonga e uilawa le sa tā fia mo le tasi ma le awhaitula o na o wila emmo ma timu aisa sa palasi mo le saonga le mu leo tamta along. Ta fia le talonga ai te luas fulu minuto de toi. A sili ai le tosa mor furuono I le ai. Ai u toi te diu le Malai, ma sui ai le latu ta alo manu malo ai, tos furuono le ono. A e foringa mai. E le ni so la mata sa tu ol Malai, ono le umio le temi sa ta fia le talonga. I le feloinga, ma le tu stala le mai le talonga sa fa ai le soa kapteni a Sharon Loai. O le nau au ta pai wauli nai le ta alo le au. Ma I ave ai le telo le tau le lea I tangata ngolango ma le au ta pai. O le isi soa kapteni a Pesta Junior Paulo sa I whalia, o le nau le ta alo le au le ofulan moana, ma le wha nau vai e au ta pai, e la ngona e le la ngona ai e tamata alo se wha alo ngona o le tinga. E nau silingi e stasi o tu stala pe o le ase wha alo ngona e lona ainga wa oi o le Samoa e o lona whalitua o le tonga. Sa iai le ta alonga matonga I le sa tali, sa ofulan moana umalon whalitua malon whanau le tōninga le tō Samoa. O le tō Samoa o sa o tunei, I le sua ngā Champina le Pasifika, na umanu malo I a tonga o tonga o le aftau I male ki wiza New Zealand o kila dinei le sa, e ilo ai au sua Champina ma Samoa. E tō lua I tamata alo le tō Samoa ma le tō tasi ma le mate maha tonga o mōria ina I ta alo fasol tula fono, ma I le ta alonga le sa,
O Francis Molo ma Chastevanga ma le to Samoa ma lehi ho poate o Tonga. O Molo o te ina le morianga whaatulanga ina lua le poe maulunga ma le whae tete po le grade 2 careless high tackle. Ai whato a lua minuto le ta longa, lea sa la vei le sui mua mua le to Samoa e a Stefano Utoi Kamanu le o te aloni mo Tonga. E le toi te liu te tonu le malae i a Utoi Kamanu. E se fulu tolu paseno le tupe te tongi o le ta alonga molo le atu e sea pe a whai. Ai vave tau tino le monio morianga. Ai a whai na te lui te wina ai mun muliane wha maonia le morianga o le a lusi le luas fulu paseno le te tongi mai le ta longa. O te vanga sa moria le whaatulanga ina tasi o fte iai ma le fitu pasene o le a lusi o le te tongi o le ta alonga le fulu pasene lusi pe a whai. E na te fino wina ai mun muliane wha maonia ina. Ai ole te mene o tau whaita paina e whaia o ngale tō Samoa ma le mate maha tonga i le pōlea ngale ta amarasanga likele na o Australia. E whae lori te le atu se whaalo ma le lango mo moto le Pasifika. A o saunu ni atu mo le ta amarasanga ripo le rangi le tō sanga asau. I le vaenga tala le news.com.au te tonu ia Ben Karina, whaia o ngā Samoa, ma Christian Wolf o Tonga. E whetau i motu lai te le Pasifika i le whea o se tau singa le e whaia iai. I le tā uai le telo le sao o whaia awa le Pasifika, i le ololo le ta alonga liki whawao malo i tau sanga tului nei. E siria ma le fasu lima whetanga te sa whaatumu le en malaya le Suncorp Stadium e Brisbane, au tā poa e sa momatonga le ta alonga le sa, a e lata le lua afe, a luas furu afe le au tā poa e sa mo sa ia le malaya le Coal Media Stadium, i au kilani le susa i lumatu, i le ta alonga ma le Kiwis. O le tālonga tonga ma le Kiwis le vaso nei, o mautino fo i le mua atoa i le malai au kilani au tāpoa i tonga. Wharia kānena, o au e pe o tonga sa moa fitim Papua New Guinea, e te tau lova ona ave i ele whaalolo, wa whailo ele tūlanga o tau la mua i nei moto le Pasifika le kapiliki i le temi nei. Wharia Wolf, o lo iei lava se le paleni, i le tūlanga o tau sia ele NRL, i a moto le Pasifika pe a whaatustusatu i a Australia. Mo i a tā wai, o le swinga o le tālonga o iei nei sa amtaina mai lea, ina o li liwi e tamanalongolongo a tonga i a Chasen tau malolo, ma Andrew Fifita, e tālo ai mo tonga le roa sulfitu, ma asa ina i loa maleala ili si tia i le awa sa mo i le roa fe malero fulua, le sa au sierisu anga champigno le ipo le langi. Wharia Wolf, e leo toe na o le tolu i ene tunu e manu le ipo le langi. Te minei, walima, ono, ai po le fitu fo i e tunu e iai le lei, e manu ai. E ulava le whaia ino lupe sori a ila Richard Parker ia Fabio Wardley ino tā whiarfuso anga le tāmasanga sutasi le sa engelani, a ere o vau iai o ia le wha awo i lava o na fusu. O le whaia ino Parker, o pōna ki aiso na avanoa na semanu e toi fuso le fuso le ranga le WBO, o lo o Mia Alexander Usyk, ma whasiringi aiso rumana e o na tālen fuso e nei. Ai o ia whaalia, o le whaia ina ele mana ia. Ai ere o lo iai lava lo na whaalongona e whaawapea o na fusun. E toi tasila na fusu anga o toi lalo ana whengainga ma kampania Queensberry, le e langono ina fusu anga Parker ma Wardley. Whaaria le pule le Queensberry Frank Warren, e whaingo fia tele le whata atia ese stanga te fusu e whai ina, ai o Parker. Sa toi te liu mai foile le leo na fusu momo atu, ma oi e mauti noai ma nao e toi te liu mai ina mai ai o le whai ina le sa. Ai a whaia mana o ai, e ma whai lava o na toi whai e talanoanga, a wastanga te telelelelei, ma ua mautu fo i lela maftanga. Talana le aso maria le tanu, ma so ia tue pole siata o foringa wa pole siata ai moni lava le mangumi, so i foia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e au kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skoi ngā meg ma pau kawar. A ole me Pico City. E ngā le lua li makala alwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta wale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O e mo mia se whai mo li mo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu ta pua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i Samoa ma New Zealand ei. Walau lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo disi whaamtalanga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Paita wina lau pole poto le nei tae au. E so sola e amio leanga. A o le aise tūri loa, a o e amio tonu, e pei o le leona ta noa i la tau ona le matau. O le fau vale o le nuu e to te le ai o nā lii, a o le tangata ma fau ma le poto, e whaaua o loa ina ai le malo, o le tangata mativa o le ua whaasaua i e mātitiwa, o le timunga e palasi i folea, ai le tupu ai ni me ai. O e tu la fo i le tu la fono. La tu te vivi i le ua mio leanga. A o e tau siusi le tu la fono. La tu te ti ngā lava ia i lantou. O tangata mio leanga la tu te le langona le whaamasinonga. A o e sa ili ia i ova ua la tu langona mea uma. E sili ona le leo tangata mativa ua savali i lana mio tonu. I le ua whaapio nala a o le mau oa ia. O le wana ana li tu la fono. O le atali i mawhau o ia. A o le au mea ma e ai te tele e maailona tamaa ono ia. O le ua whaatele ana o loa i se tutongi whaasili. Po o se mea whaasili. Na te whaatupuina ia mea mo le ua lofa i e mātitiva. O le waliliu ese o na talinga ai le whaalongolongo li tu la fono. E ino siala na lava tatalo. O le ua whaasese e ami o sao i le ala leanga. E pa uoia ila na lava lua. A o e ua sao o na lelei. E whai mo la tu tofi me lelei. O le tangata mau oa e poto o ia ilona manatu. A o le tangata mativa le ua mawhau na te su e ia te ia. A oli e amio tonu, e tele ai le manuia. Ai atu la i mai e amio leanga, ua la lafi ai tangata. O le ua fiofi lona sori tu la fono, e le manuia o ia. A le ua faali malafo ina, e alofa ngia o ia. Amu ia tangata ua le au noa o na matau o ia. A o le ua fa ma aalo na loto, e pa o ia i le leanga. O le leona tangi, ma le rosa fi ai. O le li ia mi o leanga lea ua pule le no mativa. O le li iwa lea iso na mafau ua tele ana sawanga. A o le ino i le mata pea pea,
e whaalewa-lewaina o naso. O le tangata ua whaasaua ua whasioti ai le tasi. E so la atu lava ia, e o le lua, aua le tau fia o ia. O le ua sa vali malana mi o ua sao, e whaolaina o ia. A o le ua whaapio iala e whaapio iala e lua, e pau o ia i se tasi o iala. O le anga lua ilo na whanua, e maa ona o ia i me e ai. A o le muli i tangata whaatauwa, e maa ona o ia i le mativa. O le tangata whaamaoni, e tele mea manui ai o ia. A o le ua whaataalisi o na mau oa, e le whaasauina o ia. O le whailonga ina o tangata, e le lea, e sori tu la fono, lea tangata o na o le fasi a reto. E whaataalisi i le fia mau oa le tangata mataongi, a e loa e ia e o mai le mativa ia te ia. O le ua oa i le tangata. E muli ane e alofangia o ia e sili i le ua tautala wha ole ole. O le nda te whaoa mea alona ta maa malona tina, ai whai ane o ia. E le se sori tu la fono lea. E whaatasia o ia ma le tangata na te whaatauma o i mea. O le ua fefete lona loto, na te whaatupuina le misa. Au le whaatuatua ia Iova, e matua ma ona lava ia. O le ua whaatuatua ilo na lava loto, o le vale ia. A o le sa vali ma le poto, e lavea ina o ia. O le ua foa ia atu le tangata mativa, e le mativa o ia. A o le alo ai ona fofonga, e lau fetuina o ia. A tu la i mai e ami o leanga ua lafi e tangata. Ai a whano i lantou ua whaato teleina e ami o tonu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning to
ki the kau persa wade yani ki the kau koira kede nangon koira kede nangon ersa wade yani ki the kau sangai di tuna mat ersa wade Leo se bali bal table watching nei tai luas 5 minuto channel tu laiva. Ya lau fa fonga data wa tinul pokalame amata mo data le nei tai le salua pe nei fa fonga iai. Foi to wino tu se fa autolom tau pe luas e football valu. Ol tai mwanga fu na pokalame le fifia mai mo data le so. Ya ol up fala ya ol fa mars au. Ol upu e ta penai data le nei ya so data fenga tu te manga luenga. Kabalo fa te le lava de sunga o ya tai minimal pokalame le madu tai au. O si whianga inga foi mo le tātu pakalame le tai au. Tātu taulanga si tia mo le vi inga o le tātu matai si langi. Pe ona avi e le tātu whaaftai le tua wao na ia na tāpena ina le nei aso. Tātu matai si li sa ia tāpena ina foi le nei tai au. Leo mwhai enu tātu fsina whai mi tātu te mafuta. Ea inunga le tau tupa nanga le si ufonga le wede Samoa tasi lima utolu wa mo. Te whatalo whatua ina le pakalame le nei tai au fau. Ma lo le soifua manuia ma lo fu langi mama. Ile ala fai mai o tātu wa tunu i whanunga le nei whanunga mātanga o fie. Ia ile nei tai o le solua. E lo te mauna mai foi le nei masina. Ai o le mitu putanga ai o le loto mo le whaaftai le tua. Leo na anga le lei malo na lofa whaasafua ia ti tātou. E lava lo folau manu ia i le tātou tāpenanga ma le tātou malanga. Le nei tausanga lua olo lima. Papalotu tapo inga ne tātou mātua mātutu e mauta malawa. Ma lo le soifua manuia ma lo fo le langi ma mali nei tai au. E foi patalo fatu i le finga luenga tofi le tua. Ya ma lo le folau ma lo fo te talo. Lo tato wa tunu le tai au fo. Leo tato ba futa i lunga tau tupa langa si fonga radio Samoa silima tolo amo. Po kalama le fifia mai. Ya tato wa filo ya tato ma futa to se país te melo le so. Luas 5 minuto te le julaiva. Ya ole po kalama se de tato ya suru va ya ste chasi. Foi tato so tai tuai America le sunga ya kena i ono mal po kalama sani. Ya auto bai ni so vai ngai melo tupu le foi tuor kilope. Ai fa tai le tua. De la vol mo el malosi. Mo le si fo maloloina. Ya le sunga ya ken fa wa tato po kalami. Ken fa talo fatu po kalami le tai au. Malo se fo moria. Malo fo lang ma le tai au fo do tato ya. Malo so ko mun wi ko ya o lo so titia. Ele tato ngadwenga. A fe pe ya e fa tai fo i lau tu tuam lau ngadwenga tau man tato tunu ile asalawina ko yo me tau na sile pie mamado la tunu tai fo ile au ngadwenga le we Samoa o apo yo au nanga nei sasa fo i manatuni si tau we take for granted on if I is ai papitai ile tato official radio Samoa ia pa pena ko ia nanga le tio tai pe fo yo Litio Samoa ele maruletinu ya mo na ave vinga ma pane tanga tatu tua no tatu me me ko nei aso me ni tula va tu lo tu di sengo pa tenega te blanc fa te blanc e te soletinu a me se te ko ma malu tmam tina ma tua wa se ai ya po si lu mana man wia mo le tinu ma ainga te tole nei al tatu ni tio tu sa o tu me na te jamika walu si ti me o lo tu ko a fi Samoa lo te wom te li ai Samoa ile nei tinu ya pe ko o na masani ya le ta ko nei o la so fu nei United States te lo la so duale na le ta ina ya te ro ya pa pena fo in Samoa ile nei ta pa pe lo ti ti mo le o nanga male na du ramata mo pi Se fo maria ai ono leo tatu ia le nei vaiaso lama fai fo ni masina o ia pe le anga le mo le lofa mutu valo tatu mo tsi le tatu tsi dia tatu ia tatu fenga tu te manga luanga o mali tau na ia o to manto lo fai fai si to lo timunga ia mato ni New Zealand ala tu langa le tau na ia o to o leo o me fo le tau ko le tai pe wa amakana sau le timu o le tau le ia wa e tanto fua po ele pe o mato e ali Fahrenheit o to e ali Celsius ya le wa la tata po i fituvalu mo le valspulu
tai manga le California ia e fai sina malulu ono le ama te funanga ia tu ia tau malulu i le hemisphere i po i matu ia misalo to fa mo te sanga e wa matana o le tau mafana pesa ona Io, sa ole ai ono, ole tulanga na pe ona iri tau matu o le awa, o mo i leu tau mafana, ia e pe tulanga na o lo iai. Fa ia to ulu nei timunga e fu timi e o a lo atu e tau maruru mai, nei swinga lai tia, a o le lava wanga ia tu mantou, i le tau mafana mo fa ingol nei tu sanga. Mana tu ole nei tai ao, o la fa ina fa awa wai le lisi fo ili o alu mata mafana o le tatu watinu. Lea o lo o tau la mua, ia ma ua i longa fo ina la tu sao, ia i ta alonga leo lakapina i auto. Malo ia fatai o fia foi pio o so foi ia mana tu pa pena o sa fa na to lisita luai sa e po il macchina che ne tenne walu ia wa umi ona o tanto taimi ia na tu ile ko il baile tu se fa wa sistemi o luma e tanto lisina ia ono taimi a le ka ole ding ia abatu ko il fa malo il tanto au to samo a te ma dia tanto na pe wa i lo atu ai le ta o le fo ile o fa ti tu so o a uma ele pe o le yumi o ile no fa ko ia tama pa e mata o fia tanto tama e a wonika alo mal tanto man samo e on fa pena ta le ta tu ba ai ya samo le misanga ngata ia la disi i te baba ia tu o le Kansas City Chiefs ya mai o le te tasi Samoa te tu fo wa ta o fata luina po i te mi wafano Juju Smith-Schuster o le wata alo nei i le Kansas City Chiefs le po inta alo i le fo i le Steelers, Pittsburgh Steelers le wata alo nei i Kansas City Chiefs le numero iba, le wide receiver ya e ono futu tasi inisi e luas selaus fu lima pauna na whanau i te wsanga te siva i ono ya le la umsalo mo sulwan leon tsang sa taalo i le tengi o onga i university o le USC po University of South California sta si po yo university na to telepo i ya lo Samoa da lo te uo mo sita tupu junior se au ya pa pena po matroi parliament sa pilia mai po le draft le duafes sul fitu le tamsanga lona lua le numero ono sul lua ya mai sa fano i Long Beach, California ya ona so mai lo le Raiders ya fai po ita watu nisi to fa ponga mai oni tonga ya wa sa si ia po i pe la to Samoa ya mai na mo mai le tadi i running e po vai tonga e la to la to pitanga Samoa le ki po mai i le Raiders o le Las Vegas Raiders name ya le aula Raiders ya numero Raiders sulima defensive tackle e ono futu lima inisi to selaus futu fitu ponga panau te sana te sive babat na le wa fitu ne te sana santa alo University of Utah il setele mai sa filpidia mai te sana dua fe was fulu il tamsanga na fa mai o le safana u West Valley City Utah manto po tiel ta to po kalame ia su era po ia banga uma o nei le o mai bo mai to telefo ia le o mai tau mai ia to te lo de le tu ai pe ta o le ta o tu o nei nei fa ngo pe ko o na tanta mai ia ne fo ia lo Samoa Jonah la u lo ta lo po i le Las Vegas Raiders numero iba su bono defensive tackle le numero iba uno numero iba uno le uno futu lima inisi lo sala u su viva pomna pano oye le telsanga luafe ya ma o su lima ne telsanga ta alo University of Oklahoma University na filfilia mai ba le draft le luafe was su parte sangalem nei ya Isaiah Paula Mau fani te sana ta alo numero 2 fu John o le Las Vegas Raiders
o le safety ona futu tolu inisi lua salau ma le whāpauna whano o ia te si vai o le surono neia o na tausanga Santa Alo li USC University of Southern California o Antonio Maffi ia o le lima surono numero lima surono le Raiders o le Guard ona futu tolu inisi tau salau tau supauna sapana tausanga lua fe lua supandi un tausanga le University na o ngai mata aloi University of California, Los Angeles. Manfano i California. Ia o Trevin Ma'ai, masani po i le tamau Trevin Ma'ai o lalau ia i Hawaii. Trevin Ma'ai lau le ta'alo ni o ia Las Vegas Raiders defensive tackle. Ono futu tonu inisi ia le umi po le maualunga, lua sala pitu pauna. Pano o ia lua ka maltasi yo o supani tausanga Santa Alo University of Baylor. University of Baylor i by tausanga momol nei panau i kapole i Hawaii. O Charles Funga ta alo nei i le Los Angeles Chargers numero 1 sul fitu defensive tackle. Ona futu lua inisi tausala sul tolpona. Ya whanau lua se tausanga lua pa mitasi o whani tausanga Santa Alo ia University of Virginia Tech. Ya o le tasi o Samoa o le nei undo le vantau tau e tonu o Samuel o ta Alo University BJ uianga le lei le ala le practice squad le Los Angeles Chargers le numero o lana Jesse o le numero school fitu school tonu Sultolu number 13, le quarterback. E ono futu pa inisi le mawalunga. Lua salau lima sulua pauna. Pana o ia tausanga lua ka malikasi. Usu pa ni tausanga. Ma e saonga o ia University of Florida State. O le tausanga momole nei sa e koe te tengi whanon wha whiro e po i le sunga nei a DJ nga leimo la matua. Ma na whanau o ia Inland Empire, California. Ya, le COJ to ia. Le lo ta alo Dallas Cowboys numero 8 sul tonu defensive tackle. Ono futu lua inisi to salau pa sul lua pauna. Ya, na fana le dua famel tonu lua sul lua ni tau sana Santa Alo University o UCLA po University of California Los Angeles. Na draft benefit pidia mai le dua fe lua sul lima i le tamisanga lona fitu numero lua salau se fitu. Ya o Darius Mwasau te masani la titi ya Darius Mwasau o sa leva fo na ta'alo i Hawaii mana onga i le University of California onga i Hawaii ma la iu ma onga le University of California Los Angeles e numero lima sulton i le New York Giants the linebacker ono futu le mawalunga di gosa la tusu papauna ya na whanau le lua tamaltasi lufu pani un tausanga draft i tausanga le mete po le round po le tamisanga ono numero salau batutonu le piki le temina na piki Cameron Latu ya olo o tonu o le au le tau o le Philadelphia Eagles numero tolu skulu wono tight end ono futu lima inisi lua salau pasu papauna whanau o ia le lua fe ya male lua o le suli manita sana ta ongo ia le ongo ia Alabama University of Alabama le po isa ongo i tua tango mai loa ma na fitu mai o ia le draft lua fe lua sul tolu i le tamisana tolu iki se lau male tasi ya no mai le sunga Jordan Mailata ya o te lo fo te mai le tu ma o masani Philadelphia Eagles numero 1 sul van offensive tackle ono futu valu inisi tau salau on sul lima pauna pana o ia te si vai fitu o el musulman neon te sana ya o le te sana lua fe se fulu valu na filia le draft ile tamisanga na fitu le numero 2 tolu mai o lo talo ia mai o le silenda te e madia po i la mai tau o fai ula titi o fai o mai lata te mantoina la va ya so ia toina ko lo la lua le sa ba ia le marketi fo la lua o na fai o mai lata
o le la te ma ko pa a misalo pe o le ai ngala vale le po i to inga te ua po i la dua le po i sa pa i po i pesel fo la po i le i me mat ai se tu ia se i ta lo a tu fo i tala ngo i sa ma o ta pu le Philadelphia Eagles o le po i sua o peta le Philadelphia Eagles numero fitu guard ya mai ono futu fa meeting tau se lau bale lima pauna ano o ia le pasiva i bono wa was we bane ona tau sana sa onga o ia mta alo e le University of Weber State o le ono ne o tau sana tau mta alo ana whana o ia i Stansbury Park i le stete o Utah o Luke Felix Fualalo lo talo fo i le Philadelphia Eagles offensive tackle ono futu anything so se lau su val pona pana o ye le tau sanga lua family lua le o su tu le tau sanga Santa Alo ye University of Hawaii Rainbows ma ono tau sanga mo nei ai o ye sa fa na i Brisbane i ya foi Australia ya Tausu eina po le matua o ale kahong ya e mo mai o le tonga sa mo foi. Ia lo taalo i le Commanders, le Washington Commanders o le tambale o ale kahong. Numero 5 sultasi linebacker. Ona putu dua inisi dua sela tau supona. Kana o ia tau sanga luafe. E la wasu fulimane tau sanga Santa Alo University of California, Los Angeles. Ma o tau sanga momone o le lo talo ai yo tatu o mai lo le se tasio alo sama o le manta ua Marcus Mariota no talo nei il Washington Commanders le numero de jersey il numero valu quarterback ono futu fa inisi do sala o su lo pona le tau sanga fa na wai o tasi vai bato no ngalo to su tasi ne on tau sanga ma sa o ye University of Oregon University ma sa Fidia o ia ele tau sanga po le draft o le lua fesu lima ele tau sanga mua lava ele lona lua piki ele no inga se tasi neo sa moa piti mawadunga le tulanga na yeina piki mai piki la Tennessee galo mantua foi ele mamalo le tunu fia le NFL na mua piki Tennessee ia ona so mai la ia ona trade la ia nga i Las Vegas ia ona so maila ia ko trade ia Marcus Mariota i le Philadelphia Eagles ia o lela o mai nela mo le trade anga i le Washington Commanders o le dual ni on the sanga talu on the alo i le Washington Commanders ta si vo isa mo longa sa manu malo le Walter Camp Award le lua fesulfa le Maxwell Award le lua fesulfa o le sila vai longa o le kuta o le Johnny Unitas Golden Arm Award na man malo le lua fesulfa ya ai pe o ta walunga o me uma le sa man malo le Heisman Trophy Memorial Trophy ile tau sanga lua fesulfa Frankie Lugo se tasi leo sa mua o longa ma tapia nan ta alo i le vaitemi nei ma tau sanga nei. O leo ta alo Washington Commanders numero 5 linebacker. Ona futu tolu inisi. Lua se lau tolu 5 pauna. Ya mai na whana o ia tasi vai bono. But was fumiba nan tau sanga sa onga o ia University Washington State University. O le valu ne o tau sanga. Tadun ta alo na whana o ia i le alfanga i tāpuna America Samoa. Mai Samoa draft o ia mai New York Jets, so ele Carolina Panthers, ia le wafai mai le Washington Commanders. Mana tua fo ile la kapi fa Britannia. Lima tau sanga e pe tau sanga e ke stand down e longo winga e a pe ta alo ile All Blacks ele mfneta alo ile mansa mo ile tau sanga. O le la kapi fa America. Mfaina ta alo ne lisi au o ile vai aso le draft o mfaina ta alo ile masina de la sa no winga e vai le va ile NFL ile meta business ile fua po ile itatu e o le sila o i ba nga ta wai mai fiel po to telo tanga ta matematika lo NFL on the share singo telo me
ole yon tatu o melia o te salo po te siminu ola fa iwa tu I la foi ia no suo le ro talo Chicago Bears ono fututa si nisi go sa fa su mono pona kana o ye lua fa mele lua le futu ni ka sana ta alo ye Oregon University of Oregon na draft and 50 mele lua fa was tu tonu ia ono o tulula io de la fa io tula ya penisur le umma de disi am salo pe fa umma tu na sa penisur le olo talo nei the Detroit Lions e numero 5 sul van offensive tackle na senia na tu le tu tamatau e oma futu lima inisi to sala to su lima panga fana o ia ile tsanga luafe ya ma o su lima non tsanga ma na o ia University of Oregon na draft benefit fidel tsanga luafe resultasi ele tamisanga tasi na pick in the numero fitu de Detroit ma le tasi la samo mo fole nei ma il polizia mo nei o ia mo ina metal Outland Trophy United Itanata allo le nei o le offensive line it tono university il pensa a una university le Wafes Kuiba ya ole banga na ta tu bisi la fa umatu stendi o luma ya ai fa tai fo samo ile fa po mai ai ko se upusala ile ale ona ya mai mo bai e matua tu la ina vi ya pe ile lo fo le tua ono na le no na lo fo io tanto o tanto tanata mo timing nei sai ko Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Mo tupe fa moli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. Olo fa wo pe le tatu fa pitoa dau le lima tala to tongi pe ai fa nga le Pacific Easy app. E fa tino yo tupe fa moni mai lau telefoni fe ve ai. Olo ava no for the tatu direct transfer ti posima yelo tupe le tatu account. Ma fa moni ene fa sidi lungo telefoni. Ma fa tino la foi no lau tupe ai nga fa pitoa. Ora tongi no pidio le bai moli tonga tupe so se fa le tupe Samoa pe to tongi no nga tupe e no pi fa Samoa House Corporation por Samoa Land. Pa so se au tanga Samoa o lopa whai na whatino uma ele tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaso ponia so se vaenga ni usila yo tātu lala o lo avanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tahuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy App po le direct transfer me wha sawa i lo taimi. Ai sidi ona wha sawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mō nisi o whamtalanga mala au le o varu se lau o tasi ono no. Po numera masani au ki lani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mori Samoa. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapause moro whare mōmua. A whai fwoi o Ieiso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala I whare tupe sese a tonu I whetau I matulanga o loo langa timinei. O na mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam I le orua tasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. E ngau sia le Lifestone maafa manatu anangata ini tau mofie ya ni sila atoa. Ele ngata ilea e o atu se 10% o le tau ala umaa e mawhaira wha o iatu le Lifestone Foundation mo lau I Kalisia. Mo le tele o maafa manatu silia maleonu se lau o le awhai mea lofa atu le Lifestone I lau e Kalisia. Wha atonu loa se maafa manatu o se e pele ya te oe I le Lifestone.co.nz pe vala au le over se lau tasi o valu tasi valu over se lau tasi o valu tasi valu. Tasi limoi votu, amo.
O le vii o le awhianga le tongo o tamal faula a to e suina e le kolise vai maunga. Nei te ale mafutu pale tato wa tenu lewa te ono minuto na tato le tulas fulu. Lewa amante le fono tanga por fono uso le tato wa tenu tato. Noi te wha wauta o le manga le fono. Fono awawa le tato pole mene pe ona yaita o to mai yai. Ia o le telo vaenga lo tari ni malo. Na wa tari ni malo pe ona yai fa silia suia fai pole. Ia ai mese fo le telo mana onga tu na atu. Awa ia whalei o wala mo tero mana onga i tu malo. A o le tai au nei. A o le tai au nei. O malo le tatala ia le fono usu le antunu. Ai au maili whaasi di silanga a le fofonga vitalai. Ona sa ta oto mai le aso lua se furu ma le tolu. O le masina le nei. Lea sa ili masu e su e ai. Po o ai tonu le fai pule, lea na yeila na la fonga mata ngā i to tonu le palimene a o fai ata warumanga le fonu. Lea na o niri tai au, a mataloa le fonutanga. Ai te iwa a marifasi silanga a le alfonga fitalai. Ua mae a ona la tala noa, ma faasoa, ma ua mauti noa. Ma ua tau tino fo di solo ta maloa. Ile suia fai pule. Lena mate ile fonga fitalai. Ia oia tonu leona le fonga. O le tau neila. Ua mai au na au mai le faasisilanga le fonga fitalai. Po o le nofoa o le parimene. Ua failoa mai ai. O le suia fai pule a sanganga tasi. O le fai pule a sanga ngatasi. Ia na utou sila fia le fai pule a sanga ngatasi. O ia lea. E ona le la fonga mata ngā. Lea sa fai tu tonu o le maota fono. I le aso lua se furu ma le tolu o okitopa. O le fai ungala le fonga fitalai o lea ua fai ai. I le suia fai pule a sanga ngatasi. Lua se furufai tu la. E le a wai tu tono le fono le parimene. Lua se furufai tu la. O la fonga, fa fonga me finga le upu. Wa le upu ale le nsau no le foa. Le fonga fitalai. O sau noanga matanga. Lono winga o se upu matu ya. Le na mafua mai tu tono le mauta fono. Lea la ua whai unga a le fonga fitalai le tai au nei. Lewa ambai le fonga fitalai. Lua se furu whai tu la. E le sa whai ai le suia whai pule. A sanga ngatasi to tono le mauta fono. I tau ana lu ese. O le whai unga na lu iai. Ai no mai a le saunuanga le fonga fitalai. Ua abatu fo i le suia whai pule. Ia, ua talia sui fai pule. Ma ua au mai le fato e senga. Le fato au manei al fato e senga. Mai le fato e senga le sui fai pule sanga ngatasi e tu sai male matau. Na tu lai mai. Ia, a yes tatu teimi la mwhaintu inantu ia oe ia le whaangaso longa o le tatu fono. Ai, o le tulanga na o leua na ama telefono le tauni. A mata le whaatubla ese o le suia whaipule sanga ngatasi. Ia, ua talia fo le suia whaipule. Ma ua ia whaato ese fo i tono le mautofono. Ua wha leo fo i lona langona wha maulalo. Malona se, ai maise le whaafonga Samoa. I lau pue maila le tala le avatu. I ono matu ia. La fonga. A ole nau tau pue atu whaapea. Maile saunuanga le suia whaipule. E fōninga mai a o saunoa le sui pāle mia. E pe o se suanga mai i le sui a whaipule whale ata whā i le taimina. No, whale ata tolu. Sorry, whale ata tolu. Whale ata tolu. E lo whale ata whā. Wha maruru atu i tu malo whale ata whā. Whale ata tolu. Pe i se suanga a le whaipule whale ata tolu i le taimina masanga ngatasi. A o saunoa pe o nana ma molu atu se tala.
a le sui a fai pule a sanga tasi. Ai ngalo ia te ia, o lai ola le mai. O lai ola le mai. Le ala ma fu e lona maua mai le si ule olea. A le tūlanga na lo iai. O laua whaatu ese, laua whaatu la ese ia le sui a whai pule sanga ngatasi mai le mota fono le temi nei lua sifuru whai tūla le whai ungana le mota le na foa. Le fono talai o leua tu inantu le sui a whai pule talu ai ia le vaenga lena ia sa ilinga o susu enga i le sui a whai pule lena ia i whai la fonga matanga i le aso fono, aso lua sumartolu o le masila nei. Ia o se vaenga na amatai li tatu pokalami li taiau a whanga solo, mana ia lu whaafonga i tatu fontanga lu whanga solo tau nei e te sila fia mai mamla mai fo tūlanga o lo i aita ulmanga o le tatu fono ia ma le tala tupe o le tele au tala tupe lau taria e sui a whai pule mai tu malo ilo i le fo i le telo vaenga o lo watu e mana onga a sui whai pule te tasi mai ala tu malo tatonu le tu las folu Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Taia Maria, talani mai Aotearoa New Zealand mo le so. E o mai le asuna nafi o se fulu nei i tangata o iloa e a fia wha mai le misela i New Zealand pe ona whare ai. E sui o le sui fua maroloina i le sa i no mai ona wha mauni e simta o pelua Wellingtone. Sa whare ai le sui fua maroloina New Zealand e ero la tu manatu o tele atu nisi o tangata wa a fia nei a o wha awau na tali atu. O le isi o nei tangata wa a fia sa e so tanga mas whai ngā malanga e tunu whafo. Mani tō fitu sa a fia mai whaata singa runga le waa le Blue Bridge Ferry. E le asa tōlua ke topa. Wa mai tau ina fo i le soi fō maroloi nani sila se vaenga tele o tangata fau sa e so tangata wa a fia manofoanga. O lo o tō sina iai ili iai leo so tanga mani tangata. E tō whare o whai ngā ruenga mani tusa mare onas furu to mai tia onga le kolisi a teine o Wellingtone. Sa mua mua atu wha maoni o nisi e te wau sa e so tanga masi tangata wa a fia. E le tusi sa winatu i le aonga i le asonolafi sa wha maoni ai. O le tangata wa fia le misela sa ia le kolisi le amatanga o le masina nei. O le tangata sa ia i le aonga i le taia o le song fuas futolu o kitopa. Mai sa mauso tangatu sa o matamatia onga maleo whainga luenga. I le maulu ngatu stulanga le matia i le afi ai. Wa lapata ia e soi fua maloloina i stulanga le matia o le lautelo le pipisi o le misela. O lo ia ni no whanga o Kilani, Taranaki, Nelson, Marlborough, Tasman, mali tulangi Manawatu, Whanganui, o lo tō sina i eremitanga ruenga ar soi fua maloloina. Ai o le whātupula i o le numero tangata i New Zealand, Australia, a fia ni misela o i nei o tapa i le maro Samoa. Ia mātua i le tunu e whaia tui pui o la tu whanau i lalo le lua tu sanga. E rizai ma le whaalabu tonga ar soi fua maloloina le rolangi, o le misela o se wha mai mawulu o tele le pipisi ma avea me se wha mai e whano i ola ma se i fua e patino lea. E tamai ti lalo le whātu sanga. I se wha linga whaalo i tele le soi fua maloloina i sa mo o tapa ai male malosi. Ia mātua ma i lato i tau sia tamai ti lalo le lua tau sanga. Ia mautinoa o wave whai e tui pui o le misela e o noa ma le tolo ia. E awhitanga te vai a tasi au inatu i a lato wata mo visa. Ua mai ona toe polesi le lima wha au le lei, e pēna wha lia i le matanga ruenga o whemalanga inga. Ma ua vea i mauluti ngā i le matanga ruenga. E pisa ma le luas furu afe i tāra sanga mo visa e taunu atu i le matanga ruenga le vea se tasi, i le tusa ma le tasi mai i ata i luas e furu o toe te wina. O le aso forega le vea so mawai sa alongwa i le sui whailau tusi, a le matanga ruenga o pisnisi ma ngā ruenga le Ministry of Business, Innovations and Employment, Alison MacDonald, Ile konferenisia le sosio tangata e malanga mai e tunu i whafo i au kilani e whapea. O le numero ata e tue whai i ei te unga waru lunga. Mafua i le tele o whawhita auling. Sa ia lungo ai i fau tua mo tangata e malanga mai po Immigration Advisors. E te wawe la tu te sa iliani a wala whasuia ma lo. E longo ai tangata e tau sanga. E le o te tusa o la tu fōringa tonu mata. Whaali e McDonald e na te loa i a wala o sota inga lau tele a ngā iaila na whanau.
O le toe suia ma le toe teu ino ata. Wa vene mau wala masangi mo tangata. E whaeloa I la to I tangata lau tele. O le tele o tau sanga mo visa o ina atu whaatasi ai mata. O toe whai e swinga. E whao ngai le porkalamele AI. Ai po o wala whaatiko no lose e toe pole si ayata. Whaali e McDonald. O le mea moni. O I tato umai mana na o e whoringa la iti atu. Ma koe au le lei. Ai o le whai unga moni muli lawa ia. E la tu te mana o mia ia le tilo le tangata ma whoringa moni. O iai. Ma whai na whaatusat sai ma la tu whaamaumaunga. Alo ia. O tamawina Australia e lona tūlanga o se atunupi to sili atu o na tele atu o na whai. Office o Australia le Pasifika. A o toi whaasolo muri I tueisi o tunu o la tu whiso a Sosoni. E por sauni uni foi. E tau fia Sosoni o atinae. O te vaenga o le wha whanua o Sosoni le Pasifika por le Pacific Aid Map. Ale no whanga le Lowy Institute. O va ai ele wha ngasonga o tupe whaalu I atinae le Pasifika ma le loafi ma le valu. E o le whai ungo le loafi ma le fotolu. O ia wha maumonga o whai loa ai, e o lava foi ai le whaiar ngā yo inga whai ngā malo o President Donald Trump o Amerika o iei nei, I le matua I tipi ina leo ana sosani wha wā malo I le teo sanga, o le au whai ingo tupe wha alu o atina I le Pasifika sa palasi, I le se fulu ono pasene le loafi ma le fotolu, I le tolu te si maleono biliona ta la Amerika. O le sa I linga lona lua so o le nei o whai o whai loa ai, I le palasi la lo sosani le Pasifika le vaenga tele o le palasi, o le lua se la lua afe ma le futolu sa wha matalai nai, o se palasi I lalo so sani wha nati mai le vai taimi, o le maulunga o le pipisi o le COVID se fulu maliva. Ai o se vaenga o tunu o Alfie, Amerika, New Zealand, ma isi o tunu Europa, sa wha vai vaia ai po le toe teu wina le wha ti o la tu so sani telu mai le taimi, o luna winga, e fōringa mai o Australia o la tu tau avena, I mata whai oi pitu te tele atu, mo nei so sani le Pasifika. O lea whaafanua, o whaelo ai sa o fwina Australia, e litu sama le fast-food 12% o whaatupenga o antina e uma whaava malo, I moto le Pasifika le roa whemane le fotolu, ma o sile tuai ma le whaafaina e mawarunga tuai, na I lo sawa le maro ni sile, lea se so o tuai le tele o na whaai. Whaali e Riley Duke, le tu stala whaurulu o lea whaafanua, o le whaumalo le sawa Australia o whaatautoina e whaalau tele atu, ile roa whemane le fotolu, mai fōringa mai, o le atele atu ma le whaaruaina ia na fisosoni langolango pe a whatu. I fisosoni whai whaatasi uma I Apani, New Zealand, Amerika, Farani, Siamani, ma Peritania. Ta alonga, o le malosi o le langolango o le tunu, va aia e ala isavali solo ta avale ma fua e whaangengia, o mai te uina e tunu I fafo, o se wha malosi au pitu sili atu leo na tu lei ele ta alo leo raka piliki ale to Samoa. I talonga e lua umai atu nei ale to Samoa se va ingoming ese. Lea sa va ai ai le ngate se vali masolo ta avale isi tunu ai mai se au ta poai sa awai atu I Malai e mau ai tele. O le talonga le sa Malai ale Suncorp Stadium e Brisbane o se tasi o talonga mata ina le vau to Samoa ma le mate mahatonga e uilava le sa tau fia mo le tasi ma le awhaitula o na o wila emo ma timu aisa sa palasi mo le saonga le mu leo tamta alon. Tau fia le talonga ai te luas fulu minuto tu toi. Au sili ai le tosa mors fuluono I le ai. Ai u toi tariu le Malai. Ma sui ai le latu talo manu malo ai. Tos fuluono le ono. Ai e fōringa mai. E le iniso le au mata sa tu o le Malai. Ono le umi o le temi sa tau fia le talonga. I le wheroinga. Ma le au tustala le mai o le talonga sa whaari ai le soa kapteni a Sharon Loai. O le nau au ta pai wauli nai le ta alo le au. Ma I ave ai le telo le tau le lea I tangata ngolango ma le au ta pai. O le isi soa kapteni a Pesta Junior Paulo sa I whaalia. O le nau le ta alo le au le ofulan moana. Ma le wha nau vai e au ta pai. E la ngona e le la ngona ai e tamata alo se whaalo ngona o le kinga. E nau silingi e stasi o tu stala pe o le ase whaalo ngona e lona ainga wa o le Samoa e lona whalitua o le tonga. Sa iai le ta'alonga matonga I le sa tali, sa ofulan moana umalon whalitua malon whanau le tōninga le tō Samoa. O le tō Samoa o sa o tunei, I le sua ngā Champina le Pasifika, na umanu malo I a tonga o tonga o le aftau I male ki wiza New Zealand o kila dinei le sa, e ilo ai au sua Champina ma Samoa. E tō lua I tamata alo le tō Samoa ma le tō tasi ma le mate maha tonga o mori ina I ta'aro whasol tula fono, ma I le ta'alonga le sa, o Francis Moro ma Chas Te Vanga ma I le tō Samoa ma lehi ho poate o tonga.
o molo o te ina le morianga whaatulanga ina lua le poe maulunga ma le whaetete po le grade 2 careless high tackle. Ai whato a lua minuti o le tālonga, lea sa la vei le sui mua mua o le toa Samoa e a Stefano Utoi Kamanu, le o te alo ni Motonga. E le i toi te liu te tonu le malae, ia Utoi Kamanu. E se fulu tolu paseno le tupe te tongi o le tālonga molo le atu e sea pe a whai. Ai vave te utino le moni o morianga. Ai a whai na te lui te wina, ai mun muliane wha maonia le morianga, o le a lusi le luas fu paseno le te tongi mai le tālonga. O te vanga sa moria le whaatulanga ina tasi o fte iai ma le fitu pasene, o le a lusi o le te tongi o le tālonga le fu pasene, lusi pe a whai. E na te fina wina, ai mun muliane wha maonia ina. Ai ole te mene o tau whaita paina e whaia o ngare tō sa mo, ma le mate maha tonga i le pole ngare ta amarasanga likele na o Australia. E whae lore te le atu se whaalo alo ma le lango mo moto le Pasifika. A o sau nuni atu mo le ta amarasanga le ipo le rangi le tō sanga sau. I le vai ngotala le news.com.au te tonu e Ben Karina, whaia o ngā Samoa, ma Christian Wolf o Tonga. E whetau i motu lai ki le Pasifika i le whea o se tau singa le e whaia iai. I le tā uai le telo le sau o whaia au le Pasifika, i le ololo le ta alonga liki whaavao malo i tau sanga tulu nei. E siria ma le whasu lima, whetanga te sa whaatūmuli en malaya le Suncorp Stadium e Brisbane, au tā poa e sa mo matonga le ta alonga le sa, a e lata le lua afe, a luas furu afe, le au tā poa e sa mo sa ia le malaya le Coal Media Stadium, i au kilani le su sa i lumatu, i le ta alonga ma le Kiwis. O le ta alonga tonga ma le Kiwis le vaso ne, o mautino fo i le mua atoa i le malaya au kilani, au tā poa e tonga. Wharia kānena, o au e pe o tonga sa moa fitin Papua New Guinea, e te tau lova ona ave ia le whaalolo, wa whailo e le tūlanga o tau la mua i nei moto le Pasifika le kapiliki i le teminei. Wharia Wolf, o lo iai lava se le paleni, i le tūlanga o tau sia le NRL, i a moto le Pasifika pe a whaatustusatu i a Australia. Mo ia tā wai, o le swinga o le tālonga o iei nei sa amtaina mailea, ina o li liwi e tamanalongolongo a tonga i a Jason Tau Malolo, ma Andrew Fifita, e tālo ai mo tonga li roa sulfitu, ma asa ina ilo maleala ili si tia le awa sa mo ili luafe ma liru fulua, le sa au sieri su anga champigno li ipore langi. Whalia Wolf, e leo toe na o le tolu i ene tunu e manu li ipore langi. Teminei, walima, ono, ai pore fitu fo i e tunu e iai le lei, e manu ai. E ulava le whaia ino lupe sori a ila Richard Sir Parker ia Fabio Wadley ino ta fearful so anga li ta amasanga su tasi le sa engilani, a ere o vao iai o i e wha awo i lava o na fusu. O le whaia ino Parker, wa pōna ki ai so na avanoa na semanu e toi fuso le fuso le ranga li WBO, o lo o mia Alexander Usyk, ma fasiri ngai se rumana e o lan talin fuso e nei. Ai o ia whaalia, o le whaia ina ele mana ia. Ai ere o ai o lo iai lava lo na whaalongona e wha waupea o na fuso. E toi tasilan fuso anga o toi lalo ana whengainga ma kampania Queensberry, le e langono ina fuso anga Parker ma Woodley. Wharia le pule le Queensberry, Frank Warren, e whaingo fia tele le whata atia e se stanga te fuso e whai ina, ai o Parker. Sa tu e te liu mai fo ile le leo na fuso momo atu, ma oi e mauti noai ma nao e tu e te liu mai, ile mai ai o le whai ina le sa. Ai a whai ma nao ai, e ma whai lava, ona tu e whai e talanoanga, a wastanga te tele le lei, ma ua mautu fo ile la maftanga. Talanao le yaso ma le tenu, ma so ia tu e polisiata o foringa wa e polisiata ai moni lava le mangumi so I foia. Talo falava o eti fui mon McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu le tai au o lo o wina tuai le por katepa ile ainga o se por kalame tatu te fitu fa iai le telo mta upu au ngā a wale ati na e o tatu ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mato manatu e fisosoani lea a wase lumanai manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatua por kalame to tepa ile ainga fatasi mau e te fui maona McCarthy ia solua vai esta itasi nei le sifulu le tai au I lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu a mo. Ia fia lava le nganga le nei fo I tai au fo wa mai e le atua le nei asa fo fa popo e lo tau soifua ma lo fo iola. Pe lava o whapenana e mafuta mai ai, te tono o New Zealand nei, a tunu e mamawe o whanu tata o tunu pele o Samoa. E nganga fia ma le whaafitai e whaafelo e tuai, e
pa ia mawalunga o le tātou o tunu Samoa i utulanga whaalupe, e lava o na avati, lea tae au ma lea tae au, pe o ni ele tātou porkalame nei, mai lava i maunga titele se io i maunga iti. Bi ia le atua, whapena fo ana whawhelua e ma le fie tele lava, le pa ia ma le mamano le au whaingalu ang titofia le atua, ia o whapena lava na tala i le tala li lei, pe lava le nu, pe lava na fuaina atu po New Zealand nei po fe lava le tafa le lolangi. Pa fetai, fa malo, le ufolfulaina le atua. Pa pena o na, pa iatu ia ina i loto tangata. Pa ia mawai fo imsoswani mo le maua le wha o le tanga. Le taimi fa felo e fo imfaftai tele le au whainga luenga. Malo lo man malo le au pensione. Pa tai tau sanga i tele na tau tuai. Ia lo langu sua pe tonu o ngā luenga. Pa whelua i malwhaalo le tele lava i tua asina sina o le tātou hutinu. Pa tai tele lava le tatalo. Pa tai fo le fisoswani o tātou ainga. O te mautinoa lava ea o le telea lau tau ngā luenga. Tātou ngā luenga lo whaiwhai pēr mō tātou ainga. Pea lava le atunu o te mautinoa lo whapena o no whapena o no tau fisoswani. Ka tāpua ia whaivalo filima o tāle sanga. Ia maise o tiute ma whaiva. Tono ainga poto i swafa o ainga, pawhitai tele lava, ngā luenga, whaiwhai pēr wale manuia ti tono tātou ainga e whale tua matausi, pawhitai le whautua e le lei, a wale manuia o ainga poto. So se ainga lava, pē lava o na avatu, o le nei por kalame mō ainga, pē lava la le nu o e whaafonga me o tali tono, e au ngā uma lava, mō tātou ainga umalawa nisi o vaenga o tufātua nei porkalame. Ai pei o le tele o taimi e whapitola fo ia o nofo i tono New Zealand nei. Ai o te langona e whapena o nao ngā mo i tātou umalawa pe atu sai ma lo finangalo. E talia fo i se fisoswani e avatu nei porkalame o le toe tepa i le ainga. Whawhilua i fo i ma le whaaloalo i umalawa whaipisi nisi a le tātou o tinu i tono New Zealand nei. Ia po atunu fo i fafo po fea lava. Haftai na e fio mai, na e fio esa mai Samoa. Le manuia mo lo ainga, ia ele mawhaun tuina lau, pa whelo ai. Wa le toe tepa le ainga. O manuia i tu umalava i aso whai sool savalinga i tono le fale, wa o onga o ngā luenga, ia ai mai se fōr si o manga o lo e alalam pāpā awai. Haftai lava, haftai le wha malolosi, na ngona lava le fia ma le haftai. Bisinisi ese wātina fale ainga e ese le māneia tulau lava o le nawa e sā ia o te te o mai le sto nai le mātou fale e tau mai o fale ainga mai le nai tū i au kilani i saute e ese le māneia o mea ia peona o vatu e mita ai le loto o na o le whaea ina e te awhio mai e tau u mātātou pe a māneia mātina e solonga le lei ainga ma whaeina, whale ainga, ia whapena o e olo ngā lulua i ofisa, man tua fo i wa iei ofisa, wa iei fo i o tātou tangata ua pūlea pisinisi whapitoa, vai ngā malanga o le lafoina o tupe i Samoa. Wa le ese vaenga i leo o iei wa iei ofisa o loia, wa iei e o tātou tangata ua pūlea matata ese, tono ofisa o whale mai o matanga luenga, wa iai o tō wala ma tātou whanau a vea ma pule a onga, i tonu a onga o whaia, e leise ngā luenga i whatau wā, a wala na o tō lau ia vaenga, ona o manuia na e tu ua i Samoa a e sa ili malo whawhitai, e le tu uina lava lau whawhitai, whaea ina oe, tau le leia o mai mita ai fo ilo o tinama tangata umalau, ona manuia ma le solonga le leia o tātou a inga, i Samoa nei po atunu ufo i fafu o i New Zealand nei malanga e se mai Samoa no fo i New Zealand po atunu e mamau a lo manuia mea uma hawhitai ai i le atua ia e meise fo atunu le tau whailu pangale mita tata mi mita uma stato au le tua Samoa e ta ilo i elena o whalopena o eseisi ui ati liana umin whaatali le se luas 4 minutes ia sa unofo iamo mata ua umawhaina mata wa le pole sa sa wa umanga luengo le sa ale tina ia whapena na mata ia pata d'Italia se tu uma le talo e estelman
tasi le me pe ona o vat e la vela vala utala le o le mitanga o le tangata anu Samoa o fea lava le nu e iai te ba ai atu e ese lo ta fia ai ba ai atu le manei o langona le a tātou te ba ai e pe ma whaafitai pe ona vat e tu ua tātou nu Samoa a e fio mai fio atu nisi o tunu Australia o fela ai su e alo whaamalama mai ma ai Samoa o ka le manei o fua mumuma lan moana ia vi ia le li o le whaafitai ia lo manuia nei vaenga o morsefo savalinga alo ainga ma lo ainga ese mita nai matua alo mfanang o tato umana whaafitai o mesire ia na whaile talo ma ia wa uma maile lo tultaeo o le sa te tonto te le na fio atu ta pua i le li a wa o ia lava e te tau o na whaamua o ia i mea umalama whaafeloa i e o whaatawhangase le nei taeo maota o tangata mātitua, pata o tulia fo i tonu maota malawa o te talo i hanga lele i atu le atua. Ela na wha malolonga ni swe ufitia le au pōngsa i o tātou ainga i o te talo lava. I hanga lele le atu ma wha maise o ata penanga i e kālesia. O le a fio atu po le fo i mai i tonu New Zealand nei po whea lava. O le te talo i a manuia a wala umai le alofo le tamai le langu. Nei taimi pe lawa na masani ai, le upu le atua e amatai nai le tātou polkalami. Pa fonga mai, os fifai tauina le fiong pa ia le atua. Le whenga inga tuai le tusi o le whailaunga o lona mata upu e lima. E o se fia wha amanatu ma whai tau mō oe fo i maa. Pai upu tolu muli o le nei mata upu. O le whailaunga le o na mata upu e lima. Whai tau na whai pa suma le value o le luas fulu. Molo ainga ma lo foi ainga. Pai mai, pa auta i le mea ua o iloa. O le mea le leima le mātango fia i le tangata e ai, maino, ma fia i le leima ia na ngā luenga umana te whaia i lalo le la. Ia so uma o lo na ola ua fua ina i le atua ia te ia. A wā o mea ia e whai mana. E tasi fo le tangata ua fua ina i le atua ia te ia. E tamao ainga, male o loa tele, ma ua fua ia te ia ma whai o na ai. Ia whai fo i lona tofi, ma oli i lana ngā luenga, o le mea fua ina e le atua lea. A wā, e le mana tua tele e ia o solo na ola, a wā u fua i mai e le atua, le oli i lona loto. Whaaman mea ina e le atua, tele mea le leima mata ngō fie, i lo tau mafa ma tātou a ai maola i lo ainga ma lo fo i ainga. O na ua fua ina mai e le atua i a tātou. O le alofa leo le atua le tamau ainga ese mana whaamanuianga. E le tino, loto mawhau ma le anganga. E ese le mana i o upu mawhionga pa ia ma mana le atua. E ta iai o tātou ainga o te talo, e whaamanuia le atua i lau whaafonga ma lau fo i whaalongo. O se upu fo i mō lo ainga ma lo ainga i nei fo i vai asa. Mai le toi tepa i le ainga. Pe lava na o whai atu, o lo la waina le upu i tono le nei ala leo, pa pena fo i whai tauina le upu o le atua i lea taimi ma lea taimi le au whai ngā luenga. Pa aftai tele, o le nāua mai o le whaafelo e atui. La muli atuia i le sauninga fo i ma te talo, whaafeloa i pio na tu nātu i sunga le au. Ma le tau whai ati e tia i taimi butuana i atu. Asasi nei vaenga o le tau tua, a le por kalame le ne tu te pai le ainga le radio Samoa i vai asate. Tas ta ilo e lo tau pitonu. Ana ma tau pitonu le nei lava taimi o lo te tōti munga. Matangi foi e malosi. E ese le tau i te tono tātou pitonu a le te sila fia ma le whaalao tele lava. E tau longo pea. Aisea, a wāleo e sila ia i le pitonu i le lo le lai tū. A talo lava o talitonu o lo o manatua i au tau tau sanga. Tātou uma lava i le nganga o le alofa. O lo o tātou te talo ai mō o tātou ainga mai e pele i atu. Ma tangata uma lava e le whaapito le alofa. O te mautinoa le vaenga ma le ngāwa i ase i mea tutupu o lo o te talo i tātou uma mabatu. Te anga le leile atua i e o lala. Papa au nai tu o New Zealand.
A lea fo e te vaai tono tātou pitunu nei au kilangi nei. Ia o lea fo i, lea timul māt pitunu e angi fo le matangi. O le langona por kalameli nei tai au, ia o nai fautuanga lava. O te tono fo i, e wha manatu pia mo tātou. Ia, mana ia lea sa malolo na nafi. Pe ona o watu e se fo le mana ia mo waia vanoa fio e wha pia nao no atu le wheloa i o tau ainga mo tātou ainga. Malolo fo i whaftai. Leo te usu na i whanau, ia onga i le nei tai au. O te toi fo i le vaenga lea ono i tāua pe lava no o watu. O tau ngā luenga, malau fo i ngā luenga whai pea. O le fau tua i whanau, ma la tau whanau. Wan mea moni lea, e ui a o mātua whanau. Ai ese le tāua, ia tau lawa ia, o le wheloa ia tupe iai, ma tau longo mwhamanatu. Ia i lātou i o lātou. E whaftai tele lava a inga mātua. Nā fōtou i fōi whanau pio na amataina le nei asu. Wana mālo loa na nafi. Ai o te langona o stem tāua na maua e oe malo a inga. Whawhetai na yesi taimi taunan whaonga ina te tāu tu lo lava malo whaalo alo. I o tātou a inga. I o le nofo ai taunu le whalele i o ise mea. Ai o te langona o le tāua lea. Wa mālo loa i ta māma tina. Wa lava por kalame whaatati a lo lava a inga. Malau whanau. Ai ia se me tasi na maua e lo a inga na nafi i lesa malolo. Vi ia le li. A wha ustemina e tala noa i lo wata li. Whaftai. Wha ustemina e tala noa i lo wafine le lei. Wha ustemina e si i eis le pepe le lei. Tai o le ase mena e whaia na lua kuka whaatasi ma si au tama. O mea na, aoni manatu nisi manatu whaatau waa ia mea. E ta ua nā taimi o taimi tawa quality time. Mana tua fo i whai mai le upu e le ai se mea alo whai sili. Mai mātua e vea le whanau o lau taimi. O te manatu lana nafi. E te le se taimi o lau te talo fo i. Na ye se taimi. Pe i titi lava fo i. A whai lava na ye se taimi na e whamanu e nai. Se watali i se wafine se au tama. Se taimi mo ia le le tele. E le ngata fo i lea. Ai o mātua. Awa o se o te olua tulo o se o tane o se o waba. E masane na lua usu e whai ngā luenga. A atonu o lea fo i taimi. Ia tulo o moe o umi, ma mo fo i le hawa noa. Tala noa ai, po alawa por kalame. A le tau ainga po le tau e kālesia. Po a mea na whai. A sa ma wai le taimi tā ua lea. Ia tato whaftai. Ie na whinau tau sanga e tele. Ina ia maua le nei aso le aso malolo po le Labor Day, Labor Weekend, mo tātou le aso e malolo ai. Aftai e na finfinau tau sanga te le tono New Zealand nei, pa ina maua le nei aso tāua mo e ngā lulue. Ana wingas whaamatalanga whaftai, e fōtou fō i tātou le routine mazani, le usu e awe tamaiti, usu le ngā luenga. E whaftai i le atuanana maua se taimi tāua o le mealo fasili. Molo ainga, molo watali, molo wafine, mo si o te olua, mo si au tane, mea umalawa tātou te whaia. Ai to e tepa i lo ainga. Na whaamanueina lo ainga le aso malolo. Lea tātou te whafta iai i nei vaenga tāua. Pea na oa watu o lo o iai la whaina, lewa e silsila, le to e tau whailo. Whaaleanga ina i a whale. O mea tō tino tangata e o la fo ina i whai whatoanga. Vai la fumanu te te whapa i atu ma le alofa. Tele fo i la swinga. Moa u le por kalama te te pai le nei le ainga le nei tai au. E ta awa na lo whamanatu o tu lava. A wā tātou tele i loa. Ioe, tele au taimi e mai fo i tala o le tau ma tūlanga. A iei taimi, o le te papa a iei ta ilo i ate, o le vai aso le tene. Ani mai lava le matangi mātou pito nuu, tulou. E leo se talani. Pa e tu o whelelea ne ia meo bins fo ia tu ai lapisi. O le alu le matangi. Ka pena ngaui mai lalo la au. A waiei la au le council e te tu lumo fale. Tele meo whelelei solo me i fafo o fale. O le fautuanga li tu te pai le ainga, molo ainga ma loo fo i ainga. Tātou mātāla i nei mea uma. E tātou te e lava, e le leile mātāla nei whapesis o ia. Bea o pala ai e le tina, le lo matua le ai. O le mele tau o le mātāla, ma le iai o le mawhau i le lei e te fuafuai le lei le tā pena. O na o le tala o le tau, le te vai atu,
e sui lava pe le solo o apa pe ona o avatu ma ai emi me i tau le o ani apa ni me o tu le fale po fe lava e le manatu ia le telo nisi o taimi ai te tau ona mātala i fo i fale o ainga baba ai le ina ia tapuni puni le whamalama le taimi e tau ai wai te le lo lava le oso mo se matangi whatau tau ai a whaina ai o tātou fale me tātou te nofoi ma ai foi le lava foi lava tala ma ai e se pusa whangwai wa tātou te le loa pe lo wale tau e pe ai pai palewa e vai foi le tisi pe ona ta ua mai fai mai e o la mana po to tele lava pito nu o le na pito New Zealand o malulu le whamatala mai o malulu awa ele iola lava ele tisi inisi o vaenga na pito nu o maua inisi le winga la ele whapeo se whapopole o se popole vale le ai whamole lava o le mātala ma le whautauta ele sa whaina mātala a yeni mo li karsini lei o candles ele ai se mo yai a tu era ka poti pe o mai lava le tau sanga o yai le sa fine a la te tapena vai se afitusi a woni e pe o le no ba tu tala i vai asole wo mai le ke las fana o se fa le si ali o la fana a wa mai ke ale ai mo se afitusi le mo se afitusi la fa perte se afitusi tu wen mo o le ke las fana las sat wal wasat al wai ya o le la o telefo e afitusi il mato fale al wingon fa matalanga it's ta pena ele lele ye pea yai moli ngao yai karasini a wai tato yai moli tu e la moli tu fa tau samo ele le me na ta pena ele folo fa fonga o le me moni le folo fa fonga por kilometer te pa le ainga e tau longo pea ma bat ia tia mo ta fa salong fa business mo lo fa alo so for my fa tai. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Oh my, fata mo follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numero 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi i le asu whareile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o o ke topa. Matau te whaia ni fo aro i le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaitete nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wala tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa. Moso e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le nei no ia fa ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofia o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina iola a mau alola pusa fai loa. Po tata po kalame o te pele ainga le nei tai au, pe lavo na vatu tata forsanga ioe, o le taimile nei naile o po se li lo tau sila fia,
ia le swing o le tau i New Zealand e le fou lau whaafonga le tala le wa o watu nei tae au pe lava o tūlanga masani nei Port Kalame ana sa whaamanatu lava ne ngalo ia te oe o le tāpena pena lava pe ona watu tātou te leiloa e le leile iai e mawhauntu i isi aso tu e whao ngā foi ai le lei pe o la le tūlanga iai mo le nei vai tau o le tau a le tātou te whapena iai le tāpena pena a mai ni se pusa whanguvai ni te upe paipa pe ona watu Yona watu fo le tūlanga i le tise ia whapena o na iei se moli ngao. O ni tūlanga whapena i te tāpena lava i lou ahinga. Iei ni moli ngao i tutu le taimi karasini. Pēna tutu ai se moli karasini. Whapena fo le kukaina o mea aine i pepele i le tise iei se kesi. Nā tau sila fia wha o ngā ina o ngā umkesi whapena fo yo. Barbecues e loa lava, sila fia lava. Taloa lo tau pa ia ma le mamalu o tūlanga umai tāpena iai. Ai le leile tāpena pena. E le leila vale o mai se taimi whapea. A o lae mai ana tāpena pena lo ainga. Mana tua pena vatu wa aini me fafo. Ia no fua plastic o mea nae maa. E saulu matangi si i lunga ma tau ai pena vatu. E ba inga lena mai se mātou fo ipitunu. Ia o fele leina i pusa meli o i pusa o ia nai, ia foi o bensi ela wai lapisi o nan malo si o matangi, ia tātou te li loa, na o le atua si la fia meu, ai tāpena pena, be prepared, mana tua fo i le leia, po lea awane i pēla u suau, ia lau moli, e si tawa na ele suau ui taimi uma. E fa pena fo i ia i tātou, ina ia iei pēla fa au tauta le lei, ma le baba ai si tonu tātou fale, pa ai mea ai tu apa, Ili leila vale iai po ani mea ai tu apa e mai tono lo fale ili lei foi ai ei se pusa masi apa masi ai tele cabin tato if you cabin breads biscuits masi fo ia malo ia o ta itala fa manatu ele leile iai mai wale invento al falo lo ala ia se mea mo tato ma tamaiti nai ai ngale iai fa na light ia fa manatu ma tale ni vaenga e se apasusu spewa is tamaiti ia pangaina tamaiti tu lo lava e le susul tina e whaongaina apasusu o le whamanatu e le whape o se whape ua pupole vale le ai o le whautauta e le lei ma le tāpena pena tātou te le lope o na wate mwhainto e whaonga tai mulimuliane mwhainto e whaonga umalama nei mea ai mo le nei tai mi le te ai le swing o le tau le lei le tāpena pena o tātou ma baba ai ina mea uma pe ona tau whai e momoli atu. Ia, whina whapena fo ona vaba ai tutoa. O lea wa oiloa, o lea lea sā e legally lapo le mea masani e amata lea sā whai o mea whapapa ia pe ona utau sila fia. O lau te talo ma lau lava soani atu foi. O se pautuanga ma le whaalolo tele lava. Tasi lea mea mātala i wa ali fo savili ma taala e fililei mai fo ni paenga i se fale ia pa lasi se me o lo yeni la se me a fai nai sulwa a matana sunu nai tu lo lava pe a matai nai se afi nei vaenga uma te tauna tato baba ai mama taala i nei vaenga uma lava a fai fatino ina long ainga le vaenga ia e pule lava o tou ai mol fa lo tele lava ia mātāla, a o whaangaina nei melo ainga a wafo ia fia matulanga i whaneo na pō nei etunu. Ia ai ei fo le whautau i tale lei ma le mātāla, ba ia whaamanoa le lese mea e whapena na whaatino i nai, ai alo iei lau fo i mea tu whaatinga le paka. Ia e hape iei tamaiti e whaamata ai, ai a whai o leo amata le mato, palo o tu le pito le mato pitonu, le pō papai fo i mwai atu iau. Malama mai ia wa amata ele mfaila tātou tāwhia ai e telea ia a whaina istangata ia a whai lo ainga ma lo fo i ainga ia e manatua e a whaina ailes e iei fo ile mea whaina ailes i ainga ia e mesa la fo ile vava ai eilo ia o tau a o te loa te le a whaina ai male o nai meola wa e whiwhewe nai te whauma me o pusi ma tūlanga whapena lia vaenga. E tau fo in tātou mātāla i e tūlanga, e whaifo e tātou te whau ma pusi me o pena.
ia ba ai le taimi le ia malpui nai meola o me uma lava tono tatou ainga o le me moni lava lea fai wa ye se meola tono lo ainga ma tua o oe e te tau ana e va ai fa le lei matausi ai mai se fo nei taimi tatou te sila to ia vaenga uma lava tasi vaenga o te pafangwai e tatou soi fua maloroina i taimi o ti munga mawha le fo ia se pusa Panadol o wai inua tatou pe o tangata mo tatou ia pe le mwhaina alu i fo mai pe tue alu ke misi ia ala ia se pusa Panadol ai uma po iai medication o vai e tau na iai pe lava na o watu malo whaalolo tele lava e le whapea o se popole vale po se whapea o se seisi tūlanga ai langona ia tau e le tatou vava ai nei mea umalama mo le saonga le mu o le tue vivesi tatou ainga wa tatou te le loa ai asolonga le lei mana ia le tau le ei mea tūlanga whawhitai i le ali ai le le ia tatou matala ma tatou tapena a wale ua esi sila ma o vava ia i tūlanga wa whaina ai ia nisi o pitonu o le tatou atunu nei e nai tu o le motu i saute ni a pole pito i lalo o le motu i mātu o leo whaaleanga ina le tele me tō tino tangata o lea tātou te vava ai ma mana tua i lau te talo e lou ainga e ese le mānei o te whamana tupea ma lo whaalo alo ia te oema i tātou uma ia tātou te talo i saonga le mu e fo i niu ainga ma so fo i ainga tātou wala au ma whawhelo i atu ia i lātou matala noa ia o nātou sila fia tu lou lava le tau whatunuina a iei a wala e ma whai fo tātou sosoani atu i ate i lātou i nei taimi o tātou ainga o lo o whaina o le tasi pauleo le mea alofu mwhaina o abe i lo ainga ie o iei napi tonu o le wala au matala noa maasi ma wha maalosi atu iei ma whaalo tutele i ate i lātou a wā o winga i e te tau na whai i tātou mo tātou ainga. Sa se waenga o manati tātou tala noa ia i le nei aso. Ma wha manati o te fo i o tātou ainga. E le o toi mamao ia le Kirisimas i lo uwa ai iai ma lo atunu nai lo pose lilo ia te utou. Ia o fufu atu fo ile ia lela o mai Novema. Ia whai i whawai aso Novema ia mai wai aso e lua o te sema. Ia te sai e te manat fo whapea average o le ono vai aso. Ono vai aso po le fitu i o Kirisimas. Ia te au laia, ia e tātou te tāpena pena mamau. Wa o le taimi o whai ngā mea alofa. Iei fofonga ese ainga. E tofu umalama pe o nou tau sila fia o taimi o malo loa i ngā luenga. Taimi malo lo tu waia onga. Se le fo i la fofuanga ainga e whata atitia. Ia, e meni se fo ni se whai malangatu pe na whamanatu atu tātou por kalamel vai aso lena tuana i atu. Lena whamanatu tua i tu se folau matulanga uma. Ia, pe o le vaenga le ni vai aso. Tāpena pena mamau. Tāpena pena mamau tātou awa. Awa le tuina i teimu muru tātou. E ye teimi o wai. E whai malangatu. Lea pito nuu ma lea pito nuu. E ase o tātou ainga. Nisi fo. Ia tātou whai ngā mea lofa. Teimi fo i whai lau pāketi. Whai lau pāketi se tupi. E tāpena mamau lava. Aware a whaina lo whina ngāru pete i tei lau tala. Ai ese le mānei o te tupu mai ma leo o mai i teimia. A la i ese tupe po se pāketi se mea o mwhaiona e tu e seina. Mō teimi whapea o te loa la mai au le tāua. O te tau longo pea o te loa le tāua leo ngā. O le ieu sau pāketi mō se tupe tu ese. Mō teimi o whaalawe whaafose. Ia a tōna whainga tā mō nisi mai tātou ai tau mo whaipea. Me la le whait ai whapea le wa e tāpena mō Christmas. O le taimi le nei, moa ula vai o te whamna, a mata, nā te sila fios whate te inga moa uia, te loa o loo ainga, ma whanau, wa whanau, ia wa o loa le au whai, wa o loa le te o tele, o mātou lava la ainga o mai whaatasi tau sanga uma. E whapena na, iei whaatasi taimi o sawi ngā lot o mai fia, pai la au Christmas me o tau, o whate te inga leo te wa,
e tā pena ma mau la tātou pe a whai o le vai. Ma oi lau fo ia, sila fia la vai oi lau ainga a wingo sa utala. E te loe oe, tātou ma mau atu e sila fia fo i tangata lau ainga. Ma mea fia iai, mantua fo ois, na wai loa lau whanau, seu grandchildren, seu granddaughter, o paleali, ia. Ia, me alofa mai le atua ia te oe, ia. Te lo foi fia tau sanga, le stage o le olanga la wa iai. Yo ni se fia fai tau tusi. Ia. O te fia la, i ele fale tusi, na i Henderson te lo. Fia alto te la whanau foi fai tau. Yo, inata te alu iai. Ta te loa e oe, sila fia e oe, me fia iai. O la o mea lo fai le mwhaina ngalo ia te au te loa fia umalava iai. O le ka lena, mai le fale tusi na ke usiano. Awa, o teimine, a mata atu ia November, ia, wa a mata ntu la tau ka lena o le lua afe lua sima leono. Ai manei lava la tau ka lena iei upo le atua mata. Ia, e mawhaina ba ve whaatau e sila fia e oe, i te ilo iai, a leo te abatu ea u whaata i ta inga. O mea e mawhai lea vai aso, ma lea vai aso, e te alu e whaatau mai, ia matu le mea, you know, you store it away, it's tango o tu. Ai lai masan o ka lena, ia o te lo fo le mea fia ia le si tama, o le si teine, ia o sui fo i langa, o te neisi, mahatu tuane, ia, no ni whaata i ta inga leo te abatu, ia o fia i whangu whaamanomi, ia, mahaneia, alu lewa i aso, a whaelo whaatau la veane lo a ao, i se whangu whaamanomi, i whapena fo i tama, ia alo tama, ia mai, o luinga lau tala, tā pena mamao, ina mai ale te una na, ia lawa e loa o tā pena, ia awane i o mali te muli, ia wai te o te muli ai sau no se vala au mai Samoa a. Se o lewa i eli wha lave lea pilese, ia i lawa se tupe, ia la winga lau tala, ia la i esi la tupe, ina ave loa le mo le wha lave, wai te tau fun tato walof, ia mal wha au tau telele, ia e te pule lava oe, tulou lama, te pule lava oe le te mau ai. Peo na watu nei porkalame, o ni wha manatu, ma ni whau tuanga mo i tātou i ainga. Ai le ai se a whaina, mo ainga ia, lo lima malosi ma lava le whaasoa. Al porkalame ne te pelai, o le tā penanga, ina ia awane i o mai stay muli pole vale, awa pole vale loa ita loa, misa loa, pelo winga na lau tala, pi wha pole vale inai, ai a tā pena mamao, mi se teimi te alwatu la ufai mai le seir fo le warehouse, teimi fo ne ese le manea fo i seir warehouse, mi se o lato o loa e whaatau wina i nei teimi, ese le manea, lato palankeke o le winter, wa a matan whaatau o fie, ia e te sila fia, o nā mea uma, e te loa lava e oe lo a inga i lau whanau, nisi o lato solo fo i te leo beach towels. Ese le manea e fa special lato beach towels. Ia termina o teleta, ia tā whaonga e o le beach fo i tato o termina o Christmas. Ia lae e o mailo tā whaonga lau talamu. Ia lato loa seu tama. Malona beach towel te lea. Lena e whaatau watu termine. Ia watu teu lau ka poti. O ni whaamanatu e whapenana a watu i o tafa, ai le se a whaina, te le lava lau whaasoa, ai mai le toi te pai le ainga. O te maa whau, e whitu na i lo fina ngalo mō tātou langona ia nei mea umalava. Aua toi whapole valeina lo fina ngalo, ma lo loto te muli. E se uma tātou ainga, ai nai sila fia, se o to rua mana o ai e, jampas fo i o le winter me whapena. Yeah, te lo teimi on special eye, on sale. We se al teimi ta penat mo ki le leila wal whaatau o mai tu po fea. Ina ia o atu lea teimi. O whangu whaamanongi o seti mo tama, tulang whapenatu. Ese uma lava. Ese uma ainga ai o se whaamanatu. Nana o avati ia te oe. Nisi o mea lofai, ese le manea fo ia te aulava ia. Taimia o i puti, Max, te tele fo i te tele, i puti, ma nei o Max, e fo i Max, nei taimi, on special, e whapena mō tama, mō tina, mō whanau, e te loa e oe, le tu ai ngā tamaititi o lo iai,
ia e whaatau iai upu mana ia foi I lunga o ise tusina e te atai e te atai foi lea I upu e tusi ai e ele sense of humor po le tala mali I lunga o nisi o ipu tine e mana ia mo pai ngā mea lofa. Ia ta ilo iai e lei sa whaina ai o lau whamanatu e tā pena atuai. Ole tasi foi vainga ia te uli o nisi o tātou ele mana na o te whaatau watuina se ofu po se mela. Ia alei tele o fale, farmers, warehouse, tele au fale o loa whaatau waila e lato vouchers. So e mana ia fo ila. Aba whaatau maiani au vouchers na e te loa la vai oi pe ta I fear voucher fast food ta la, limas fulu, luas, e fo I vouchers ta I luas fulu. Pe o mea te whamanatu te ia na mailea. Ia tu I tonu o le card, po le alava, ia te oelawai. Ai pe o omanatu e tāpena pena mamau o tātou ainga. E le o tue mamau, tue ono, pa pe mai se le I tai mea Christmas. Ioi. E le I tai, o le winga na lau tala, pe tue ono vai aso. Ai te tāpena pena mamau. O la mea nai whaia, ula vai ia. Ta wat e o mai le taimi last week, Mala o Christmas, oi, walewa na tāpena pena wia. Ia awa e iei me tutupu mai o tau ainga mo tātou ai lai lava lau whaasoa. Lai te fia lava oi wa umana e tāpena pena. Ma mau atu, pe a whai lava e te whina ngalo iai. Na ase whamanatu. Pe lava na o avatu e pule lava o ia I lo whina ngalo. Ai, e tātā longo pele, por kalamele. Ai tu te pai le ainga e o ngā mo I tātou. Uma lava. Ina I mwhauna lava lau whaasoa a wa ale tupe lava e whapena na vevesi ai le tele o a inga I te munmuliane ia e mānei e o mai le teimi Christmas pe tu sui fo le la o Christmas ia o mea na oe pe tu sui fo I malo ia moli e fafo pe o mea uma ia le wa eva ai I luma I nei teimi pe whaisa la o Christmas fo pe o fia mana fo e whaini moli fafo o nei mea uma o le nai a te oele sila fia maleloa. Ia e tātou te tāpena pena ma maua tuai. Mo nei taimi e tātou tāpena atu mo le Christmasi. Ai le lele baba ai ma mau iai. Nai fau tuanga ia mo tātou wa batu le nei tai au. E wha manatu ai I o tātou ainga. Wa avala au mai Samoa. A o lai lava le tātou whasoa. Lava le tātou whasoa. Ia piono watu fo e tāpena pena. E te whai malanga fo I Samoa, ia, pela wana batu, o I e mawhai fo na e alu, a matan tāpena pena, la sau whaatau, ulo e manata fo ele ngata molo aingal, ki wisimasi New Zealand, a I fo ele taimi, e mawhai ona e alu, e lea whai whaatau, tutu samal ki wisimasi, a whai fo na e tau whaatau wai, o ani mea wa e tātou whapena, e sila fia e oi, o se ofutino mo se uso lai Samoa. Ia, o lea, se ofu manei mo se utofine o whapena, o tūlanga uma whapena. O le mawhaina e whaatau wale nei taimi, e se paketi o lo e tau mwhai ai. E tau mwhai e paketi, e whawhai ngofi ai ai o tu Samoa. Ia, le lava fo lau whaasoa le tupu. Ia, na, tu whamanatu lava. E leisa whaina le tele ma le lava o le tupu o ia te oe. A ni nai la ngona vai e watu te pai le ainga whawhai ngofi ai tāpena pena mamao e mawhai ai e te whai malanga ala wa ilo wa isi na fisoswani I a le nā fo ia a mata fo ia te oile nei taimu tau fo ina e tāpena pena a whai te malanga e te mana o e aweli se leni ia ma le whaaloalo lam a mata loa na e te pena e oile awala e te iloa e te le tui tango ai e te le tui tango le account lea a we toi o mia le numero na e le tupe na o tu ese mo lau whai ngā malanga I Samoa ngā whamanatu wa e le leila wal whamanatu o batu I nā ia te oile na ai pule lava oia a ni nai vaenga I whawhangu pia mo I tātou e le lele tāpena pena mamau I mea umalawa I li ngata mo lau ainga New Zealand nei ia e whapena fo e fo inisi o woma I masani I e te iloa e te manatu oe avati ai, e peona o watu, o lava, vouchers, o tusi,
tusi mai fale tusi tasi vanga ese fie e unisi tusi vai tau ese ile ngata tusi kiusiana o tusi foi fie e tamaiti e fai tau e sila fia lava o e au ngamo i lātou sui fuanga sui mata upu o lo ia e te loa e oelo ainga o au ia nani whaamanatu ai te sila fia le se tasi sila nei loa o te walo mau tau whanau ia te o tau mātua e tau te loa mea mana na o fia ia i o tau walo ma tātou whanau o te whananatia taimi muli ai peo na watu o le ala leo tātou kalamele neiva yasu o o manatu e whaamanatu vaenga i e tonu ta pena mo Krismasi va ai lelei mo le whainga malanga o a mea pe te alu sa mo po whelava ma ai foi pe ona o vatu le vaenga leo a mata ona papaina o mea whapapaia ia tātou mātaala iai pe ona vatu whaamanatu i o tātou ainga a wana ia whaina se si ainga ona o oe e whaamaliena lo loto iai ngalo ia te oe e tāua fo isi ainga o tua oi a teimi whaapapaina ia o mea whaapapa ia whai se teimi tu lo lava ma le whaalotela o lea ala po o lea lala le fiafi e lo le tūlua o pōma wale mele o te loa nisi o teimi e lawa tau amatatu na longo le leila tamoe e toi ala alala a tāsi fululua le pō ala e whaapapa mea whaapapa le winga le whaamatalanga ma lo whaalotele lama ia ma le tūlanga le tau bila wan o avate sui le tau ia ai umana ta pena ta tau pena fonga nat tele o mea umalawa o lo whamanatu atu mo tātou ainga mea tau mafa ia o karasini o candles a fitusi a pena na whamanatu atu foi o vai inu ele leila van find o ne mea umam na toe whaonga it's in find toe whaonga o vai la au whaongaina po fuala au vai po e uma medication na tamama tina tama ai e keep up lesi vaenga le mo tātou e tau sia o tau tua asin sina ia lesi mele o te whamanatu ia te oe check up o lesi mele o te loa o te whamanatu atu molo whaloala na e nai o tātou tua asin sina mātua e no fo na lātou o mātua fo i tu lou lava e ia lātou fuala au e tau na inu le aso o le whamanatu lava ia po kalamtio te pai ainga ia i fo i o tau sia o tau wala ma whanau ia wa mai isi teimi mo isi o lo iei sections fo i e wa umana mai me le whalemai e tu iei fuala au le aso ma le aso ina iei lua i lātou mātutua ia fuala au e ia whai fo o lau ngā luenga lea ia whawhetei tele lava tui te pai le ainga o le vā o mātua ma whanau le ngata lea o ina pion a vatula mai tamaiti la iti vai sa te tasi le molina le whanau o le lotu whawhetai i le atua mea umalama ai se i o fo le tausinga o le vā o mātua ma whanau o oele nā mā ule nei o tātou tausi o tātou mātua mātutua mai ale teimi na lātou tausi e ia te oema o tātou le o tausi o tausi mai fo ila o whanau ia te o le mea moni lea te leo teimi e tua ngā luenga po le tai au vili mai o a mai o lua o a mai oi whawhetai ala au na i o mātua o le alofa lea o oele nā o e tui whapenana e tui whai atu i o tua a mātua o e na tausia i tātou pena tausia fo i oe ai whapena whamanatu atu wa ai whala au na i tamama tina mātutua o ai o loo wa ai a whai e tanga te mai mai whale mai wa ai lelei a whai o loo tiu telea whawhetei tele lava ai whamanatu atu ma le whaaloalo nā mea uma o no le nei taimi o loo i e whasuia ingo le tau mā tāla po a ato mo medication o whala au na i mātua mwai la au o loo whaongaina mo le tausinga o le soifua malo loina ia baba ai ina ia iai ma ato o tua uma. Wa tātou te le loa pe whaingatai o na tū o le fon mai o atu na uma alo ia te oe mā le lofo le atua ma waile ma fau tonu ma fau le tā pena ai e le o se popole vale ai ia aua ni whatamala
a tamala ia te tātou, i tātou ainga. Ina ia fia manuia, ia o le tala atu le nei tai au. Talo, pe lava na ua watu, ese le manei o whiongpa ia le atua na amataina ai le tātou. Por kalame i le nei tai whaitau i e pe awa nosa taimi, ese le manei o le whiongpa ia le atua pe le tusi na whaitau ina, mo i tātou le nei aso. Ia tui whamanatu lava mo i tātou le alofa o le atua, mai ia te oe maa tātou te whaitau i e ma tātou fia ai. Le alofa o le atua na whamanianga lo saa mai, ia te oe maa i te tonu o tātou ainga. Ia o le tala atu le nei tai au, whaafitai tere lava, mana tua a mataloa nei, nau paketi whasoa soa, a pēnā fo ina i le whautau tele lei, na i o tātou ainga ma matala. Nei taimi o mea whapapā ma tūlanga whapena. Ia tātou mātala ia me se fwoi le whautauta. O i tātou o le a whaungaina nei vaenga umalama. Mo le tele atu lava lau whaafitai tele lava. I lau whaafonga tāpua i Samoa ma lau whaafonga mai. O le tala lava ne le tina. Ia whaiwhai ua i se upu o whale tonu ma la vale. Lau whaafonga fo i se tala ne le tina. I la fwa i no le aina. Ia o ngā lawa se tala i se ainga tasi, po se tō tasi ia vi ia ai le atua, au nai whamanatu, mai lava le whiongpa ia le atua. Eo o lava le savalinga ia sa tai tasi, o lo tau mo whai atua i pia tūwhatu, mo lo ainga ma lo ainga. Mo le tele whaftai lau tau whati atia, whamanu ia tele lava le atua ia te oe matiute, a me se uma le tātou o whai ngā luenga, i le ala leo whamanu ia le atua ia te utou uma lava, ele file mua le ngata i tono ngā ruenga le Radio Samoa ia o tau ainga. Me se fwale pa ia ma le mamalu o le tātou atano, pātai tele lava, ia tāle se le alofa o le atua, o le atu nā vai aso o mua le nei taimi, ia manatua o le atua, o le tamaia o ainga umalava. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, Chris Hipkins says a capital gains tax is an important change for New Zealand. The Labour leaders just announced plans for a targeted tax to raise health system funds, including universal free doctor visits. The tax wouldn't apply to the family home, farms, KiwiSaver, shares, business assets, inheritances and personal items. Hipkins says it'll move the country in the right direction. It's going to shift New Zealand away from relying on property speculation and instead back Kiwi businesses, Kiwi innovation and grow wealth and jobs right here in New Zealand. The Prime Minister says moves are being made to ensure the rules-based order for free trade is being upheld as he tours Asia. Chris Luxon's currently in Malaysia's Kuala Lumpur for the ASEAN Summit and will then jet off to South Korea for the APEC Summit. Luxon says a trading dialogue system's being set up between ASEAN, the EU and CPTPP countries to uphold the international rules-based order. He says they made the moves following concerns about the flow-on effects of US tariffs. If you get other countries that are caught up in the tariff war with the US and then they end up dumping stock and then there's tit-for-tat tariffs, before you know it, the whole system breaks down very quickly. Government ministers aren't ruling out closing Gloriavale following the recent claims of child suffocation. A Herald investigations revealed a group of 10 ministers led by Louise Upston is responding to ongoing issues at the West Coast religious community. Revelations emerged earlier this month of parents being taught a hand-on-mouth disciplinary technique to stop children crying. Upston says Gloriavale's had a change of leadership and Oranga Tamariki Police and Health are regularly on site. We are closely monitoring it and there may be actions that we need to take in the future if we're not confident that safety is being protected. An AI scribe tool is being rolled out to 1,000 doctors and frontline staff working in emergency departments across the country. It securely records consultations and automatically creates draft clinical notes, referral letters and follow-up summaries before the doctors review and confirm them.
That's news. In sport, All Blacks coach Scott Robertson is downplaying any rustiness from Ireland for Sunday's test in Chicago. Ireland last played in July, putting 106 points on Portugal, but 16 members of the usual first 15 were involved in the Lions that won their series against the Wallabies. Their full-strength squad last played in March. Turkey's Football Federation will launch disciplinary proceedings after 371 of 571 professional match officials were found to have betting accounts. The BBC reports some had one flutter, but 42 had punted on more than 1,000 games. One official had placed 18,227 bets. The investigation is expected to go to penalties. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, hey! Oh. Sabia la wafiona, darling, darling, darling. Sabia la wafiona, darling. Ofia ea oe, sabia se yo o mai. Songitasi mai, leva levaso, otava lavala, ele mafai na ngalo, oi ile angana, darling, tale lava polonga, ino foto atasi. Sabia la wafiona, oka oka soli, otele aluatu, wa umaso na soli, wa fo ise manatu, le mafai na ngalo, la tama futanga, to ulu o unifo. Tifa mai, uma ole tupe, le ai se mea ai, darling, tale lava polonga, ino foto atasi, sabia la wafiona. Polonga, ino foto atasi, sabia la wafiona. Iala na fasi oi, olo leanga faya, olo ona leanga, malo fai tatala, afai fala velave, olo ainga, te fa a misa misa, le ai se mea e faia, darling, tale lava polonga, ino foto atasi, sabia la wafiona, sunga sauloa, ua o salamo, ele toyo olava, no ulima yo mata,
se tā whale apa. Darling, ta le lava polonga, ino foto atasi, saria la wafionga. Darling, ta le lava polonga, ino foto atasi, saria la wafionga. Darling, ta le lava polonga, ino foto atasi, saria la wafionga. Darling, don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. You see, you gotta keep the fashion. Your sweet little tune. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. What you think is too much, but it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Tutu, yeah, yeah, tutu, yeah, yeah, tutu, yeah, yeah, tutu, yeah, yeah, tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Sebenarnya 2 minuto le tene le tula subaldasi ufafonga tato wa tunu niso po kalame fanga solo mo tato di tayau nei. Pero no tuna tol po kalame le tete para inga sono fa ponga mo tato le tayau le asolua. Ola tol le mo se fácil nga malo si mo male ainga. Upu folo le tua pero no tom tawai o tato loto. Toi fau mo fatu. Aveos fa monianga mo tato le upo le li mo tato ainga. Pero nel po kalame le tete para inga. Ya ile ala fiona faltua ya eti fui mo makafi. Te fa palo atu le po kalame ya toto malavo lo fa penan fianga tuto manga luenga tau nei. Ma lolo no sai malo fa malo losi. Luenga le nei fo iaso. Pe iaso nga fuore so. Pa tutu nga tale tau la solua. Ma nei fo inai malo longa la tou, ma il fa unga le iaso aso na nafi. Wa me fia nga fina sama lolo. Ole ase mena pine ai ia le lei patei. Ole aso malo lo nei tau sanga ia to. Anga nga finga fa ko ngala ai.
O kako ia au ke malosa ma. Hey. O ia musenda. Angafila ko ngala. Vinge fo ileo le aso malo lo nei tau sang ke loe o kau sanga fo le sia o le pate kau sanga fo. O makwa fu au ke ka malo le melo wi. O kako ia ko ngala. Ese le manga ia. O mai lalo ko ngala. Pabalo te la tu sa fere mga ruenga. Ia so na. O ni so la tu na nga ia tu mutafanga. O la tu fo ina nga ia tu i ko fuanga fale ai. Po kala mi fale kali si. To e usua inga ruenga le taiao. Ela o tatu ia le tau la solua suma valu nei. Malo fina, malo fa malos. Uma o ke topa. Wa uma o ke topa. Wa kilisi de mea. Wa ka kangi fo idongo kilisi. Ka ka vai fo mori fi emo ha. Ya marikere fo o mea fi ilafi. Mea ila lela akaku vava ia. Kama fo i fa ko sing. Lauva ai. Te fa malo te po kala mina chama tira matu mo to balawa. Ato fa malo fa talo fa tu nei tai ao. Malo level tap ya te o to mam tira matu. Sunga fa fe ngai mo to for tu te fa malo te po kala me. Afio ngai pa tele tama te sa. O la to vala wina ngalu ngale li. O le fia ma le eva ma le ata. Ia sisi vai la ausilio le taua. O lu ata li taia. E mai ale fono uso le atunu o nei lau fai latu malolonga. O lo tu lai ia le ministau fa masinonga. O lai o fa solonga le ministau fa masinonga. Te lo lai le toi umi. Te lo pe uma po le aso ataiao. Ia pe uma fo inei. E loa ele toi tele mtanga luenga lau o whanga solo. Ia la tu mata upu e tali ai ia niso whaafisili pēna tu nātu i tonu o le pāle mene. Ia u whalongolongo to toa le folutanga pe ona iei o le tele au vaenga i o mana o ngā la tau. Hale mana ia fwere tali mai le malo ia iniso whaafisili manisi o vaenga fia whaamalamlama. Ia mana i mata upu fo ie o lo o tau mawhai ei le malo e toi au mai le teimile nei. A o le mtau pusili au na uwawa ai ia uia le teimile nei. O le miliona. Ana nafi. E le vaenga nafi no le fiafi. Na ufalongolongo ai. O lo o au mai ia le vaenga le o le taunga tau le seifuanga. E iso i fai pule na ta ua le tau tau seifuanga. Wa taunga ta atu le tele o loa. Lai to tono Samoa, ilo o loi avati fafo. Pe o le tauia, o le tautalo, o le aufai. Ia o mea whapena, o mea la nāla whamai, ua taunga tāteli. Ua taunga tāteli le tau o loa nai tono le tunu. Ilo o loa ie awina ati fafo. Ia ila le vaenga mana ia o le ana au mai. Ia eniso suia whaipule, ua taunga tā. Ai maisia le taulanga whaatau ia pia. O tu tonua ia pia, ua matua taunga tāri ia. E taunga tā fo i male au whai. Ua taunga tā male tau talo. Ai au maila ngona o suia whai pule mai i tua. O lai taunga o fiele tau talo. Taunga o fiele ia. Lai taunga o fiele au whai. Ia, no whalongolongo lea finangalo niso whai pule. O lai aveanga ele minister. Ngalo ya tia ulingo le minister. Lai fa mai, fa mole, to sila ane, i tau o loa nei, o lo i tu tono le taulanga, ua faisi tau ngata, ale mana iala le tali ale, le sui palmia, o le mea tonu ale na, lea o lo tau mawhaia tu wai ia le ploketi le o le miliona, ina ia, mawhaia ona e alu oe, e te ngalui, e te alu le sami, te whangota, e te alu le vau, e susu e le vau, te tō lau talo, ia na uma leo le mamole whai meo tātou, e taunga tāle soi fuanga. E eila le mana i o vaenga na, e le sui a whai pule pole e le ministale na sauna mai,
Mātou tua la e tau ngofia li a. La e tau ngofia li talo. Lono winga, fōringa mai. O tua la e makua ke lea. La e mau. La e tele le talo, tele le au fai, tele le a. Tele le moa, tele le puaa. Lono winga o le tala o la e mau. Ke manga koe la uka mole matu. Se koe sa lo uka mole malu ofisiri dei. E we me lo makua la ko unga e fe me anga e pauale o ngaluenga e sere fenka. Mo mo fango. A mo mo leva ngora uka mole malu ko ofisiri dei. Bayanga na. Lea o au mai e mana ia i o le tāua fo ilea. Mana ia, le ofiso soni mai ia se tasi o tātou paanga o le afiongan minista ia fui maono tito asafo. Mana ia whaftai a sui. Senari. Sanuanga na le fai ale minista la. Lai tele le ia. Lai taungo fire ia. Taungo fire mea mate ia la tau. Tino, whapena wai matu sa la fai. O le tāua la. O le mana i o le tātou whalangolongo fo le whalutanga a le palimene ma le tātou tilo i whelafolo fo inga. Tātou te ilo ai, o le me te tau o na tātou malama i foi. A whapela o la e mau i anu i tua. E mafua lau nau mai tangata malatou tau talo mai tua e a mai le maketi a pia. Ia wala fo iloa. Ia ele ai a mase ngarurua au kungofu i kaulanga. Ia ala e mawale au ka whai kaung ko le whai. Ia ngare pek ko le makeki. Popo aku se pankeke. Popo aku ia ala muange le piko. Sa ore fefe au sa fefe au ia mako ia sola. Pekolo aku yuka ia ku polangan ngu. Pekolo mai kai alok. Ngare ku angofofar ko ingai fefe au ilunga. Papaolonga whare. Malo ar sori. Ya malo ar sori. Sorry vai. Ya ar vala unga si fai fial. Malo ar son. Au kere sorry ai la kini. Luas por minuto tele tu la sumatasi. Apa le tu la sumatasi so tai bale fenga le malu semo stiti. Tatu te tiro pola tu langa wa yen misera le wa vai at fo amatana tele mai motato. Amalo te dito paanga sui tenari fatalo fatu nei vanga tai ao. Tuna fumua balor si fua manuia fata si mana Brisbane Australia. Sungal fafenganga ya upau John Pasi alo fatu pasta. Hido e vanga fata alo fatu nei foi tai ao. Pia tau pau malai fono malor si fua laudele. Fa patalo fati a Penny tupu pe tala. Tio tala evangelia fata alo fatu nei tai ao am tanga vanga malor si fua laudele. Lau te paa Wang King ka lutalo fatalo falaba. Awani ngalo lesa tai au tali tulai ono le fiafi fai al tatu sumpa ina le Ketbrae Road. Lua fatasi Ketbrae Road ina i Mangele. Le holo fo ile lata i o le afi o le motorway. Anga ilma le valele. Fai al tatu sumpa ina le aso tai au le tali tulai ono i le fiafi. Ei vai la le mangai. Ai ama su le fasi nga malo si la tou. Aso la tai au fel tatu super natale tu la yono. Na o le lua tala te la tu u atu ai matua I fai lau faafu. Walo se fu maloloina. Patalo batu sunga fa venga ia vai se mal fatu pa mane mal tatu vai hepo life. Ai o tara mai la tolo ma futo mai ai. Sina fa fia ngai fa ro file mo le dei tai au ma futo mal tatu wa tru. Patalo fati a to umala va malo le ma futo mai. Ia malo fo le sai tiu te mangalu ngalo fia ngai mo auto le nei tai au. Elizabeth. Patalo fati a ke taala. Sui January malo se fo laude lei. Fai le mole nei a oli. Se moe ala e noi matsa na fai ia me amua ona. Sili fana fa de a ola.
Luas for 2 minutes lo nei le tu lo se formal jasi babol bole pe yai se jasi e fofo il mumu al fanau io ai se jasi se tablasia po se jasi fofo i mumu tamaiti ia na vala wane le si ainga le o jasi lu fitolu lua fitu valu lima o lua tasi lua fitolu lua fitu valu lima o se tangata po se tina e fofo o tina e masana le fofo ile mumu tamaiti ai mana iala ai vala wane le telefoni le o lua tasi lua fitolu lua fitu valu lima Hello te malu fisa ia tu le fianga le malu se mo stiti mo la tu te chopa unanga awana ngali ya to la faya le youth rally po kalame la utala vo al kalesia le Joyful Christian Ministry o Tara ia ile so sa faya la sa so lua la lea ia ile masino sutasi o masino November o le taimi po kalame matale tolu ile afiafi ole speaker po ole failaunga fa bitoa ole pokalame ole sungal fomai ya Reverend Dr. Peniamina William wai vai le manga ia kero pokalame lingi fu vai yeso o ngali at o ia na fo ifo fuanga bal pokalame le youth ready ale kalesia le napi on tu inatu mo tato ia le fai la sa le tolu ile afiafi ole failango fabitole sungal fafenga Dr. Reverend Peniamina William Luas fului wa minuta tele tu las maltas awalo fatoi nei avta vale umala bungola tele io Mrs. Usia Kalama liang al fucking oiki de ese la kamai ia malfatua ya ayolo mafuto bale nei fo yaso malo faftele mafto bai manu yang alu ngalo fengai mauto
Ya, fa malulu atu fa fonga bel tato wa tunu I fa fie fianga mo tato le nei tai ao le o tali mai ia se o le malu se mostiti ia mo nei tato pokal me fanga solo upor pese tate mo ya la e lo imanta a wai ai ala mai le malu nei tai ao tate mo ya la e po fea sai ai o upunga le pese tate mo ya la e a lo imanta ai ala mungi ka ka tate mo ya la e kere I do po le avio le malu se bostiti ma upo le pesel le jaiao te moya la e po fia sa yai na usu yai tala fole malu se fo manuia I la fionga le jaiao fo se fo manuia I la to fatitia fatala fat foi pa ia sa mo fa no mo me fa sa longa ia I le nei fo I vai ngol jaiao ya se fo manuia te tono manuia el tato tno ia e tu sai foi o fai ngā mano longa sa ia le long bike ni vai atu ia mano le soi fu ma langi mama te tonu o lunga la ina masina ia e su tato tno I ngā ruenga ma fea o lo fenga iai ia I le nei foi vai ngole le aso se fu ia te malor se fu pongel ki kai au sori e se o fia o va ia o sori e se o lofa ia o sori meri sori au e ke au de va ia o e puke ke kangi e se lo misio o ke lo kai la me wo sa mo va penga wo e me e a foi ke va ai foi de ke ro mo ka ma fu fa po feo ye ke ia o mo juso ia vai que la kala va me nga ke ngasi ia ai de ke runga ka vai el como foi dia o por pese denga o fa kwangi o por pese tate moya la e a olo imata o ai ka ulo vai a o ingo e sa kapo kala o man kwanga lo le si vai kai vanga le tate moya o man kwanga le kai vanga le sa o ingal mal manga ia le lori tate moya la e po fiesa e ia pesa más o salud oi ele batata bakala e man ko foi ai ele lo bakor ko ngure vai mai pau ale ole foi po lo ngaluenga e se fen kalon ko nginga mo le foi mo fangoka pau ale e ngaluenga le masangi le fe mi finga ka yo ko ngor fangoka ia esa o lo ko si mako ia vai ala ko le fa ka wi e yo makiki ia ko ka con suka la es como ahí ia como ia ni ma suka la ese pau malo voi kan ngiu foi mais se mo kwa ka wa ka se ye se lo kai vai se lo ngiu ka ro fui fa ka unga me kala lo mo ko vai pa wa lo ngaru nga u la lo nga ko se le fiel fa ka mo le ko mai wa mo ku ia ngal pawale o ngal benga o maingi e ke algo que se va die ia pawale ngal benga u le nga vai kai miu me ko nga o fakar kari ko me ko nga o fakar kari ko le nga o lenga u nga finga o falo ngolongo lenga o fa atu la tunu nga finga o falo ngolongo I bo ia inicio o foi o inicio fa so fa pule fa me ka kari o tanga tari ia pia o ka pia le ngala so fakar kari a saule le la fiona minister mai tua ya auto fa falali fa mai ela ka ngo fiere I tua ya auto tango fiere talo lai fa pe si sawala le malo ofisiri po le me an ka ya walanga ile lo makua la kong u ngal fa ka le ala wai dongi de ai la nga sa lo makua la ka kanga wai le fa pe ke la ko sa vali no sami ele me faz essa vai ngal sami man ko e u la lu ele koko o mo le lo ki ngol wa le alu pe ki fa lo ngula pe mbalo akolo ia e fa ko lo makua se mo ko ka ke le wi vai ka mo ka ke pa wa ngol wi nga u la le u nga vai ke ni mai ni la ba ko e fai le manga ale de ko manga ko ru mingu ke ala ai wala le manga vale ka o fir manga e o ka ko isa mo ri manga mingi mi o ngi e mangi ia nga sika mai makafa ngo ka mana makaka o keru ia wa mo ko nga maule elia le me o lo ka pe o café al sam
Musa kwa fa ma vai le eu ka lo fa ko. Ia ai afo. Eu ka wa le do me ku. Ia wala ki fo do wa fa ngi se mongor ke mianga le ke ka o ko ko la. De eu wa ma sang ia fa ko la ko. Waru fa ko ko la. Aba ko ni de. Aba ko ni de. Aba ko kai we de. Ola ji. Aba ko ni de ma wo se maka fa ko le maka. Sa foi ngai foi pule. Ia ai ia le me ro ka kai o la e pa wala sami fa ko kai ro la ku nga kai fale yo la ka mu fieri alma fa nga ka ka nanga ire ka ire nga sa lo makor ko ke le me ka o firma nga fa ai la kuma ila lo e mauni ni mauni ni vai ba ai la lo ele no pe ko sa runga o maliu la lo o maliu la lo makuanga ko la sei fu e bi la ko ngai kai vai ke sa wala ni ko ge lo ko ia nga si mo ko a ke lo va ko le vai dango limos furu le fa ko va ko mo le si limos furu le fa ka o ni ngam o ja po pole el mero kupi o me sa ko le lo sa mo tonka va ko limos furu le ka mo si limos furu le ka u jal bere ya sa mo ke kwa e fo i mar ka u la ke le o ko ngu ke o mo lo mo ko ke wo mo lo mo ko ya lai la ta fa ka solo le ya ta ya o le tau fo ilo le vai nga pe ona to mo ta so ta ingo no le misela le malu o le wa vai atu ali pe wa maka ai man to fo le misela le to te le tatu sa mo le na mai mo se fo nei fa na a le fo ko o mali te bi o le ko a maka sa o le misela pe o me na le ona o te tau longo tu pe i le vai asu ma le vai asu o le ai talte no fai fon tanga ma sunga i fo ma in ma tau si soi fua pa malama mai fo ile le tulango ile misela o leua e pe ona fa mo ina na sona na fiti o lua nisi cases o leua mo confirm mai ile te million o le long weekend sai ai e lua lea e mo mai tu tonu o Wellington o Wellington na ile Wellington College pois ia ma le Wellington Girls College o ia o ngai o le o mo tino ai ia ke se e lu e fa popo i ke se so le o me tene o se fulu ke se o va pena ona fe ngai mo tatu tanga ben ai ai cases ia fo ile o close contacts o pela o sina vai ngo fa pena nga due ko ia di mo mai tai fo mai to so fo ina ia tuli loinga e fa ia la to test ia wani pipisi ya tuli le fo ile le fa mai ni se man to ala e fa ngo fia na pipisi tasil to tango tai fa ona mo mai ia o le ngala vai ia le tau mo mai o le fo la vai o fa fitau ni o le pipisi mi se o fa yo te pe po yo le MMA o le miso o mams male o vai ngai o mo tinoa e te tau ona fai ia tui pui leo fa mal si me li mo te telefon pui mai o mai le tulanga le o vai iata be foi na le o vai foi si ta si i lungo le internet mo ni so le tulanga o ye nei fana wa afiele ile misena tete e te tau le vala ona tato mata itu wana ngai idea nga ona tato bifa ula yai ia le we sa no tu langa le sa tu mai sa mo o le sia na fa ta ina ta u ile tato fu ile na ma fa o populi o le idea ngi me mo mai ai uta masa ni inisia o kai role si lunga wa hitka ko wele ma e fko popole role fai ku au ku it's down ona iai lo fina ngalo le temli fai lo tu pe po ever no ile tu langa lo iai pharmacy so le fai ona fati no ile ne fa mo tu langa pe fai te lo i lo pe te lo si le fie pe na fai ni tu vidi lo foma Paulina tanga to lo mala lama le history o i lo tu lama i lo so fu mana loina o la no fu mana fu ma
o ila e te vala au ma e fesilia il tulanga o uma na fai o tui pui e le numero te an fai una avanti o le o valu se lau ono tastas tasi ono o valu se lau ono tastas tasi ono pe ai fa lungu le o tau tau le no fa lungu fui le po wala ngona ia e matua ia o a una masania io ole fifa kwa maurunga le fifa kafi le isu ole la vivela vole be le rash leta o tato e manisi o nisi o vaenga o faiuna una mata itu ina te ole te minene ia e te le lava tato fufuanga ma fa potongo no ia e mesi fo ile o to ia onga ole tuola a fa pio lo a fa ina po la ngona na tama ia tulanga ia o fa tu ile afu ile maurunga le fifa mo le e bisul tafelishu ole le be oso se la vivela ia te tauna no fo le fa e vidi fo ma vidi mo le fo ma ia on talano le ia na ole ye e afu ia e fashion siak ia ma fa tu mai e li imitu mai tai fo mai tulanga pe ona tauna ye te tiele le tulanga le malu o leo au wharongo atu o leo wa matau na whatu plaia wa matau mo te tasi wa whao popo atuale stasi al watu les al pui nga fo mo nei whana wa onga o ani vaenga te tau ona pui nei tamaiti ia me se nei whala tono ainga e pe ole tulanga ne no fai tuai te siaki pa o fai tui pui ole tui pui le MMA o famu ile de silia una sanga le ma na fa nga ina New Zealand mai ai le tasi vai va o fa mo monga tete e pe ole tele o tui pui tonu New Zealand tui pui ole MMA o ona ilo na sanga le bumba lona aunga tele male matai male pui le ia o tatou whanau a fa pe nei la le malu o ye se tasi o lo tainga wa afia le misela o le se fainga fai ele na tangata bidi mo moan fo ma ete tia wala na ele van me fai on fa no fo sia ia il tu langa pe fa pe o e mo lo e de fo ma ele tato Pacific Public Health mo tu langa fa pen ona mata i lola ia na fai su engo tia e mo wala tangata te tas longo mai loa le Pacific Public Health po le National Public Health Services ia ona fai leo susu enga e sa ili tangata le na fai mo ona sa ili na ia le ali mutu mai tai fo mai le mea na iai le mea na uia pa apela po le lotu sa iai e taula le mea na le exposure event ia po fea foi na alu iai e le i alu atu le lotu mea fa pena o mea uma sa alu o na le ngal due to i tato ia te mai tai fo mai o mea na le ke alu ia o pela le farsa na due lola ia le o fo iu o li mai tai fo mai ava pe to se le tangata se to no le farsa e sia e kuri uma e fo mai vanga e ka vidi e ma mo sa ili ni te isa ili ia awangi ia fia de mele le mission lo ngale fo ringo mai pe fingo covid au manga fo ngai su e professori e mo ko malisi di al farsa nga e sil falo si ai ngari ia ka ino ye wa ka ki be ma sani le me wa pa le farsa ia le farsa te tal al bi pesi al lo telefo al massa ia wa o me nga de we so ni ke fa be me ke al ye Maria le fa manatu mari fo vile fa ilo tatu atu no vanga o mai ina i ma fa ona no fo ta i ma no fsi fil tatu atu no i vanga to ona pui mai e me sa nei fa nau to ia tanga ta matua ia a onai fa nau ia pui a mai le nei fa mai ia mai le tau ona mo tatu ia to inga fa vai fa pe le ma mo fo se vai so na uma nga wen ko so fa le mo fo Ria se mene, aru waru le ki ka whao vale voiri. E ungo a fia iu. E pio tūlanga le na. Ai awa pēlo wai a fia. Ona o lo sa vale vale so. Ia. Ona o lo waru solo. Ba ai lo fo mai. Vidit fo mai. Ia, o fo mai lo nai a mataro so ta ia. Ia vai ngai tau na fai. Ai va fe pe amor kaman mi se la le morkinga. La fai ngoi fai. Ki kea? Aua. Na mai ke ai ke e mancho e titi e temi re fa pui pong fa mai to a motu sia ma ftanga
ini maliu mo le oti. Pe mi se la kausi fale. Tausi, mi se la tausi. Covid tausi. Fulu tausi. Koko morunga tausi. Leanga loto tausi. Kausi bia. Suka. Ha? Suka. Suka tausi. Se ilonga wa mawele. O te ai. Ile malangan maniu. Ya, fakeke. Ai pole ale mai mawai. Sela, furu, kausi, suka, koko, alu. Kausi. Kausi. Pete ise mete le fi ai. Pe leo se tupe. Me umanga. Kausi. Ya wiki ma vo fau ke mingi. Le fai mai limito la foa mai. O disi kaka mo le bisel. Ai já vai buso é vai foba. Leva balisca, leva bal. Mai pe kausi umalala ko ngai pe kausi ngar ko kas. Kausi uma. Oi lo ye ke le a. Eu fa ngau. Não fa ngau. Kausi. Ya, eta tu lo le ta wo le tu langa pe ona chang fa tu hai. Tia. Afa peo le ai wa maua ia se tamaita i le maita. Ia. Tō pāne ni. Le do tauta. I le te tau la whautuanga whani mo tamaita i fō mai. I le te tau ona whaia tui pui le sela. Afa pesa oro fifa. A pe afa pera la mi sela tina le maitanga. Ele ia la se kauanga ni. Ele kauanga ke lele a fianga o asoi. Ol pepe. Ya peo kulanga la ongo a whaile kuia lai mai. Ia a unga e mawaile. Ia le pepe. Peo o whautuanga le na a le uta mai tai whau mai. Le te tau ona whaile tui al tina laua maua le mata. E ono a fia le pepe. A ole ala se puipuinga. O mangai kele la mele wa ta mai wa ta mai ya di mo ta pakal. Ole ala se puipuinga mo tinala le pe afa pe wa. Ole wa afaina e le wa mo le maisela. Ole ala se puipuinga mai ya te ia. Ole se tonga ole se pone no fuai tu tonga le falema. A wani I ferua I. Tau si voile le tulangone. Pe fa no foi sia voile. Engo fai ko ngona poku mai be fora au le penato. E wa le engo fai mai le forma. Le la fora au foi le ibuprofen. Le sida pinki. Pe kauli ile au mai. E ku ranga ngai. Ai no ai para sistema mamoi I fora. Maria. Ame le ke foi mo won fama. E o sa vale solo fu. Ia. Awal felwa. Felwa. Ava pepe. Au ki ngau fonga ke vai sio lo sio tolo. Pupura eu la me o to tonga. Ki kilo pe ye. Kilo pe ye. Ki kilo pe. Ava ko ele va fai sio ko. Alu sa va di va. Ia. Ko di fa sa va di va. Alu fa fole la wala. Pe ko. Fa yo ga wole la va si do mo. Fa la so aqua. Fa la so aqua. Look ai fafo. E look ai fafo. Look ai fafo. Tu la na ti. Paga pogi fafo no faga. Yo. Ka komunga. Ia Maria, pa tai mo tapa kalma lita ya e tati tali e ama tafa so alfi au momori fo le mo na tata ni o tatu tangata. Ai misi ai. Te malu ia mona itina ia maitanga ia tautona fo mo tatou a e mo misela o woni fisi tui o lewe fa fonga mai mo tatou pui fo tatou ia ai ona mea uma o lua malau talo mo fa malo longa le tu mo o le tina le o mo maitanga pe a fai o e mo misela ia ina I mo fai ona pui ai tatou ai mo tatou ia tama a fa pe na te mo le misela pamu o le pamu sa o a le mal. Ya, pamu le me. Ia. Le se pamu le. Pamu. Awa ese le misela ese. Wa ese le misela ese le misela. Ya se ku ki fa pe. Bien que le me ole kako fai.
E ka kukanga. Ai pe ona e ma di lau sau na tete. E mo ile tate foi ile tate tali so a ole fe a tatu na ma oi ia le tui pui ole misena MMA. Wa ai fo mai, wa ai si pharmacy so la tani. Man tu le o lau fai ile le oi. Ma lo ai no. Ai fa oni e ma fo te musu e fai tu. E fa bela ia le o fiela wa. Wa ali fai lo tu ia e mo fa ma. E a fiela tu o mo fa. Pe tu langa na tau ona mata i tu ina e na i o tatu. Tau o fu no le. Tui pui. Ina ia foi le ina ia sama le mo mai. O tatu e foi mai le ili tina wa mo mai tatu. Ia, le si fo tuanga. Bidi le o fo ma. Bidi ya le fo ma i mal malama. E so swani mo we so si taimi. Ma na ia fo tuanga ma le fo tu ala mo le malo tatu wa tnu. Ia na tatu le malu mo le tatu fa te te le mo tatu ka fa so ni tayao. Ia, ma le fo tu bangalu nga mo le vayaso. Ma tu la tatu ma fo fo stay mo mo ma ni tayao tu bangalu. Te lava mo lava no titia e mo le tole alo fa ngai ne tatu ai ngai sa mo ma tunu ulo i fenga i fo tatu ma nga ruenga le nei vai tau te tunu lava o solonga manbia me uma le vo wa matale ne le tau a matale tau vela ia tau tonai also fo maruina ai la fisili ia vidi fo mai ia ma tau fai lava oe fa maroro oe fa bi awut fedwa ia mo tupu ayo ma i tino ia amanu ia tele lo fio tino to fa titia mo foi pa io sa mo fa fo mai Italia tu le upal na wa watu ma urati ia fa ma foi ni yasu mo ngabenga ia so fo mo ia mo ia titia le polo Hamilton Maria le yasel malo fatu Rekise, papela. Zai fo ya. Le leila fe ko le malu se bostiti baltado po kala bele tempo ja yao. Ina ua se mari bal tempo wati. Le o te oro minuto talo le tula se fulmo de lua. Wainga na altado po kala bele so ya ai mana yo ko mana tu me ko le malu se bostiti. Ya malatu tau tu mala unanga mo tanto le fa ma en misela. Tau tu nama oe. Tu nama tato uma le saunga le bomba le puinga pe ona yai. Awa ngalo tatu supa na fa mana tatu sumpa le so tayo tali tu lai ono le afiafi ile lua fatasi Get Pride Road na imangele awa le vano tanga ia tu e failo fa marstino le so tayo kiri la ko so nga due le kimingoi malia ai tau le fa minno yolo tino ma le fa afu ile tatu sumpa na le so tali tu lai ono ina o te fa minuto tado le tu la suma lua to lunga to si tau tu te tia mamalo tatu wa tunu tatu filo le so tayo maria fa valo fili malo fenga mal tatu wa tunu sei fu mai manuia o se tala fia ni mo na pia na kesi ai se salama para vai tamaliki mai le Samoa o ma fai ne ona fa tawa tu le tanto ofisa ale TR marketing ile mo to Samoa i mangele e na le lus fu tala le tawa le vai ma e ave le fa mo ya ilanta weanga i mai le ofisa e totongi mapiki alanta vai Morisi fa mtalanga fa so tayane yele olua tasi o lua o lima valu tasi fitu Morisi fa mtalanga ile tanto vayesi vaisa salapa male vai tamalingi O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Wa wha tonu lau whanau sia o ngā amata.
A whai e te alala I mangele sa sa e po o nuu tūtua oi, whaafafonga le mai. O lea wau fuantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Finau mo sa manuia I le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe, awasau ngā luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fau, pe o le pisinisi mauna baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele I mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana I manuia. Le sitara nei loa I le Unitec. Tanga iane I le unitec.ac.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu I au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Alofa lava au te roa. O le tala fia, ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalambe o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le nei no ia fa ata mo suenga e tailua tausanga malafu atu se yo ina e audia e fitus fulima tausanga matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga aupo tau fale manava le kanese le amatanga e ma faio na tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga aupo tau fale manava ma faio na fa sao ina yola a mau alola pusa Whailoa. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo lo tātou o tenu le nei asa fōu o tātou whelo I fōi, si bai e le whaafonga, tautua whaawau o tala mai lo tātou o tenu. O le valus fulu tolu o soifua na whanau I Samoa I le pepesi o le whaama I misela, le ai to tele I whana witi. O se alfa inga to tele mai le o toe fio, I eiro tātu o tunu I mawhitianga o nai mātua. Whapea a inga, ai mai se foi le to tele o whanau na maua, I le misela, I lea teimi whainga tā. O le mafuanga leo le toe whaata alise mai ei nei o se whaasili silanga whalau I tele, a le mtanga ruenga le soifua malolo ina I lo tātu o tunu. O longo ina I mātua I le te tau leo na whai o tui e pui ai whanau, mai lea wha mai. Ai mai se whana uite I lalo le lua tausanga le mātutua, po I lātou o se furulua ma le se furulima masina le mātutua. O li ipoti ai le si tia o le numela o whana uite New Zealand ma Australia ua maua le misela. O le mafua anga leo le whautuanga wa au mai whalaua I tele, ele mtanga aruenga le soifua maloloina I Samoa. O atunu uia e lua e peo na si le fiolo o tele ina malanga iai o tātou tangata. Ai o tangata fo I mai ia atunu o lo malanga mai I Samoa, o se awala e vave tele o na fe ave a yeima le vairusi o lea wha mai. O wha iloa le soifua maloloina o le lurangi, o le misela o se wha mai e tu ngao na unga pe ao, ina ti ngā ina ai se tangata, ai mai se lava I whana witi, mai ono mawhai, o na whano ai le ola ma le soifua.
O le malai wale le wha malo I whaleolo na loka matau fia mai e leo leo I tai o le sunga fua. O le vai aso nei se tamali. O se tangata anu o Samoa e wha mautui Australia. Ma ua mori ai e leo leo le sol tula fono. O le whaio ni wha asara lunga tau wha lea ngai lungo o wala so ta inga wha teknolosi. Ua avea ma wha aso e sai tangata. O se wha ta inga I le sui komasina o le mtanga aruenga o leo leo. Whare pui pui ma le toi fua ta ina. Le sunga li a tau le sa afa masanga Samuelu. Na ia wha mau nia mai ei lea ngā aruenga leo leo. Aina te lei mawhai na wha mau nia mai. Po le sui tonu leo le por kalame wha asara lau I lunga le apia fōringa. Ua wha ingoa ina o le maotovi inga. Ai ua wha iloa inisi o li poti o lena pu ina mai le malai waalele. O se sui o lea por kalame wha asara lau. Wha lia sui komasina na wha tino lea ngā i o inga leo leo. I le malai waalele I whaleolo. A o sauni lea tamali I malanga ese ma Samoa. O wha iloa ia li poti e to lua utao fia ma mori e leo leo. Ma o leisi tangata o sitama I tai. Enga lua fo I lea lava au nanga wha asara lau. E wha o ngā ai au wala o feso ta inga wha teknolosi. O lea au nanga lo mai moa ma wha afonga ele to tero le tātu utanu I le lalulangi. Ai me se fo I Samoa I lunga upenga ta wha ilangi. Le apio fōringa po le Facebook. O se au nanga wha asara lau o lo I li tata iei nisi o tai o le malo. O na o wha mtalanga malanga ngana pā a ma māsoa e wha o ngā ai. Ai mai se o tua inga wha sanga I le pāle mia sa iei o le tunu u. Wha pēle pāle mia o le whainga malo fōu. A le wha tua I le atua Samoa o tasi. E pēna si la fia leo se te mua leo o mōri ai e leo leo. Ni tangata wha asara lau o le tātu o sanu e wha mautui au Australia. O le masino I ulai o le tūsanga e lua. Na mōri ai fo I le fionga tiu maru matua mai whea whetu. I le whai o tala tau wha leanga I lana polo kalame tau le tio e wha asara lau foi. I lunga o le apio fōringa. Na sue eina lo na mōri anga o le tau wha leanga. Ai le imawhai e leo leo na wha maonia I luma o le wha amsinonga wha I tūmalo. Na po eina leo lea tamali ina ua taunu I malai waalele I whaleolo. A o malanga mai se tasi o Conifer nisi tele. A le kālesia metotisi I Samoa. E le wha mautu ina mai e leo se aso. O le atula iai le wha amsinonga sui wha asara lau. O le mautovi inga. O le asolua le nei wā yaso le tātu usinu ua amata su e mōri mau o le tangi tau palota. Mai le tū malo wha asale le angalua. Leo lo mōri ai le sui sa se e le tofi o le tū malo. I le paya inga talua ia le pāle mene. Le fionga mangele se kanti fiaui. Le sui na manu malo I le palota tele ma ua tau abeina neile no fō le tū malo. Le tō whawa ai lua centenary sa mau. O mōri anga o whaato sina soli tū la fono. Ma whainga wha ala tua o lo tua I ai le whaipule o le tū malo. Pei tai o lo iai fo I mōri anga whaapea o lo mōri ai e le o lo whaasanga iai lea tangi o le palota. Le sui na whauruina mua le tangi. O le asalua fo le nei o le aamatai o na sue mōri mau. O tangi tau palota mai tū malo whale ali di tasi, ma whale ali di lua. E pēna sa wha mautu I le whonga ina o ia tangi e lua, I le vāiaso ua mawae. Ua amata wha ngā soro le vāiaso le nei poro kalame o le sa ilio se tamai tai, na te tau ave me wha au le tofinga o le tau sala o Samoa, mo le isi se fururua masina, pe a mai ale no fua inga le tamai tai o tau vina nei le pane o le tau sala o le atunu o li Tara Jeremiah Allen. O le mauta Samoa o le pulenga o tangata tāwhau mai whafu le fau, na wha ngā solo ai le sauninga na te tala alo I ai poro kalame o le tau vanga, sa ili ei se tau sala o le tātu o tunu mai le tau sanga lua o lua lima, I le lua o lua ono. Lea sa a waita mai ta I to se fulu ma le lua, e au fie le to valu I Samoa ma le to wha, mai New Zealand au se talia ma Amerika, e mōri mawina le amatai o le wha moe le nei o se tau vanga, e tau alunga I ei poro kalame o le te wila I tau sanga te tasi. Pei tai o le tau sanga nei ua tolo poro kalame o le te wila, ai ua nao le tau vanga sa I se tau sala o Samoa o loo whaatino pea. Samoa, pele tasi o I lo wanganga. Ia wawae muiti le la mepa nei matineia. O le tato maru lauti, o lo mori atu ai ma se fe au o ta ua e ta yala ai wha moi le nei, o utou nei ta mai ta I Samoa. O lupe na paa ia mai le fui, a wale sa I linga o le tau sala o le tuafe ma le lima luafe ma le ono. Mua e pele tasi Samoa I o tātou loto manganga.
Whātusaina i le vae muitiiti o le tātou la mepa i a le matinea. A ia se sulu malama pea o walo o lo tātou whāsina manga e lo ai tātou i le tātou i tūlangi o le Pasifika ma le lalolangi atoa. Lona lua, o le vae muitiiti o le la mepa lea e whātusa i le ano whale o tau tamaitai Samoa. E ui na muitiiti a o tau tapue ma whawhainele lo lalolangi whatamaitai wha Samoa. E a bea mamoli mumu sai ma susulu atu i le malamalama o le ano whale le nā. Lea e tātou te mita ai i lo tātou tū, o lau nofo, o lau savadi, ma lau tau tala i loa i oi o le tamaitai Samoa. Sau se taimi whalau tele, hatu le whaavae nā fua mai ai le tātou manu lau ti. O ni langona ia na ona whaelo atu le whiau mumoli o le tātou manu lau ti le nei tau sanga. E tā oso ai lava le wha moe, o le tau sinionga, se i rona o ia whaae i whanua whaiva o tau sala. O le tātou pokalame ua whata oto, e mo le lua vai aso ia mata atu i le aso. Vei o le whata oto ai le ala fua le vaenga le ono mea. Ma o le tai au nei o le amata whanga solo i tau manga o le nei pokalame. Lona winga, o le awanole nei e wholasia ai luma mea ia inga o le tātou tau sinionga. Ina ia manino le tofā ma le silasila a le tōma malu, i vaenga umai au le tāpena ma nofo uta i aile mamalu o sui tawā. Ia vea ia ilo leo e whai mafufonga o le tātou ofisa, ma le tātou malo, e wha leo le wha malo ma le whawhitai au tō umo o whitwhiria mo le tātou tau siniona o le nei tau sanga. Ma lo le lotu tele, ma lo le whinau, ma lo le tau pati. Le ofisa siri o le pūlenga o tāta tāwhau mai whafua Samoa, le sunga ni umata ki tiona pongi, i se vaenga o le nasanguanga le tala alo i ai le polokalame, o le sa idio se tau sala o Samoa, le alo tau la mua ai le ono mea productions, e ta pena ma wha maa popo ai lango lango au tū, le company telefoni fe ave ai o le Digicel Samoa. O ta maa itai se furu ma le lua le asa i le se tau sala o Samoa, o le tau sala mai Samoa i New Zealand, o le Miss Samoa New Zealand, o Paulina ave ese tapua i Soti. O le tau sala le Miss Illy's Clothing Boutique, o ta maa itai o Jane Langa Ali Schuster, o le tausala o le Miss Oriana Siva Academy, o le tamaitai o Painu Lasi Barch le au Pepe, o le tausala o le Miss Vaisala Hotel, o le tamaitai o Tiare Sylvia Beefham Vaai, o le tausala o Samoa mai Amerika, po le Miss Samoa USA, o Amaryllis Savannah Moana Manuma. O le tausala o le Miss Tapa Creations, o le tamaitai o Maruseana Olivia Kelsey Sistiti. O le tausala o Samoa mai Queensland po le Miss Samoa Queensland, o le tamaitai o Larona Giunelli Tivoli. O le tausala o le Miss Lavage Couture, o Sina Moline Fataunu. O le tausala mai Falealili po le Miss Falealili, o le tamaitai o Julia Liulangi Leuta. O le tausala o le Miss Julie's Biscuits, o le tamaitai o C.A. New Fido Peters. Tausala o le Miss Paradise Finance, o le tamaitai o whengai mali i Soti Mapu, ma le tausala o Samoa mai le State o New South Wales e Australia, po le Miss Samoa New South Wales, o le tamaitai o Priscilla Tato. O tala nao le nei fo yaso, tato mafuta pe le nei vai yaso le whaapoponga le tautua mai Samoa, soifua. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le Ades Travel. I le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le Ades Travel. I le o lua whāwalu o po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Traveler. Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, Radio Samoa.